Tun menentang ati kok sana nora anu phnu rita bojaga Tripura bo Christian minority bo Christian rok double facility na kha phnu di am bising sara khai sarita sing ngoni BJP national BJP ko khaja indirectly ko other thajak Tripura bo singka saimia daba norok sera sana ingya already aroni sainai je chado khlaye supreme court ni lawyer et ko justice rite mahatungaro kotra hindu aboro khaboro khlaye 521 article siyei Dili tonali aro Punjabi kapan Tommy Mangla nai tabu bora Banarsi tlana nai tomorrow sengkai nor saimia da 521 article sih borok dari kita nikah. Hengke bora bo bill pass khaimia. Baik ke bill pass khaimia hamla lokosaw la ting to kotong obong ni kabang majority keto Rajya Sabha angka 245 sawa matro 97 ta tongjau. Hengke ba kabaringnya pass khaimia o tabuk ti ang usang sable ang koinai. Age Christian samas rang koinai. Kini religious protection nama artikel sarika 25, 26, 27, 28. Abono kahangka study khlai chorcha khlai kono wana jana kre parliament ro tlang bobor tlang mayako amono bill akare boti sayako aro Tripura o amorok jas ase kaseko goboi o mayma mandarsa sigre mahai siglai tomase Christian tako bho khajan tako bho na takirdi ang tini kharoksa lawyer hiso ang sai tango obo parliament bill o tlanggeko Hai penati asugia semua Tripura Kristen Suroksa Monsini semua immediate khana bagi tiarang tongo semua sini je right tangmana tiui sara prithibi rasar sanga pondo so Phaikha sudu no India government tumung seno Suroksa yakai Kristen Suroksa Monsa seng tabuk immediate no khana tong November bising khana bagi seng tiarang tung Tripura Kristen Suroksa Monsa khana jadi semua abone porare start immediate nama pore seng sudu India simia seng je tini India rok যত বর্ণ শিকির না বাগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বড় কিন্তু তুমুং যদি জনম হাই তংহাকে जों সুমুসিনাই চিনি খে কলম করিয়া ইভেন অবনো আং মুইতাখারু সারা পৃথিবীও অবনো লাস্ট আং ফরনে সারা পৃথিবীও খ্রিস্টান রক 31% হিন্দু রক মাত্র 15% আং ধর্মতি সামক গিয়া আং খ্রিস্টান কবাং হিন্দু কমাইয়া তাবু পৃথিবীনো রুল খাইতনাই সব খ্রিস্টান কান্ট্রি রক আমেরিকা রাশিয়া দুইটা রাষ্ট্র কাছে দুনিয়া পাই দङ দুনিয়া পাই ব্রিটেন আবারও বাসবাদি গ্রাসিদি Canada, Australia, New Zealand, Switzerland, Italy, abro tekta sasir abro. Hengka aboni baru sailap kuri. Khajan TRIPURA. Nini South Korea, tini Christian country, agi Buddhism tamane Christian country ke busu develop sama. Tabuk Samsung mobile do boron phai. Nini tabuk gari omok somok. Boron phai be tabuk. Ha? Japan utong obahina 14% Christian. Thang nai de ane kok baya. Oh chidu Tripura kok sime sasawoi. Ang sikane mas mengko boy por liak boy por di ang busi boy pai por rang rang kering si boy por meang to pai khang tai 5 lakh taka boy pai tukumang khajan TRIPURA hambai khulumkha khabai khubbai na ini जों asok laimani karon engkha जों 25 तारिख डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা rally karilai karon engkajeng chini hawo to gobangma dormono tui hinai borok tong o dormono tui hinai borok rongni bisingo joto nisai jeng nuglai kha chini bukum bara borok rongno no bai target khaiwi chini dormono no bai nosto khayani chesta na layo onke haike jeng te kaisa nuglai mani engkha jara Christian Engai thangnai borok engkha minority wo bo phayo engke minority ni facilities banawo engke kungbara engai ST quota no borok use khai tongkha utilize khai tongkha engke kabang ma jaga bo nukjago ST quota no borok mangse kabang nalai ko wi tonglaha chini ma thaina borok se nalai wi tonglaha engke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho engkha borok no जों kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini ধর্ম না হাজাগলিয়া চিনি সংস্কৃতি না হাজাগলিয়া চিনি পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা না নोंहा नावै थांला हंखे ও আলাদা ধর্ম না নামানি যেটা সুবিধা তঙ্গ বননো নং তুই তঙ্গই যাছিদি নিনে আসল ধর্ম না নং হাজাগলিয়া হंखे চিনি আসল ধর্ম না চিনি আসল তমং চামং কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগাইছি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি facilities man hangke omono ji जों Kristi संस्कृति no tui tongnai borok no malang jehetu nirok to slai jagai thangla hangke slai jagmani dormoni jeta facilities tongo bono nirok nalai जों कोनो धर्मनि बिरोधी सामों खाया
just kaisa omosir ki kaini subida tanadi kaisa nu subida nadi jodi si nang ST kota nanai hongke janija Kristi সংস্কৃতি ni niyam riti no tui tongbai omo kaisa jeng obo khaya ni nai tongu hongke te kaisa omo sudu chini Tripura Hasteo ya omo Bharat haste ni Bharat hakotor ni joto Hasteo no jeng khayoi tongu Assam soro khayi Phaikha Maharashtra soro khayi Phaikha Rajasthan soro khayi Phaikha chini hongke no jeng 25 तारिख December ro khainai khayoi omo no to Dr. Kartik Urangji आइगे पार्लियामेंट उकॉगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रोखा उकॉगनो तो यू मेमोरेंडम रोखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्ते वो ngै थांखा जे बाकी तंनाय रो जों खायनाय बनो खाइबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय जिने गवर्नर न बुरनाय ओके जत्तो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि जिने बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै जिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज क्रिस्टि संस्कृतिनो नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगु अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तति समालोचना खायलायतति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंखे डेजिगनेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया पदबाबु सामानि ख्रिस्टान दंनो बुथ सेरिया संविधानो बु आर्टिकेल सिजाक नों किसा पढ़िदि आंखे मन सावो बु आर्टिकेल 25 तंग ना तामबुरो तंग आबनो बन किसा गांगै पढ़ि एवं नरेंद्र मोदी बो संविधान पढ़ि दंना एवं को बटाम थिमु अमित शाह नोंखाय ताव मन्त्रि कोंमा बायदा खबर ताइ दंहानो बबा रामपद बाबु मन्त्रि माना बायदा आबुल ताबुल कक्साय आं तिप्रा सारनो सेजामां मन्त्रिरा मानमनो हनै आरो दा टंखानो बबा अमबा लुबे पापे मृत्यु सिंगन लुबबा पाप खायकै बाबार पाप की बाबार सारे हमानि अब अकक सिबले बतिनि हाय इं तंमने अब तो साबनि जारि बाथं बारि तं एवं आरो जे बीजेपी वो आरो नि जतो आईपीएफ तिरुं मा थाता आरो नि ख्रिस्टान आईपीएफ तंगले बीजेपी बिनबुक मक अब उगन स्थिति बुं बागमा वो ख्रिस्टान दंनाब्ले बीजेपी रो बुद्ध खनाब्ले एवं आईपीएफ रो ता आईपीएफ रो गोबां बुं काया आरो लेंटा पेंटांने बुं ख्रिस्टान ब्ले गेता बनस सिंना नांगौ ता आं रामपद बामुसो सिंया जे बुद्ध नाइन सांग सिंना नायो नर बुद्ध माबा जों ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी कमानानि एवं बुद्ध मादि यांगा बैना नरबा बुद्ध बबा आमतिखि दागि बुद्ध सान बनस सिंदि नु एवं जे बरनो बुद्ध नाय रंगाव बनस सिंदि अमो कायसा बेलाय माने तामसि खमु तिप्रासानि बिसिंगो दं सलिला तुइ फाइ दंखा विदाउट गान आइ खायतो नोंगोनो बलं बरंनो सेब्रा कानि बाहाव बानारखा ताव नोखे बलंनि बिन बुफां दंहाबले जेबाबे नों अस्त्र चालक दङ आवतो केबो नुगिया अमतेखे नों बुथान नाय दंले हायके बुथाना नाय मानि हयते नों हासालि फाइके ननो आं हामबाय मारु नों हासाल फाइदि आहायतां जादि बरक संसाराव जों अ जगत फाइमानि स्राबजान बायसे हयतो नों 60 बছর बा 65 बছर 70-80 बছर खाय नों मताय जानाय आं मताय जामानि जागुलो नि जेनेरेशननि कंडिशन टाउननाय वारे वानसु नों वानसु याना वानसु खायतिनि हायिं याता वानसु याता बरक आउन बाय ताबु ए मन्त्रि सुन्त्रि बा जतो आईपीएफ खायतंय एको मथा खायतंय वानसु बाय ताव बाथरुम बारि दंनायता बदे हा चिरस्थायी बन तंलांनाय आबले करै केबो तंमैया वानसु दिउख्लग नों टाउननाय एवं निनि जेनेरेशन बसा बुतै सुख थाय बरारासि टाउननाय फारिता स्टेटुट कै सानग्रा आखा अपोज हा आबखा अपोज खायो निनि बीजेपी रंग स्टेटुट सान दंलै निनि इको उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ एवं नर तेलेंगाना रुपुरु ताई लादाख रुमानि
ইউটি নি বিজেপি নুবলে নি বিজেপি ni MP tongble nengke bukti BJP selabo bukti BJP ni BJP raja kong tidak ladang ni BJP rokai sani mano Tipra ni BJP kai sani mija Tipra ni BJP kai Kristan nongno budria Kristan nong ni ST fidelity mas hukum manai hai si Tipra sanu ST ni backend push backlog rezeki yang ni tunggu nung matai sedang ni boleh dia tong dia teman setar di sini maklai sih boleh ebong bekar bono orang nang ngaca bekar darat lagi tong nero MA pass double MA khai tong nai PhD khai tong nero baru rom di tabono abi kok khai aboro je sanai rong mia gano papi je jania pap kore se gano papi boro highly qualified kin bisingo kena borok tabu dasai tabu agi hingkai kongres namalakai adibasi ST CPM namalakai upojati tabu BJP namalakai jonojati ini identity tama Mishra to jonojati hinja Nagarok jonojati hinja even oroni sini sakuma sampradaya se borok sakuma ni tongo nggak bufru জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বা হাই গঠন গই আবো বুক্তি সুরক্ষা যে জাতি কমাইছে থানা নাই দङ দফাও বা गोबां मानो उनको दङ मानो अबो तो धर्मनि तै बरक ताव सेंकाय धर्म तो केबो कन्भार्सन या बखासे स्लायु जे ख्रिस्टान ने रक बखा स्लायु गोबां मा हिन्दुनि जेमन সাধরক ধর্ম পরিবর্তন ইয়া বখাতে স্লাইনি गोबां निउज चैनल गरि दं बरकी माने मियादा आसाय आगि आसिबा आमुनि सिगाङो जे टिप्राबो ख्रिस्टाननि दिगनिया सिनि सिगां सिनि ओ त्रिपुरानि जे एजुकेशनली जे स्ट्राक्चार बुद्धि दंमानि এবং 80 82 mostly 86 87 ni simi tengui sara Tripura bo Christian missionary toma Catholic toma Baptist toma je kono organization ba congregation tau educationally jengno tisai tong mani yagulo tau khai je Tipra saba chini dofaro Christian khai bongno ST ni bantal se makhane ni khanaka 25 Februari Desember ji kita tay mani borodin halo borok movement saja ang borong sunga nango donung kisanu banu dirka tahu hanse noro BJP wo ba tuko kuta ba sakiri rimaya adong ni defaulter kai no tawi wan subya hoito de borok BJP ni no borong na bo tabu je sakiri ritini chini de borong no kuta ebong backlog je sakiri jagya abo khai bongni faida tong tama ang sai thima wana ya khipai kama wana jagi tong bai bobro Nagaland no Christian ka season thami jaida Mizoram Christian ka season thami ja Meghalaya ni Garo Khati Doyentero Christian ka bor pasui thangka ebong tau Arunachal Pradesh se Christian habi tong agi Christian ro hamna kai permission nai se mahabu takai birat tabu sekang ko brother Paul dina koran tangi aro sermon ritong yu message ritong yu abor boro mukumi datong ebong joto India ni joto rajdhani wono Kristani head of the angkotong diocese tongo kebo ekoni missionary ni kotor angkotong office ebong sangjalok dong boro abo nugia diba tamo Tripura ni bagai khai nang bubute protinidhi chongjagai nang tini jengno chini Tripura sai Kristen ST bantal makhane nisa ebong jara aro BJP o tongnai rok je muntring tongnai MLA MD sing tongnai Kristen rok nor khai mukumi da tong aba jeng sibina sanaba bor khai satai keri diba ab khai ingmaya nei agi nang CPM no se mani sorkani amalo se nang radha saron sono kudidlai jaya khayo bor hai nira khai tong nor khai tang khai tong ba nor khai bukhan nang diba boboto ST badngai ble dia Kristen MDC ro Kristen muntri ro tongle abo bungkayang borke batilingla
Now the Kumuni Patini Kistan Kimi Boro Estini Cancel Nai Abda Buting like Tonkabo Sabonotam Kale or Tundung Tonka Hakamaka Nokamaka Oro Patani Boro Paye Butalis Burung Tisaitongu Barmanen Sidian Naitongu Adar Card Naitongu Pen Card Naitongu Ration Card Naitongu Abroki Boro Mukumiaton Nung Sachung PhD ngui nung associate professor ngai no pai cha hija tini next generation tang no wawan su ang aborong no kaham kai mutu klai ja baidi ebong mo common nan sekang tai bo common na ba sing lai tung ni ang khatong itu tahu uskan misalnya जनजाति को दिवस मिसालाव Hasteni kecam tribal minister borong nam ram poto jonati ade samani Kristen dorna estini bati khai bot phana redia thainani abon ke je kok sursuri rei to mani abon boga ge wanso bo agent Tipra sarong bukung barano dong soklaine agent sebo bo kase agency jadi samung tanggu bo ungko BJP ya neng jonojati hingga gurung ketam gurung kamani ni jonojati to ungme yaro agi to sini jonojati ya hoito neng domaita ba Tipra nuaita riang halam haing mano ketu orto jonojati gurung monto ungme ya obonono ang tasing saka tangi tini jonojati gurung monto nang ba Tipra hendita arke thatang le blasa jeng Tipra ya jeng jongse jeng riang sing lai tong blasa roka Debroma timda Tipra saba joto dopanuti si Tipra sa bina abono ang condemn kai tatagya bo abu ne hoite yakung de barong mana abono yakung khotoru to tamin ka nino ek mage sidjaina nini jora phaina tomong BJP sakta oro sorkarni ebong ikoni Delhi ni kemak sorkar kemak hangkai bat sorkar paithang hangkai neng tam nai nina putam nai neng wawan su tahu apa hake kebangan nukan lai thangak salobo assembly go KOKBOROK manuscript no tui go Devanagari semang nai nepon orang tisau Devanagari KOKBOROK manuscript ni o Devanagari untung aboni korole nang hake bono bo no ang wan chanamu tungo bining Korea institution go English medium da phurung tam phurung bo ngka ba Devanagari phurung ba kitota English medium ta phurung to agi demon ko amra bangali ro English medium ba ta tagya Roman hiram ta tagya ko suguru oto busarungo English medium pori bai bele ke Holy Cross bobo Siju Bihar ke bahai ebong Delhi bo amtim ble agi ko Christian ke chatigya Christian missionary ukai school ka pori ru amtim ble thara barodoso ba chitron ble nge bono bo sarnai mutungta nini ko Korea bodolo English medium khayabui Hindi medium ba Devanagari horbai phurung chidita nang ebong nungbo Devanagari bai kok sachidita nung or Sanskrit bai thongdi sachidita nini Bidan Sabha bo KOKBOROK sudin ta sachidi karena KOKBOROK hanya sekamai tong hanaro jata Roman script ngang mani abo nor kebeng hongkai kebeng ngakai bol simia sipem na amalo kebeng go ebong de Roman script sani tong nero bor bolo khai thangi sarkar thangai kebeng iru obo no sini saya obo ang sadi tabuk tam si kamu ana sui wak se ndawono nong ni median bising tui sui wak to buran nga sui tong di dinai abo bubuti jani ejen abo bo saimia itu tahu lai thangak solution nukha je onu nak songni bodol yango mizuni harapsa peine apuru nagorik suraksa mantra snamui maharajani birthday basawai kok samani tabo bahani haino piuka এই যে খ্রিস্টানীয় উপরে যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বুম বসকামো সিমিসি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ ইয়াংকে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ অবকে বিসিনো তামো দংনা বো হাকে নং আবনো ওয়ানসো তাও আবকে সিনি
sini Tipra sorok ni bisingo je tasana naimani da abo hai jaga o suno suklana naimani da bo hai ki ningabono eko example nai actually political decision no oroi porin bagise borok phan mano toma BJP phan di toma CPM phan di toma Congress phan political decision je survival ni decision no jung kerja jung tabu joto political party no power hangaringo mamangse tongo chini nomna nubino bujibuno buibo berak kebai nukai puma sak sundar mahai sundaru tahu debut joto dol je dol Motha pano strongly korang do kakaira kamu nujale bungbo bidan sabab fokus khayam le kam pe ang nujje gyata tam ningkai unko bidan sabab mobile nai mani abosi issue bungi abro da ni issue chairman unko kaham quarter mayani abro si issue ni kaham quarter dan doro jati ni mukti da doro aru khawawan sungai liangka ngai nongba thunggak sina nyamble bera ke bai ke pumasak thendarta tabu bo kewan sok ne je sini je Tipra o je society o je asal koroi poroi ini kamani tabuno sapna ni ke bo hai ke bo lama tong sabnani belek utuk karon Badolrok netar wahaino public wahaino pawa mani aro mangsing lai tung khabar muri kubuyo khai kere abo desong sari tama unko Motha tama unko IPF tiwo kere kebo kere tongka hangkai jung thungjak la kamu ang mia usau interview Tipra len nang India borok বিপ্লব বাবু সাবো যে আগে CPM আমলো সে উন্নতি খায়াংনি বড় Tipra len সানো তাও जों BJP উন্নতি খামে বাই বড় Tipra len জায়গায় দেখামান সিরিং খাই টংলে মিনিস্টার খরংই এবং সুনীল দেবদর সাকালে ফনা বাবু Tipra len উসিংয়া অনক Tipra len জায়গায় খাই ক্যাবিনেট অংখ দি হংকাবলে অংখয়াবলে হংকা আব সঙ্গুই টংইছে হাইনা হাই ngi tong এবং উসেঙ্গ বিধানসভা kaisa aroni no mantri mane kota hakora habjak BJP neta saitong le CPM no hotong na bagi siteng Tipra len sanu CPM no hotong baikya nung la frut IPF ti to tong ba borok 2009 voter to kerui bufur phai sulo se phayo abo David Murasing bai iko buise bujok da kai tuan no phaikyang tongmani basawo after class khai ro se phayo boke bufurun sibya bo jeng Tipra len CPM no hotang bai sanu ni saba abto bota ekdom daha ekdom মিথ্যাবাদী কক samani abo bongdoli borol ngiada aro bo tong nabla officer tong qualified tong ukil tong joto tong nabla dolobo buri ro bonglai tong le tamjemo IWF ting sai burung sekang tesu dili thangle ha nung ngiada abo ngai ta sabno sana o bukti thana ba angba sabnan ke bukti samnai sabjagya buru thang ketik tong sini na tangu misum tang mahai hai sible sabdang one kokotor ebong radano nai tong mani bini bisikpan sabdang ni boboy mungsai ke mungsai yakarmang tau kai tam sing kamu kus huga hai sing tong sible titi siro ndak tam se sasinai bono sangang kai bong dor la ekdom bokro thui kama haing jak ben saya ko bini tong bai bolo engko kesanai tam kamu barayo kesanai bo sisingo kesanai abo ki mothate kun din phaimasi na mothate kun din phaimalia poriska mothate kun phaimalia BJP bo phaimalia tin dokhana muthang de hinman bagai বামফ্রন্ট সরকার ন বাহাই কেলাই আংশিক অবস্থাও তছনছ খাই পারি হকা তাও বিজেপি ফাই মানে ও বিজেপি নি যে অবস্থা চিনি বড়ক নে মুংসাপন উন্নতি লিয়া চিন শুধু চিন বড়ক নে লিয়া সবকা সাথ সবকা বিকাশ হিনি সামন জাগাও অরব ওয়ানসার অফ নিব উন্নতি লিয়া
जार फले बीजेपी ने एवोइड फाइन तोनिका इंगे सीपीएम बो फाइमेलिया कांग्रेस बो फाइमेलिया बीजेपी फाइमेलिया इंगे ताऊ काई तोरनी न जोरा सब में खेलते ओबा राम पदखाई एगो गोरिया माने तो चिन मुफुक सिबले आम मुफुक न खुलुमनाय राम पदबा कमर सुख सिनाय माने बिनि सामुं हुमुं जत्त किछु न कमर सुख सिनाय बरक बैते बसक बा निजा सिनायनि सीपीएम जरा बा निजा का कांग्रेस नि जरा बा निजा का आईपीएफ नि जरा बा निजा का बीजेपी नि जरा बा निजा का ताबुं बदा बा निजा नि जरा तो काई तर साव ओ चबा आनि चे सबा आं नों बाय मामं से तंगनाय हिनि साव पहिला सिगां काइटर कप्लाय काइटर नसै हामबाय मारिउ तामनि बागै हिंगाय काइटर बो मकल नुगिया बुंगिया खुंजु खनाया बुंगिया चिनि तामुनां नांगिया बसिया बुंगिया अरो त्रिपुराओ आमसो क्रिस्टियान नों बायखा बरकसाय निंगिया सुरिलायनाय बो सुरिलाय तंलायो ए काइटर चिन सुरिमानो खनाया ओंसिमैया ओंखाय ओबा बेलाय काइटर सामुं तांमानि बररक साइमेया सुरिमानि ताव फान बररक साइमेया सुरिमानि ताव फान सुरिमानि फान काइटर खनावै पाइखा काइटर साव बिनि समाय आबसक समाय कतर समाय क्राक आबोखाय आनि खुकनि कक अंखरमानि आबो नांगिया साक आनि खुगो किफिलि थांगिया बिनि कक गांगाय हाव कलाइया बिनि कक हाबाय नखा कमाय थांबाना कमाया आबो बा तंथकमानि जरासे ताबु आमसक तंथकनि जराव न सपाय मानि बागै नरना हामबायदि गरि बुकुलमाया ताम बागै हिंगाय जों यखा आबो पारिपार्श्विक परिस्थिति न नुगै चिनि बररक सिनानि बाता काइटर ओंखा बेलाय रिसि गोनां काइटर बब्बनो खुलुमियाल बिया सुरियानो हामारेडिया चिनि दफा यकनानि जरा सकपायखा तामबागै यकनानि जरा सकपायखा हांखाय काइटरनि सामानि हांखाय सिराय मुंचाजा ग्रख्लायजा रकनो थुमनानि थानजा खायनानि बागैसे हामारेडिनानि बागैसे काइटर फायो हिंसाव हांखाय काइटर चिनि बागै चिनि हानो आमसक बसर सगांगो नडिवि तंमानि फियाबा चिनि बररक बनो खुलुमलिया लबलिया सुरिलियानि बागै सिराय मुंचाजाखा आबोनि बागैनो चिनि राजत्व खमाय थांमानि चिनि राजा पाइथाग राजा बीर विक्रम जे थैमानि आबो तामबा बो मुसा साजागि थैनानि आसराय मुंसेबले इंगे आबो बा आसराय मुंचाजा आबो पाइखा ताबु आ राजा वंशनो चिनि बररक राजा वंशनि नै प्रदुद्न राजा हिनै सालाय तलाय मानि बाबा महा हिंदू हिनि सामानि तेबो सराय मुसक पाइ ताव मथा मुथु सेस बीजेपी तो सेस सिनाय नं सिनाय बीजेपी तो पाइसुकानो बीजेपी तो फाइमानानि कुन कारण कइया आबो बा बरक साना नांगलि आबले बीजेपी ताबु कुन मते दा कुन कारणे दा बीजेपी नो चिन बरक बुट दिसिना मथानो बो बुट दिलिया ते बरक ए मथानो बो बुट दिलिया बीजेपी नो बो बुट दिलिया हंगे काइटर बरक चिन द फानो कुसुगन लांथामा कारण क्लाय खाबले एसटी सर्टिफिकेट दिलिया जों एसटी जों बारु सुरुला जों बारुलार से जों बा सासक सेरनि जों एसटी हिनि दंग बर एसटी हिनि दंनान जों सिगा खायतनाबा आबो बा डोमिनेट खायतों मोनसे एसटी दिलिया हिनि बबा थाइमानखा जों जेनखा क्रिश्चियान दग बाय जों ते कुनु रकम खायमालिया हिनि आ रामपदनि बदल आ जनजाति सरक मंचनि बदल जनग आ मिलन जमतिया बब्बा बरक बात संसारनि मकल माने बंनि फलानि मकल हिमान कस करे काई तरताम ने हिन बरसिया सृष्टि को तताम ने हिनसिया ताबुक दुनियाव जेंगी तंगमानि ताबुक जे सोशल मीडिया व नुबि तंगलाय मन नुबि तंगलाय खनाबले नुबि तंगलाय खना आरो जत्त निसलाय ताबुक त्रिपुरानि इंटेलेक्चुअल बरक चिन बरक सावबा इंटेलेक्चुअल बरक साव बरक जत्त न क्रिश्चियाननि अंहरनाय रक इंगे ओ क्रिश्चियान नि अंहरनाय रक ताबु क्रिश्चियान द बतस तंथक्सिदि ओ क्रिश्चियान हिनाय रक बो बाक्सा दाउफानो मकल पायाखौ चिन क्रिश्चियान हिनाय रक बिसिंगे बनो ताबु बाक्सा मकल पायाखौ ताम बागै हिंगागाय ताबु आमसक बरक गोरोंङै बजाखा गोनाङै बजाखा कथारङै बुजाखा मकल लुक बायखा बरक ताबु बजानानि बाता बरक बसागनि फलानो बरक सजानानि बाता आओ जों बाकाइटरनि चंजाक बरक से
जों बाकाइतरनि हामारि माजाक बरकसै जों ताबुक बसकांगा आवगै थाखायनो चिन दफावा औ इजराइल दफाना फियक माहायके मुसिन लगे तंनाय काइतर जों बाय मामंग से तंगो हिनि बसमायदि तंनाय काइतर बबा अनचेंजेबल काइतर ब्लै बबा सलाइजागिया काइतर bo musini logi tongnai kai tor sing bai mamang mol brum brum tongui tongo o jagao sing tebo tong thogui bathong barsawui hambai rinani bata sing ba keplai o ha sini ha amsik bosor sing rajat to khai phaimani tabuk orwo sini am mohima phungnani bagisi kai tor sing no umti haike rajat to kringi tongmani prasasan kringi tongmani aboni karon ngakai Kaitor no sini angi tongmani kaitor no sini mani yagulo kaitor singno chini ha kifil dinai singno chini rajotto kifil dinai chini dofano kuchuk khlainai bini somai a somai no mukthang khainani jora sok paikha abo ekmatro sangcharik চিন্তা বাই সাংসারিক রিংমুং বাই আবনো বুঝিবি মানয়া আবো যখন আত্মানি ফলানি মকল পাখা ফুনজু খানাকা কাইতর বে কক সাজাক পুরো হংকাই আবনো সাইমান তাবুক ফানো চিনি বড়রক ও ফলানি কক ন বুঝি মাইয়া কাইতর সাউই দঙ্গো এলাম বাকনি কক বাইবেল লিংখা পৃথিবীনি যতনি সলাই সাপক জাক বয় বাইবেল লিংখা পৃথিবীনি যতন সলাই বয় যত জাতি গোষ্ঠীনি যত ভাষা বাইসাম জাক বয় বাইবেল নি কক বাইবেল আমসুগনো সব সাবো সাতক জাখা মানে কিবি খিদার জাখা সব সব জাখা ফাও ফাল জাগো আ বাইবেল নতি সে পৃথিবীনি বড়ডক যতন সলাই করং বায়ো গনাং বায়ো কথারং বায়ো কাহাম বায়ো কপ্লাইং বায়ো আ বাইবেল নি কক চিনি বরং থানিও তাবুক লক্ষ লক্ষ বরং থানিও থাঙ্গি পুসকা তাবুক আ খ্রিস্টিয়ান নঙ্গি যে করঙ্গি ফাইনাই রক যে স্কুল পড়ি ফাইনাই রক তাবুক বিরোধী দলনি নেতাবো সাও যদি আরো ডন বস্কো করি হিংকাই অক্সিলিয়াম করি হিংকাই হলি ক্রস করি হিংকাই মনফোর্ট করি হিংকাই সেন্ট পল করি হিংকাই আপসে বড় বড়ং বাই খামন হিনি আবরকনি আবো ওয়ানসাং থন তিব্রাসাং থন ও স্কুল পড়িবাইন তো তাবুকনি আধুনিক জগতনি আধুনিক শিক্ষা বাই কুপলুঙ্গি ফাইবেকা তার মানে চিনি থানিওতে কোনো বেদাবেদ করিখা তাবুক जों गोप्लायनि रूप ओ गोप्लायनि जरा सक पाइखा बनि बागै जों लुकुरकनि थानियो आबनो आपिल फाइदि गोरोंनि गोरों गोनांनि गोनां गोप्लायनि गोप्लाय गोथारनि गोथार आ स्वरूपनो फुनुगै ताबुक जों तंथगै काइतरनो हहम ददम ख्लायै तेइबो लबलायै सुरिलायै तेइबो चिनि पियक सामानि तेबो जों सासा आंथन तेबो पहर काइतरंका पहर काइतरंका संसारनि जाति बड़रकनि मनाकनो मनागो पहरिनाय मनाक चिनि दफानि मनाक पाइथाका तबो साइमानो बरकनि फान बाय संसारनि रोंमुं बाय चिनि दफा योग्या दफा योगनाय काइतरनि फान बाय काइतर सावो ओ चबा आनि चे चबा आं नों बाय मामं से तंनाय हिनि साव तांगे जों बताबुक चिनि हानि शयतान न रुख्लाय रहका यीशु ख्रिस्टन थानियो जों सानका यीशु ख्रिस्ट चिनि संसाराव फाइमानि चिनि हाव फाइमानि बुग्रानि बुग्राङै दं फाइमानि बुग्रानि बुगसा आचुक थायो आचुक तंनानि बागैसो जोंनो संगो तामगै हिंगाय जोंखाय हिंखा काइतरनि नकथार फलाकथारनि नकथार जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों चुखा जों बेथाका जों हामताजाक जोंनो तेकेबो कासुइनारक मालिया काइतर से जोंनो चबा खायो हंकाय काइतर सिन सिं दङ हंकाय बिनि दासें बिनि सें कुबु बाबायने नै कुबु यांगरिखाय यांबो चलिं आपन बिन बसकांनो साव बुसाय दङि माने केबो बुसाय दङि मैया बरकताम खलै मानेबा आ तंथकनि साल न अरव आनो इंटरव्यू हाना फाइमानि बाय आं बेलाय तंथका तामगो हिंगाय चिनि बरक अ फलानि कक न बुजिया काइदर खनायांगया सालताम हरताम चाया निंगे वाइसा वाइनि सुरिया बरक वाइरे वाइ सुरिका बेबो सुरिलायना दरकार ताम बगे हिंगाय मुजे जेसे जरा याक सुरसावै तंखा आमसुक जरा से बरक yok माने कप्लाइंगु जेई सुरि मानि बन्दं थाका आ समय ब मुजेस बचेनका
Aboni bagai mujes no yak sorsawi anti heklai pathorse songsai issue ben borok suri tongnani bagai somoye borok applying suka ingke akai tor red CO tijlang kesak no khak nai khlaiye ha kran tei khlaiye lari tlang thangnai amse tijlang kesak no lama sram mano amse tijlang kotor mano abono lama snamui je khak nei snamui klai tlang thangai ha kran tei lari tlang thangmani sudu abo simiti ba salo kai bo bahai kai tongka chumui hai kai horoka hoki botrai hai klai morubumi mane haching khungchoro red desert a jagao man juknahani manna sarikha holong thaini tiyong hori o impossible no possible khlayo kai tor impossible no possible khlai mano tabuk bahai ke yok nai hini hinmani abo Badolrok bujia ringya saimeani bagisi kaitor ni am mohiman kaitor ka deep bo belai kuthuk bo bini asuk thaise chuk na hawo yak khai sengsaro bini bokhorok boro tong saimia bo se asuk chuk na hani chin bagi thiyei gathina meseni gathini thangi busawei bini pholani mohima sengnori mani abo erengya boni bagai tabuk jeng jora o jora no bufru a jora phainai hi mani prithibini itihaso jotto jagao no nugui tongo tabuk singcharo jengi tongmani Israel da farok no jengi tongmani abono saideban ba chini da phano teke bo sokomor mana karikha chini da phano muthangde hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khlai pari roka tau BJP phaimani o BJP ni je obostha chini Badolrok ni mungsapan unnoti liya chini sudu chini Badolrok ni liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao aro wansarok ni bo unnoti liya jar phole BJP ni avoid thain tonika ngai CPM bo phaimeliya Congress bo phaimeliya BJP phaimeliya ngai tau kai torni ne jora sok ba kheblai sabono bahike bum tikes klamjino abo ba sohos onuman nung tokha Gao jago jengte tamni lelari tongnai tam buthagi tongnai tamni thagi tongnai jeng mo tabuk bathram barsana tongsana ni jora buskang ne a jeng je wansugui hujagni tongmani chini bagi che tongthog hujagi tongmani kai tor ba jengno snamani chukno hani sible nge kai tor jengno chukno haw tlang thanani bagi se o haw no sengcharno chukno haw ma hai khlainai bagi se sengsano nge o jaga belai jora ka hamungi tongkha angka abono norok obor tabuk abo bai bras sengthang chiton tabuk Badolrok thaniyo je phuka sengbaikha tei aw sengba boro tong asrai mung jagada tong sinani tei ingnaw nukha motha hini je phaile mani ila phanayok nai hini de edisio nai ni ka 3 bosor kisu khlai malia ha rangni wati wan hini onimes pingo damsigon বিরোধী দল নেতা সামালে রাংনি বাতে রিনানি বিনথানি কোন অবস্থা চেকরে রাজা সাজা কথা হইছে 3 মাস 2 মাস নাসিং দে 2 মাস নাসিংই পাইখা তাও গলে ইনকনি দাসিদাম দাসন্দন দা দিনেশ বড় খরকনাম ইয়ং খরি থাংবাইকা ইনকা আবু বড়নি যে কাছেনি রাজানি যে কাছেনি বড় কংগ্রেস তংনাই বড় সি অং খরি থাকা তে আইন পিটি অং খর থাংজাকwa তামুং সাকwa তামুংনাই অবস্থা আবো কি মথাতে কোন দিন ফাইমাসিনা Motha te kun din phaimaliya poriska Motha dem kun phaimaliya BJP bo phaimaliya ingke tabo Motha bo phaimaliya BJP phaimaliya nang je sao tosu tong di tabo ingke tabo bor koko buskada to buskani 25 December 2023 bor asalo Christian rokma ST batil khladi ngai kaisa kotor lugo prothom panda khlai agor tangabo rally kotor market khlainai abo haike bro presni ni biching pitu saklai kya abo bobo hai phir mung kongnai आज halo Christian doctor borodin all world no borodino jotno kathar sal kotor ni palai pani salo je borok abono protect khainai ni bagi amake kotor rally songkana nai jam abo nang bobo haike answer abo naidi 25 December মানে কাই তরনি আসai mani sa Jisu Christian আসai mani sa as halno se bok प्रतिबाद खायो हमकाय काई तन थानियो से बर काई तन लीडर्स बुचाओ हमकाय अब bunting na অবস্থা আরো বরক bunting na अब फ्लॉप নাই পরিষ্কার
अब फ्लॉप नहीं बरक 50,000 नि बरक नि साहो आरो साबो थानाय नो के बला काइतर न किरिवि के काइतर न किरि के फाइरक न काइतर बो किन्नु गेदि बा बो साम बन साम तनाय जों त कुनु किस खाइमिया चिनि फान बेचिन कुनु किस खाइमिया जों जत न काइतर न सिया फारि तंगो काइतर साव बे बागो न काइतर न या फारि हामबादि तंदि इंगा जगा के जों बेबा काइतर न या फारि हामबादि तंनाय आरो जों तंथंनानि बाता जों बा गिसि ख्रिस्टनि बुदा बा फाइसिदन गाना चेप चाप्रा सितन हिनिसे जों बिनि खुरियो मा तंसिनाय हिनिसे तंथंनानि आरो बसे तंथंनानि बाता आबो सिचिनि ख्रिस्टियाननि आसल जों बरकनो खमा साननानि खमा रिनानि आबोनि सलाय काइतर बरकनो मकल फियोगि दिथन आबो सिचिनि क कारण गोरों रकनि बिरुद्धे रोंगिया रक गाहाम रकनि बिरुद्धे हामया रक जखन ख्लायो आ समयो काइतर आ कुथार काइतर आ फला नुबजागिया चिनि जे नुबजागिया हुइजागि तंमानि ताम तंमानि आबो न माननानि बागै सेते पहर ख्लाय दिनि लुकुन थानियो आबो न कबक नाय आबो तंथक सिदि आमति रको त थानानि कुन कारण तंबा बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि सीपीएम जरा बान्दि जाखा कांग्रेस नि जरा बान्दि जाखा आईपीएफ नि जरा बान्दि जाखा बीजेपी नि जरा बान्दि जाखा ताबुक बदा बान्दि जागनानि जरा त ताबुक बान्दि जागनानि कुन अवस्था करिखा इंगे आम बान्दि जाग नानि वतामनि दरकार तंबा इंगे आबो आसक तंथकमानि जरा नरगर फाइमाय सामानि आबो बाराते ताम तंथंनानि तक तंगिनो आवon bagi lukurang thaniyo norok abte ken pirsidi tauk aw ba kereng rok jotto na butu mulaye dro khai ketal sini Tipra ketal Tipra na sing joy khai ka Tipra na sing aji man kha Yesus Kristus sini bagi aji kha Yesus Kristus sini bagi aji kha ke bin thi bai si pai kha ka sing na pai kha ka kai to bo Yesus Kristus thi bai si samai tango asak ko jable sing bini sing chugya hai pano kaitar sing no amsuk morok khlai harka abo rangchak no khait kri hai klai sing sacha khlai ka ngai aro titam kok tongsine bonno angkha kau norok abo bai asuk borong thaniwa pusogoi di aw tau sing kuwi no thancha bol tamo गोरों बाय थानचा आरंगिया बाया बरक बाया काइतर बाय बाय जखन थानचांनाय थानचानि अर्थ आबोसै काइतर ओंखा बस बन सुवा बन एलेम बन फान बन संचारन स्नामनाय बल जोंनो बे बागनो हामारि दिनाय बिनि समायसे ब माइति रिवि हामारि दिनाय बस बिन थानियो सुवार सानके सुवार एलेम माननाय ताउ चिनिरो सरकार हिनि तंमानि बरक माइति देम बरक माइति देम मान तंसै Badolrok ko daman tong si nga akai dor ni thanio se sing beba gya faridio bina semai no sing man sinai tong thongna ni bata a hamari ni timuk yor khlai di dikachin thanio tabuk yang emle rampoto somatia brok ni bukha phajing mahani bo saitongo hindu dormo no nayani bagai Tiruprani Christian kebang ba Kristiano grohon khaiman bagai Tipra sarok gelekha taibo bigra khangra khaka एमनकी मिजोराम थैबो बस हुइ साका मिजोराम बो ब्रम ने हाउ तंग ब्रम का बुनियां फाइब्रुका कक थाइरो माया हिंदी माया इंग्लिश माया तैबो डेभलपिंग या अमाय प्लाय जे कक साइटो मने एमएल नों बन फिरक नङला इस्टान मा बा द कलखा ना हिंदू द ग्रहण खाना नाताम नाइदि ताबो क्रिश्चियन नि जे कक यीशु ख्रिस्टा सै माने इजराइल दफाव मात्र 84 लाख से ब्रक न हाइपान से बरक पृथ्वी ना आमसे रूल खलायो पृथ्वी ना बरक नि जत्तर नि थानियो से अमेरिका अंथन इंग्लैंड अंथन जे कोनो देश पान से बरक थानियो मा थांब्ला ताबुक युद्ध नांग तंगमानियो 3-4टा दिक थेके हामास हिजाबुल इंगनि थेके दासिक युद्ध तंगमानि परे फानो मुंसा कि सिंगे बंगारो आमसे रॉकेट कोकमानि मिसाइल कोकमानि मुंसा पान जिकलाया ओय बाबु जतो न पेरसिम माया आमसे जाथाय तंगो ga Israel lok amsek ngi tongmani tabuk abo bai bo tabuk amti heke sai tongmani obo ba ram podokhai ego goria mane to chin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai bo amti hai nongi tongmani mizoram no samani mizoram amsek hasek arbo somotol se kre ki jafano sini hawo je somotol tongmani
समतल गरै जागाव मिजोरक borok जों सब फुरु मिजोरक सब बसैयाखौ मिजोरक से जुदि हासगो आमसक डेवलपमेंट खायका रामपद लासिया दा और आगरतलाव चीन बरक ने नखुब करिखा चीन राजबारियाव चीन जा गरिखा और ताव बआबो हायके सुजाय तंनानि मिजोरकले बरकले इंडिया नि शिक्षित राज्य नि बिसिं कायसांगि बसाव बरक दा क खनाय मिया बरक बसे आया ऑफिसर इनका बसे आईपीएस ऑफिसर इनका हां आबो हायके जिबो बामते के बसायदे मान मिजोरक नि स्टेटास ताम Ngay keplai ni keplai prithibi na tabuk je rule khai tong ne borok no singwi tong na ke ti sam no kok sana ba tabuk Tipra sarok ni hukumu kumuru khangkai motani ru khangkai wat kogri mani lampra khulomani goria khulomani Tipra sarok sak ni motani khulumya khai out country ba baira ni motai themani tabuk Christian abono ru khangkai Tipra sani hukumu bahai no geri ngai thangnai sini mong geri thangnai omaka kok suri to mane oro lota ke abo to chini borok itihasiya chini borok puila boroni phai जों इजराइल बसं chini raja o Mokka Modina o butarjak mani o Mokka Modina jana butarjak mani ajawa chini akhrarok tamhini agisino salam babun narok jotono saimano chini borok naki dangbai boroi aro tisar jagakai thangnai ni engkai mutai atai khlai phaiye tau chini aron theke phai borongka chini puila je raja chandra raja saimani jaga chandra raja saimani jaga o dokkho joggo ni molo শিব বিনি বিহিক পার্বতীনি সাগলম খিকলাই রাজা সাইমানি চন্দ্র রাজা সাইমানি জাগানা দখল খাই না হারে চিংনা বিনাশ খাইকা আবনি পরে সারগিমা ফাইকা বড় হইকা হিমালে উনকুটিও কোটি পুনিয়া হলং মতাই খাই শয়তান ফুনুবে রিসাবকা হাঙ্কাই সময় বতাইসা আরো তংমালিয়া বিয়াং থাকা হিমালে দঙ্গর মানে অমরপুর থাঙ্গে আরো গনি কাহিনী মানে তামসিকন বনো দঙ্গর অচাইনি বিসাজে গ্রাইমা বাই সাইমানি যে কাহিনী আবজতন সিও জাগাও থাঙ্গে শয়তান আরো চিবুক সিংগি ফেকা চিবুক নত মেইন শয়তান চিবুক নত রাজানি আবন চিবুক সেবন রাজকুমারকে ফুনুক হাঙ্কে বা শয়তান ইয়ারি বাবা ইনকা আমতি হেকে ন চিনি দফানো সকমতে চাকরাকমা মতাই চাকরাকমা মতাই ফাই চাকরাকমা প্রজাকে মানে যত নিসলাই বলং কুঠু আবো তাও ফানা আরো বড় হগুদু তংমায়খো সরাই মুংচাজা ইনকা আরনি থেকে আরো তংমালি এখান বড় হইজাপা উদয়পুর যখন ফাইকা উদয়পুর ফাই মানলে আরো বতাম থাকা আরো বিনি সতিনি নতি আকুং কলাইও হিনে আরো মন্দির খাই মানে পরে যখন ইঙ্গনি ফাতারনি অসাইন পাইতুখা বামন পাইতুখা আবন পরে ইঙ্গাইন গোবিন্দ মানিক ওয়াই নক্ষত্ররাই নি বিসিঙ্গ ফারাকখা শয়তান আমতি হেখাইন সিনি হানা সিকমাকা কলকাতা থেকে নিনি গুয়াহাটি থেকে ঢাকা জরা বিস্তৃত টংটংমানি আমসুক সাম্রাজ্য কতর আবন কচরতে তাবু খাই ও পাইসুকা রাজা জাগো সেগেতা টিপ্রালেন হিনি সানো বরং আবন আজিনানি বাগৈ কক সারানি বিন খানিও ফানজি করে সোয়ারসে করে ভাইকে আবনা আজিনানি তাবু সাইতং লাইও গেতা টিপ্রালেন মানে তামো ইউনিয়ন টেরিটরি ইউনিয়ন টেরিটরি সে গেতা টিপ্রালেন নিন তংবলাই এঙ্কা গেতা টিপ আবো বাই আবো পরখানি তামো রাজনীতি পাইছিনে বলাই তাম খাইছিনাই নং তাম খাইছিনাই আসময় রাজনীতি অসুবিধা নেখা সামনানি রিংয়া অরনি বুগরানি মতো বুগরা ngei tongnani bagai deni je oro kaitor sei sao chini ari kena berari nai rokno kai mokol thaplas silnai hini ingkai agiwon sing je mani femana শয়তান singno je kobol phaimani শয়তান ni ring mungsimung man bagai se chin thanio suare lem kori ngei tabuk sing bialo dirmano dukuo kosto hamyawa chayo klaija srai mungchajakno সকমর নানি বাগিছে আর খলাই জাগরক ন থুম নানি বাগিছে কাইটর নি সমাই ইনকে জাগাবতেই নিনি ও অচাই আমতি হাইনি তংমানি অচাই রক তামবা চুয়াক সিবং নি তাম সিগম সেমাকানানি
Ingke ba aro kok hamya jo sajaknani ajagao amti rok tabuni dino adunik jikka bai sikitong masinai ba kaje aborok no aborok tei chin thayo tongui bo malia phai bo malia na bo korei The largest democratic country in India অর্থাৎ ভারত भारतनि जे constitution ni preamble no kaham kano जों मानिथाय tongo abono busui abono tuinai samungkhlainain dorkar tongo karon India kaisa fabric country socialist oro sovereignty oro je dromo nirapekho je sing mani o bo prithibi ganangini bolai jotono kok salai America bo bono prasangsa ma khlaio ononno country bo prasangsa ma khlaio maximum pithibini borok India no sijago saimano सबसे largest democratic country ko jagao dabu India স্বাধীনতা মানে freedom ma 1947 থেকে তাবু 2023 almost ফাইনাল দিকে থাকতঙ্গো তাই তালসা নি কিসা পড়ে কেন 2024 ফাইনাল আসিক বিশিরমিনাই যেভাবে ওরা তং কচাং তং মানে হালক কাহাম তৈনাই যত কমিউনিটি নি বরকন যার যার রিলিজিয়ন হামজাকমা খালায়ও এবং খাইনানি ককব সিজাক তং কনস্টিটিউশন হব আবনি বাগিনো Tipura রাজ্যনি ত্রিপুরা সারক বাহাংথং বা ওয়ানসাপান হংথং বড় খ্রিস্টান বঙ্গো বড় বাক্সা বুদ্ধিস্ট নাই বংনাই তঙ্গো বাক্সা মুসলিম নাইবো তঙ্গো আবতে দাল বিদাল যেটা রিলিজিয়ন ন কনভার্সন মানে আবো কতাল কগে 12 বছর আবো শুরু ত্রিপুরা সিমিয়া বড় যে দাবুক যে বার্নিং ইস্যুখা আতমসা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হইনাই কিসা সালসিকাঙ্গো প্রেস কনফারেন্স খাইনাই যে কগলাম আছেরিখা আর বেলেখানে সেন্সিটিভ আবো নুকলক সাবো তঙ্গাবো সিজাকনাই তিরুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হই ফাইনাই আতমসা বড়জনী হাবলগনি নখরি ফেমা হাইকে একটা অর্গানাইজেশন ফাইনে যে খরাংটি সাকা আবো বেলে আনফরচুনেট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যাটাক ক্লেমা কলে the fabric the country the largest democracy country in the bini je culture bini je principle bini je asol je constitution is je Koklam rok abo mani awi samung khlai mani khorangti samani abo kolai kaboni bagino jara jonajati suraksha moncho khainero বড় কাহামকে ওয়ানসুকি কক সানানের দরকার তখন যে বড় রক ত্রিপুরা সারনো বেশি ইন্ডিকেশন খাইও বড় খ্রিস্টান নংনাই রক ন এসটি সার্টিফিকেট নি ক্যান্সেলেশন খাইনি অর্থাৎ এসটি সার্টিফিকেট সিজ খাইনে নাংনাই ও ভেলাই কেন ওয়ান আমাই সিংসা কক টাউন বাগি বড় বুসাক গো মথক জাখা টাউন বাগি বড় অবনতি বড় বেশি খা দুঃখ নামনি ক্লাইজাখা আবনো সং তিনি বুঝিনেন দং ত্রিপুরা রাজ্যনি কন্টেক্স হংকাতামো যারা খ্রিস্টান মিশনারি বুফুর সিং ফাইকা আবো ইতিহাস কিফলি নাইকে जों ফিলি নাইকেবো সুংসু রাস আমলিন সিমিনো ত্রিপুরা রাজ্য মিশনারি সো ফাইনান্স চাঙ্গা আঙ্গাবো ইয়ার তাই সানা নাংলিয়া যারা শিক্ষিত বড় যারা গোरों বড় ইতিহাস চিনাই বড় বড় আবশ্যক ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বরং থানেও जों সাইমানো ধর্মন তুইনে जों সেলাংলাইনে কোনো কগ্ন গরি 12 বছর দं পৃথিবী বাহাইন জানি হামজাকমা জানো जों সম্মান রেসপেক্ট রিলাইখাঙ্গে আর পিস ন जों হামজাক হুঙ্কা পিস খাইনে নাকি আজাগাও মাকে যেমন ও এসটি সার্টিফিকেট তুইনাই মণিপুর যেভাবে খামলাইকা যেভাবে অরে পরে লাইকা আবার একটা জাস্ট দাবো বার্নিং আরবো আবো খামলাইমা যে থাকলে একো থিলাইমানি থাকলে একো তাহলে বাগে
जिनिसनो तैनाय आसोगे दांगा भांगा मा बा रायट nga nangkaba kabano tui chingor hain hai Tripura jubo जनजाति सुरक्षा मंच हनै रok borki nugya de borok khanaya de nugya de mokol bai kaptike unrest সৃষ্টি খানে mani abo belai khano chai durbagyo abo nungkologo sabotong bor buchina nangnai a Srimati Roksha tongaro bukhukjuk bo sinan dorgana bo to Tripura sa bukung bara जोंहाय बुकुं किटिं जोंहाय बुया चानाय गुदक चानाय केलवा चानाय आ परिवारनि बरक बो काहांगो बुझि थाइतो त्रिपुरा राज्य बो रासा आमलो बाहायनो जत द्र मननो बर जागाबो थाइरेका रासा आमलो नुखनाबलै मस्जिद दङ बुद्धिस्टनि मन्दिर दङ हिन्दुनि मन्दिर खायजाक दङ हिन्दुनि बिसंगो तेबो गुथुक तेबो हासालनि चिनि धर्म जे धर्म जों हिन्दु जों गासै हिन्दु दबा चिनि त्रिपुरा सारो आबो थाङै नागिरदि राजा राजामालनि बुसु हाजार बर्षनि राजमाला चिनि राजशासन बुसु हाजार बर्षनि राजशासन आबोनो तुइ जों काहामगनो सिना नांगौ बुसिलिना नांगौ गोतान बे आतम साम हाय कक आसाया नांगा कक सोनामा नांखाबा तान बगे सिनि बिसुङाव बेट खेनेन बगेने चातुगलाय नांखाबा अ जागाव काहामगनो जों सायमन जे उंगलगो अनेक बरक या कलक दङ बुरा सानि याकमन दङ ना जागाव मनहनो कालो हात अ कालो हात निचय तंनायाव जागाव आबोनो बुथिया नांनाय तांनो बगे जों बायदारक बाय जिबु मोसाराजों माखे मोसाराजों तंनामबा बायदारक सुमुय ताम बाजी ताम माने बाजना ताम जने मेजिक ताम हांके मोसामा हाके तां मोसारजों तंनायसो आबो हायिं यावैने जों त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि हामफोरनि बागै जों आबोसो सिगांबा गाहामखौ वानसक थाइतो अकबर सादै कलाय जे त्रिपुरा सारक जेबाबे एडवांस जों थांगा दाबो जार ख्रिस्टियानिटी इंनाय रक कम्युनिटी ख्रिस्टान चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिङो कन्भार्ट संनाय रक एजुकेशन अनेक आउट थांगा अबो तो जों दिनाय खायमायाबलि दालं रक लुसाय रक बरक सिगां ख्रिस्टान कासिन जे साना थांगा बरनि शिका दीक्षा पपुलेशन दिख থেকে অনেক চিনছে অ্যাডভান্স जों ককবরক সানাইছে মানে অ্যাডভান্স বড় तान बगै फेबर एसटी केबर एसटी कम्पिटिटिव गो थांगा वानसार पजे चेनो प्रशासन अनेक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टरनाय के वानसार नि याक दात अंकुलगो आबो जों बुजिनो नांनाय दा सिना नांनाय जों आसल कग थांगांगे जों चिनि त्रिपुरासा ककबरक कक सानाय बिसिङो ककबरक कक से दङ जार ख्रिस्टान अनेक एडभान्स शिलंग थांगा बाक्से परियो मिशनारि बिसिं बरनो दाव अनेकटा बररो विभिन्न फिलो चिनि प्रशासननि विभिन्न दप्तर ओ ख्रिस्टान कन्भार्सन होनायनि बिसिङो एजुकेशन एकाडेमिकली अनेक एडभान्स जोंयैनो बरक दाबो बरनि पोजिशन आरो दं गाबरो तेकेसा एडवांस कम्युनिटी रक निबा इने हाम पारंगमन खोटिंग मनो गे चिनि बिसिङा जदि आबाय चिज खायखांके चिन बरक तामुनाय आ कुसु कतर थांनांला कक्टा खांके बरक जसो चिरखक दाबो तो उन्यानो आबो तामुनय नगा साका तांना हमनि कक्साबो इंडियानि कन्स्टिट्यूशन नि मते अब्रक देखो चिरखक तंथुं आबो सम्भव तेबो तामगनाय आनरेस्ट जिखाने ने जब ख्रिस्टान कम्युनिटी तानि अटैक खायनाय ककलाय बरदिन बरनि क्रिसमास सारा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम दोनो गाला ओकेशन सेलिब्रेशन खालायो जे पीस टुमनाय वर्ल्ड हनजागो जतन सिउ जे बाइबल पढ़के जों सिउ जे जिसु ख्रिस्ट का शांतिनि दूत शांतिनि दूत आसामनि सालनो पालाय वर्ल्ड वाइड
যত ধর্মরনি বড় থাঙ্গে আর সেলিব্রেট খাইও হিন্দু বো খাইও অঙ্গ বো খাইও ফ্রেন্ডলি খাইলাইও যেমন খ্রিস্টানরা বো খাইটা दुर्गा पूजा हामतों लक्ष्मी पूजा हामतों हाजाराव जों जतन कायसा धर्म रेसपेक्ट रवै जों मानिलायनाय सन्मान होलायनाय आबाके जों खालायले गोतान बगे त्रिपुरा रायजोल हठाৎ के ताकलायले शुधु स्पेसिफिक ओ क्रिसमास दिनल खायनायनिबा बड़दिननि समय तांगि खायनायनिबा दैट मीन्स आबो अनेक षड़यंत्र कन्सपिरेसी जे कन्सपिरेशन कारणे मणिपुर हरसिंगलाय तंगले दागबो बुसुक हाजार हाजार बरक दिनि नखु कमाय माथांगा लांमा सखा थ्रिकिया गे त्रिपुरा राज्य बाहायनो एक समय अन्नभावे ओंखा 1980 रायट गे এই সমস্ত যেটা ইস্যু তুইনাই খরাং কাতারকে তিসাউইনাই খাইমানি আবো চিনি लॉ एंड ऑर्डर बगी हामिया स्टेटनी बायबसारिनि बगी हामिया कायसा धर्म रेसपेक्ट लायनायनि सलिडारिटी आरो एबसेंट नुजागो आ जागावो काजे अमरक मियाव कइनाय बरक अन्नभावे काहाम पजिटिव चिंता खायनाय नाबो बेलेखान दरकार जे साबो 25 तारिख बरक जदि खालायके साबो दायेंनाय कोनो किछु अगतन गतिके सरकार स्टेट गवर्नमेंट साबतों बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट साबतों बीजेपी नि बरकी दांगा दाख्लायनो मुसुं बरकी आनरेस्ट तो देख्लायनो मुसुं ओइ थांगाके बहुत किछु व्यापार जों साबधान मातामन बगैर जों मखल बाइके जों काहामके मखल कोक्रुखे खुंजु कोक्रुखे जों मानायनाय जे ई त्रिपुरा राज्य बा भारतवर्षफा हायुंगो पीस मेंटेन खाइतों आबो सबसे इम्पोर्टेंट को जों जत कम्युनिटी नि बररक वानसा तकसा थ्रुकसा तिप्रासा जतन जों पीस मेंटेन खायनि कायसा रिलीजन नो ब्रादरहुड नारनानि फ्रेंडशिप नारनानि आबो जों गाहाम कनो चाइतलायन दरकार नगे जों आसर बरक मुन चुङैबो जों निजेनो क्लेम खालामनो आबो मीनिंगफुल नङा नगे मती परिस्थिति तैयारी खालायनाय शुधु बाक्सा मन खालायनाय राजनीति फाइट दाबाय हामनाय आबो राजनीति फाइट दाम राजनीति को सानबे खालायबा बो अनुकुन एकटा फाइदा बागे उंगलगो राजनीति दंगे बरकनि हाम करेसे खायमिया बरक बुथारि से राजनीति खायनाय गाबो तो काहामियाबो पॉलिटिकल बोंगिबो काहामियाबो बरकनि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे एंश्योर मा खायते पॉलिटिक्स आबो से आपलिमेंट पीस नि बिसिंते डेभलप मा खायनाय आवश्यक जों जरा पॉलिटिक्स खायनाय रगवा सिगां मा वानस आबोनो से सब समय जों बखाव तनैनाय जों सांगो मा खालाय तो त्रिपुरा हास्टेनि पॉलिटिक्स पैकेसा बदल पैकेसा बदल तो ऑक्सीसा लाई न तो या ताबो जे तो मानि जे ओ इसुनो तैये पॉलिटिकल पार्टी नि बखाते ताबो नंतो खबसा कुसुब बेरेमनि सीडब्ल्यूसी नि खबसा तामो आबोनो किटिंगे नरकनि बसकानै सालो अब हायरक न तैने कुनु बसकानबो स्टेप दानो हाजागनो बबा हायके वान सुमुक हालायजा जोंथ अनेक रैंक एंड फाइल नो इंक्लूडिंग सीडब्ल्यूसी मेंबर स्वयं बुबुग्राबो तिनी मेसेज रखा तो अनेक लीडर्स रंग नो अबनतिनाय जार जार मत व्यक्त खालायया जे सलिडारिटी पीस मेंटेन ट्रैंक्विलिटी मेंटेन खायनान बागैनाय असय अब ताकले दामिला सृष्टि खायनान बागैनाय अब जनजाति सुरक्षा मंच अब 25 तारिख शुधु दामिला सृष्टि खायनान बागैनाय बरक अब जारा ख्रिस्टान नंनाय रनो कन्वर्ट संनाय रंनि एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आबो नंकलगो तेव बनो रहस्य तंख आबरक बर खरांथि समन आबो बेलायखानो आबो जाया अमने किटिंगैने गुबुन राजनीतिक दलक बाहायनो कयेकजन रिएक्शन मान खानागा जे कम्युनिस्ट पार्टी रंनि फॉर्मर मिनिस्टर एक्स एमपी जितेंद्र चौधरी बो बाहायनो राज्यनि कम्युनिस्ट पार्टी नि स्टेट सेक्रेटरी खाना दाबो बरक बाहायनो काहामनो साका
mo jinis to chaya no hone botikana su all party Indian constitution or sap khanen baginai desh ni je favorite country greatest the democracy no rokha khanen baginai khorang kaisanga no even party and power jare BJP tone borok haino khaya nangnai obo chayako obongyako taise jara government tone borok to borok sidao party in power borok sana nangnai o dino norok obo khlaimnya democracy khorang tise mano dabi khlaimano kena dabi nibo kono যুক্তি gri Israel Tipra context kono যুক্তি gri এবং India ni kono governor আবার bini room security kok সাথে যাব হয় acceptable বলি যাব গাবো India ni আসল principle যে constitution is the principle main principle se attack chemical preamble se attack chemical Dr. B.M. Rao Ambedkar jara Indian ni je constitution architect bono se attack chemical sini স্বাধীনতা মানে 12 বছর সাবনি বিচিং দিংবা গাবনের পরে যারা সাইনার সংগ্রামী খানে ফারন বরন তো সংবিধান সি কালাং খাবলে বর্ণ দি রেসপেক্ট খাইমকলে বর্ণ অ্যাটাক খাইমকলে শুনাই যাব এ কাজে বর্ণ সংস্থান সি কালাংবে না কনস্টিটিউশন পড়ি না খাবর আর্টিকেল 25 তাম সাগাবা গাবর তো পড়ি না নাইবলে না এ কাজিনো বড়রক তো nung timi da bundo agi chai hanga agi buijara Christian ne ro sakang bero no ono dormni Christian ne ro na agi no sakam mule odabo jonajati suraka monjo siminda 12 বছরনি constitution expert board expert ku gadabo প্রধান মন্ত্রী যে খরং টিছে গোবর বাকে টিছে খাবা এ প্রধান মন্ত্রী যে বড় মহা প্রধান মন্ত্রী দে বড় প্রধান রাষ্ট্রপতি দে বড় রাষ্ট্রপতি সে রাষ্ট্রপতি দেশ চালনা রয়েছে কোন ছায় গোবর বুড়নি ফাই সবাইকে বাবু সবাইকে বা বেলায় মানবা সিংসি আর সাদি নরং সাদি নর যারা মিডিয়া হাউস বরং সাদি হাইছে নরব তো মিডিয়া হাউস বড় নরব তো নন 6 সেন্স সং বলে না লেখাপড়া খালাই সিউইন নরক দাদা মিডিয়া মানে হাউস সামুং খালাই তো বড়নি কাহামনি বাগৈ পিস ট্রাঙ্কুইলিটি দেশ আবলিমেন বাগৈ নাই মিডিয়া জগত ফাই নরক নন আ ফিল নরক এক্সারসাইজ ওয়ার্ক খাই তো দেশ নি ছাড়তে জনগণ ছাড়তে হাইগত মিডিয়ার রুল টাম্বা কাজে নর মিডিয়া নি রুল নরনো সিও মো রুল নেগেটিভ রুল মো কোন দিন পজিটিভ রুল যাব কাজে পরিস্থিতি ফাইনে কয়েকজন নেতারা গহিন তঙ্গ যে জ্ঞান পাপিরক খরাং টিসাও বরক বুঝিকা বড় বুইনি কাহামনাই মিয়ারক বুইনি কাহামনাই বসাক মতক জংনাই রক টংবলি খানাও বাক্সা এমএলএ ফং খানা বনস বতাং সা বিনি প্রাইম মিনিস্টার সাদি হিন্দি ব বিনি মুখ্যমন্ত্রী সাদি হিন্দি স্বয়ং বাসাইনাই তাই ব সাইদং বা মানে ব বুইনি মি কক সাইদং বুই সাতগিয়া আবন বাকি সাইজং সাকাবলে হ্যাঁ ও চিবু মুসারনাই রখাকে মুসারছে তমনে আবো কাজিনো বেলাইখানা দুর্ভাগ্য মিস্টার জমাতিয়া মিস্টার মিসেস জমাতিয়া দাহনাই হ্যাঁ বর্ণ আং কয়নি মুসুঙ্গো প্লিজ হর বাই খেলা রাজনীতি খাইমন চায়া আবো নি নক খামনাই হা খামনাই দেশ খামনাই রাজ্য খামনাই জাত আবদি খাইবনাই দুই বাই হর বথানান বাগি যারা খামা তমহা জায়গা আর থানা দরকার তো নেতা রকম শিক্ষিত হবে এডুকেটেড বড় হবে ইন ট্রু সেন্স এডুকেটেড বড় রক ইন ট্রু সেন্স দফানি সামুতানাই পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রক বনু সামুতামা বা জশিক নানি মেখাক নানি বুলাই নানি গুশির নানি নক হর নানি বরক বথানানি আবদা নেতারনি সামু বা কখামে সানি ছেজানানি দা নেতারনি সামু বড় সমাজ রিফরমেশন মাখানে আউন বাগিছে নেতা আউন বাগিছে লেখাপড়া খেলে অল রাউন্ড ডেভেলপ টেস্টনি इंटीग्रिटी আবনো সবচেয়ে প্রায়োরিটি মারা নাই ইন ট্রু সেন্স অফ লিডার আনবগে আং সানামু সঙ্গ এই সমস্ত কগলাম সায়ই নাই এই সমস্ত আনরেস্ট তৈরিখানে সামু নোয়ান সই নাই পিস ট্রাঙ্কুইলিটি যত রিলিজিয়ন একলগে তংনানি হ্যাঁ नायथोका तंगनानि आबोसो दाबोसो गाहामके मानसुकुइ जों सामख्लायनानै जरा
तो बुसकानि सालाव 2024 साल बिसि फाइदं ताइ कालसानि यागुलो न 2024 बिसि फाइनाय आबुनि यागुलो हाकतरनि समबारिबो फाइ दङ बुसकानि बिसिबो बो बाहायके पलिटिकली सिनारियो नायखांके पलिटिकल एसेसमेन्ट नायके बो बाहायके वानसुर आरो पलिटिकलनि बेनिफिट नि बागै हायकेबा पर्सनल प्रफिट नि बागै जा ओ हमहाय कबरक साजागै दं बुसकानि समबारि न नाहारै बो बाहायके आबनो पलिटिकली बाहायके नु abo borok no sisinai जों तो सिउ जे borok biang ti phai bo lamati phai kahmun sinuno luguro bo sinubo media house borok bo siu জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ no sabo বড় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সিমিরা tong aroni gano boro thangpi boro manainai শুধু 25 তারিখ ডিসেম্বর বড় দিন খ্রিস্টমাস দিন সিমি খানা বই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নে খেলাইবা তামু জনজাতি সালা তো তোর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হংকাঙ্কে যত জনজাতি নছে ব্রক খানে নি হংকাঙ্কে খ্রিস্টান রহংকে জনজাতি ইংয়ে দানো ও খ্রিস্টান রক্ষা সাকাবা তিপ্রাসা তুদি খ্রিস্টান নে র আং তিপ্রাসাংলি হানি সাকাবা সারিন নরম সাদি nungkala ang rajisor daun pulih hanai tiprasa ngi খ্রিস্টান nungka খ্রিস্টান mon yagola ang tiprasangli han sakangke apurlang hanai je umroke jatna sinli han nei apur gang bo hanai borno chaya tiprasa debo bro oke o jinis buje namle sense of fainang nei bili tabu kongke election ni kok je saka election na hari khai to ga chaya tabu bo इलेक्शन है बरोनी वेलफेयर बरोनी काम बरोनी सिक्योरिटी न सॉल्यूशन नंगा राजनीतिक मा खैनी बिली डेफिनेटली इलेक्शन दाबुक जेबसंग फाइनाय अपकमिंग इलेक्शन का इंडियन इलेक्शन जेटा नेशनल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन अब इम्पोर्टेंट देश चालन बागै बरोनी मैंडेट बागै नै इलेक्शन नै बार हास्टेनो बार हा कतरनो हायुनो चालन बागै बा इंडिया न चालन बागै नै That's a more important election. Because I important election no, boro kaise dora mona attack client kaise no community no nosto khai to election khai hami. Apti to hanke. Kya wo jodi apti mindset ti nei uklok ti nei conspiracy khai to hanke. Abo saya. Abo seleng mai singsa samung. Joto borok ni kahamni samung mai abo. Sini kong khao jago. Chung poriska sarmel sung Tipra Motha bubugran chai to mungo sung त्रिपुरा सारंनि थांनानै बागै जों जबा खालायो हायबनो हास्टे खालामनो बागै जों सिन्था खालायो कारण जों इंडियान कन्स्टिट्यूशन मानियो जों कुनु धर्मनि बिरुद्धे कक्से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट कुनु धर्मनि एगेंस्ट जों से ऑल धर्म इक्वल जों रेस्पेक्ट बोग्राबती न कक्स कारण जे लेगेसी जे राज परिवार राज सन्तान बो राजानि बसार राजा हायु साइथां गाबले राजा नामलो जत धर्म हरो साना थाके इंडियन कन्स्टिट्यूशन चिनि राजानि ना सिगि खलायगाना मा हानो बारो साइनो तनि सिगां चिनि राजा राष्ट्रनो गुदिबा आ समय जे चिनि हरले जत तंके बुयारगो वालायो तगलायो बुलायो मनो आक समयो किन्तु मुस्लिम नांलायबो हमग नांलायनि खोनाबोसो इतिहास परिखांगे किन्तु त्रिपुरा हाय जत तंग राज शासन नामलो ख्रिस्टान मुसलमान हिंदू बुद्धिस्ट बोले যত ধর্ম আছে কাহামকে তনান বাগিনে চাইতো আবো তো তিনি ত্রিপুরা জনি ইতিহাসন সাকক সাবলে আবো কে আবা কেন যাও সং মেন্টার মা খাইতে আবো সং দাবো মেন্টার মা খ্রিস্টান কয় পার্সেন্ট খাবো ত্রিপুরা জো খ্রিস্টান ইংন কবাং কো বলে হেডা কাজী সং চিন্তা মা খাইতে যে অন্য বড় উদ্দেশ্য তুই কেবল যদি ষড়যন্ত্র খাইতো হাঙ্কালে আবো চাইয়া এবং যারা তংলার ববর বহাইনো চেষ্টা চিন্তা ভাবনা খাইতে দङ দাবু जों नायो পিস এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি ববগ্রানে চাইতে মুंबाय আর সিনি বেস্ট ইন্টারেস্টিং কা সিনি ত্রিপুরাসানি কনস্টিটিউশনাল যেটা গ্যারান্টি যে সিনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স ইন বাগিনাই যে স্টেটহুড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই দা প্রেজেন্ট যে গভর্নমেন্ট দङ टक खाई दङ बबग्रा तो सिनि महाराजा तो सब समय दिल्ली थाङो
Hasteo Phaikha khorang tisao সব সময় বো দিল্লি থাঙ্গো সান বই থাংবা অনন্য অপোনেন্ট পার্টির তো অন্যরকম কক সাইন দো ক্রিটিসাইজ খালাयो সাথে ক্রিটিসাইজ খাইতেं যতবার বুবুগরা দিল্লি থাঙ্গো ততবার ন চিনি বরণ বগি মানতাই সকতেন বগি কক সাবো কোনো বিজেপি খাইনাयनि रंनि बगै हामिया वानसगि खालायमोन थाङो बर सिबिएम खाइनाय रंनि बगै हामिया वानसगि खालाय जे दाबि मानै तो बनायबो आबो ख्रिस्टान मासानाय बुद्धिस्ट मासानाय हाँ मुस्लिम मासानाय ऑल कम्युनिटी ऑल धर्म मासानाय पॉलिटिकल पावर एन्जॉय खालायनाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी जे दाबो क्रिटिसाइज खायतनाय विभिन्न बैनर दङै पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दङै बरं गायना पॉलिटिकल पावर बर एन्जॉय खालायनाय आना कोई किसी बुबुगरा खरांटे से तो मुझे जिन्हें परमानेंट सॉल्यूशन जैसे नहीं समस्या दमन अब समस्या बगे स्ट्रगल खाई तो मुझे जों जो तो न बनो कोऑपरेशन जैसे कोऑपरेटिवली वर्क खाई जे बुबुगरा ने ड्रीम्स त्रिपुरा से ने ड्रीम्स और ड्रीम्स फुलफिलिंग ऐसा कोई तो जों जवाब तो है डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी निबिसिंग तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो तो है स्पिरिट टीने जों सामुखलाई तो Tabuk lai thangjak bisio nugui mangkha 2019 ni pro CAB bill to phayo agotora CAB bill to bhai mani jarawo maharaja srepi no te nai je protest khai dong pro kanchanpur ni simio je nagorik suraksha monch nei je mizo young mizo association jampo hill ni Dr. Khoksa আবো হাইকে যে সংগঠন খাইনাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নি বুমুংগৈ সিএবি নি উপর যে মঞ্চ নামই যেভাবে প্রটেক্ট খাইনে নাইকা হাস্তেও টিপ্রা নি হামক্রাইও কেবেনে নাইকা আর জরাবন বিশ্বজিৎ দেবর্মাবো বুথার জাকা ফায়ার সার্ভিস খাইনাই একদম রাইট ওকো আবো হাইকিনো তাবুক তেকিসা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আফ্রিকে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ tabuk जनजाति सुरक्षा मंच जो तो फासिंगते बबा हाइके नु आफुनि सिनारियो बाय tabuk जुदि नाम हाइका हांके बबा हाइनो हास्तेव आबो बबा हाइके नों आबनो प्रेजेंटेशन बा आबरकनो लुकरकनो बुजिना लागै ठीक सेम सिमिलारिटी अमो आफुके जनजाति सुरक्षा मंच आबोके नागरिक सुरक्षा मंच आबोके कांचनपुर बेस्ट किन्तु सोशल मीडिया जुग जों साइमनो जे आबरनि कथाबार्ता तामो मन कगलाम तामो चिनि मुमेन्ट उपरे बुबुग्रार जे खरां टिसामनि आबन एगेन्स्ट बरक टिसाका आजाव खरकसा सिनि ताकु मिजु बा लुसाई हे बतंजाव खरकसा आबरा कम आ तमहनाय नागरिक सुरक्षा मंच बतिने खरां टिसाका सेम डिजाइन नो दाबो नागरिक जनजाति सुरक्षा मंच অনেকটা সিমিলারিটি আন্দোলন খাই বড় খাই পরে সাবর লাভংখা ওয়ানজি বসংনি বড় বুথিকা গুলি চাকা ইয়াকুং বাকিয়া থিকা চিনি খরকসা ত্রিপুরা সাব থিকা বিশ্বজিৎ দেববর্মা খরকসা ফায়ার ম্যান ওয়ে ইউনিফর্ম আছে ব বিনি পোশাক চুমুইনাই ইউনিফর্ম চুমুইনা নগা ফাইবনি जों সাইমা কাবলে বড় লাইফ নষ্ট এরকম ভাবে আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট কোনো কিছু আগে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট আনি দাও জনগণনি পাবলিকনি কোনো হাম করে ফাইয়া সেরকম ফোন ইমান অমতিব তাও খাই না হাই এটাকে শুরু খাই নো আবো কাইসা দফায় কাইসা দফানো কাইসা ধর্ম বাই তেখে ধর্মনো নাংরেনানি কথালাইয়া খাইনানি দেশ অশান্তি বিরাজমান খাইনানি আনরেস্ট তৈরি খাইনানি অবনি সারাতে কোনো অমতি সামনে বড় খাইমা হাই খ্রিস্টান বখাইকে চাইয়ানে আবো বসু খ্রিস্টান প্রটেস্ট খাইনি তা নংলে তান বগে বুনি ধর্মনি সময় আপনি প্রোগ্রাম খাইনেবা হেরা খ্রিস্টান হলো 33 টাকা বা খ্রিস্টান রক যারা হিন্দু তংনাই রক ন এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাইনিছে সাবা বাই বারসা হাইগাব নাই নো अब लॉजिक है सिनी हास्टे नि गाना वो सिनी नाइबर स्टेट रोक तो मुला ना बरो तो ने एसटी बरो ख्रिस्टान स्टेट सिकन तो ग्लैरिंग स्टेन्स मिजोरम
Galan Stains, Nagaland. And Bor Nagaland Rock, Zotan ST facility neither. The town problem. Chungesti Simia Blazing Tipra Saro, oh, general category, you are category point some complete Simony, Suzutongo. Talent, Tongue, been in academic career Kahamke, Bozodi, meriting Hanke, competitive exam of Sangman, Tipra Sanga, Daga Sangma, my Baro, Tamonai, sabotage Kajato, exploitation, deprivation Kajato. Our connectivity say, bro. A sukol Jonazati Suraksa Montonero, connectivity. Nukulepukung Barabararo. Tangi Tipra Saroni, Mate Shokte, Sotik Babe fulfill Sajega, Tangi ST HC reservation of fulfill Sajega, Tipra Jotangi Chakri New Klajega, Onag educator Borok, doctor, engineer, Kama, within a discipline in Borok the Gilama, educated Borok Sakrimania. Connectivity say Azaga. Are Ulta honor of Homsetisha. Okay? Borda Tono. O Christian don't know the 18 reservation of the Barsidi. O Christian don't know the 18 but the Harry can get the process like in any don't know. But a part scientist educated Borosian Boro. Sometimes maximum a Christian poor when a borrow amongst the Tabu. Joton Christian missionary school poor when educated never tongue. A Kazi is almost Ronka. Belekeno now Ka comes on a KOKBOROK. Ka Kawatamonai Tong Talk Tongono Hamia Kainero Kasha Borok or Kogno Kanagabo, Niche Korang or Korono Kanaganga Borok Bukadukunanai Ka Hamyang Tanai, Abu into another. That means Abo Akprokar about deep conspiracy Tongozago. Or অনেক ইয়াক কলব তঙ্গই মানো কাজে আবার উনি ইয়াক থেকে মুক্তি মানা হয়েছে আনবগিন the so-called জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চর কাহামকে ওয়ানসুগই या পিরসা কাঙ্কে খরাংটি সেকে তেব কাহামুনাই ভরনি ওয়েলফেয়ার ওয়ে খরাংটি সেতি কাজে সাইথেন গাবলে তম ওয়ানসানি বা তোমা থ্রুকসানি বা তোমা হিন্দুনি বা তোমা খ্রিস্টানি বা যত বরন বাগৈ ও জিনিস ওয়ানসুগই जों Kubin Bona Jona that is Suraksa Montamoni, Suraksa Canabag. Some Suraksa Canova Borok no Suraksa Canange or Korangle Borono Donso Cannabis Coxo. That is a Christian community, Donso Cannabis Coxo. Kapta Suraksa Monson Boombai, Bon Korang Pisamanabo, Akaspatal Faragnaga. That the Obrok Kahamke Wansugui, Sindababna Kleine, Korang Tisaka Hamko. Ang kobongnai borokno abage wansugi samukhena bor jotono no khulumkha khabai khubbai na ang tini jeng asok laimani karon angkha jeng 25 tarik December জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা ni torof theke kaisa rally karilai mani karon angkha jeng chini hawo to kobangma dormono tui hinai borok tongo o dormono tui hinai borok rokni bisingo joto nisai jeng nuglai kha chini bukum bara borok rokno no bui target khaiui chini dormono no bui nosto khayani chesta na layu onke haike jeng te kaisa nuglai mani angkha jara Christian ngai thangnai borok rok borok angkha minority bo phayo onke minority ni facilities banawo onke kungbara ngai ST quota no bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha onke kabangma jaga bo nukjago ST quota no borok mangse kabang nalai ko ui tongla ha chini ma thaina borok se nalai ui tongla ha onke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho angkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajaglia chini সংস্কৃতি no hajaglia chini পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা না নাউই থাংলা হংকে ও আলাদা ধর্ম না নামানি যেটা সুবিধা তঙ্গ বনন নং তুই তঙ্গই যাছিদি নিনা আসল ধর্ম নং হাজাগলিয়া হংকে চিনে আসল ধর্ম ন চিনে আসল তমং চামং কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগাইছি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি
फेसिलिटीज मानो ओंखे अमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामं खाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा ताना दे कायसा न सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानि जा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबाय ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगु हंखे ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगु आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंखेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया हंखे ओ मैटर न जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्तेव ओंङै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय चिनि गवर्नर न बो रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रनबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामं खायै दंगु अमनो जों पतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामं खायै रैली कारि तै समालोचना खायलाय तै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जे पुकुरो नंबुआ हो तू कुआ पुकुर कुना कैसो क्यू आमती कॉकब्रोकनी रिएक्शन रेना नांग थांगे तबे भारतवर्ष कैसा सेक्युलर स्टेट कॉकनी अर्थंका धर्म निरपेक्ष जे जानजानि मुसुमानि धर्म ख्लाइमान नों मुसुमियाखे कुनो धर्म ता खाइदि आबु बरो एलाउड है सो धर्म निरपेक्ष देश केबो ख्रिस्टियान का एसटी থেকে एसटी সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনে জনজাতি সুরক্ষা কগনি অর্থতামো जोंनि जनजाति तिप्रासारं जनजाति होननाबो बर'बे First of all, I don't understand the meaning of जनजाति साबगे जाति साबगे जनजाति मगल कलनि गानां बुगुं फुआं फुआं बुगुं ग्लाम काइनि बरक जतन जाति है जतन बरक है बुमुं फार जायगा जनजाति जोंनो सुरक्षार नांगा बांग्लादेशनि लक्ष लक्ष बरक फायै एसटी संख्या कमी थांमानि रामदा तै थां कासुइ दिनसार बर्डार है बीएसएफ रंगाना आसुगै जनजाति सुरक्षान बरनो पुइला थांगा र रामदा बाय कासुइग्रा दिनसा दे एसटी ख्रिस्टियान बैसे जनजाति सुरक्षा करिका त्रिपुराओ जाराओ कक साइ तंगैरो ख्रिस्टान जदि तिप्रासारो किसी सापा नंगि हांगे तिनी इंग्लिश साइदे मा खामु तिनी टीसीएस टीपीएस ऑफिसर नानि आ क्षमता दे तंखामु तिप्रासारनि तिनी जदि डन बस्को हाय होली क्रॉस हाय मॉन्फोर्ट हाय स्कूल फायाकाय तिप्रासारो बर तंखामु तिनी जनजाति सुरक्षा शिक्षा गरै इंग्लिश रोंगिया विदेश बाय देश विदेश बाय जुक्तंगिया जनजाति सुरक्षा नाय लंगतराय पाहाड़ बिसिं थांनि दुंगुर बिसिं हाबै जनजाति सुरक्षा नाय जेबा जारे आं सिनिया साबो जनजाति सुरक्षा बुमुंगै साबताम कक साका I don't know. First of all, I have not seen YouTube not just samani ang nugia is sabosa jodi kebo sai tongkai tiprasarok tebuse Christian na lang wahit ang nije Christian habnan plan o tong tabu kai karon Hindu dharma khlai Hindu bom mataya nang thithama pore ban sirna abos nugia daily matai kai Hindu wahit
सरस्वती लक्ष्मी काली दुनियानि सिमाग्रां थै थांमान परे आनि फलानो साबुमो थांनायाबो जां सियागय किन्तु बाइबेलाव कक थाइजल सियाक दंलेना थैमा परे जिसु ननो नासिंनाय लिविंग गॉड ननो कैसा शेल्टर नाइनि फलानो आ कक सियाक दं सो आं हाय बरक आं चंगै दं हायसे it is a matter of time I myself will get converted to Christianity tam problem dong bhai खोनाजे नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री काप कभी ख्रिस्टान नंगलाक ताम ग्यारंटी दं नाबुन महात्मा गांधी भारत स्वाधीनता ख्लाइरां का बाइबल जारा पढ़नाय रक बिनि आंदोलन सम्पूर्ण बाइबेल नि बिसिंगो जिसु ख्रिस्ट बाहिक्लाय बरंना हामजांना फोरोंगा असहयोग आंदोलन थापरायां कायसार कायता कायसार दिहिन सानाय आबा एकमात्र किन्तु जिसु ख्रिस्टनि बिसिंनि आबो नुकजागो है सो अनेक अवतार नुखा पृथ्वी वाइज अवतार रंग बिसिंते लक्ष लक्ष युद्ध नुखास युद्ध खाली बरं थयो एकमात्र जिसु ख्रिस्ट बरंना हामजागनान बागै निजे क्रुसिफाइड नि थै फनुकाय सो आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन रिलीजन हिंदू धर्म खाइनेबो ग्रेट ख्रिस्टान धर्म खाइनेबो ग्रेट बुद्ध धर्म खाइनेबो ग्रेट किन्तु बुद्ध धर्म खाइए हिंदू न बांसिरि दिहिन साकाय आबो तो भूल আপনি কি বুদ্ধ ধর্ম করেন না হিন্দু ধর্ম করেন খরচা বড় খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে আরে খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাইতে হইব আদু কে বড় খ্রিস্টান তাম বংনি যে কেউ আবো সাইতকে বং উদ্দেশ্য তাম আই ওয়ান্ট টু নো আর আদিনন নুকজাং নাই কেন তাঙ্গি এসটি নিছিনি হোয়াই ইট ইজ অনলি এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% ट्राइबल यापनो 99.9% बरक ट्राइबल मिजोराम and 99.9% बिसिंगो 99.9% नो ख्रिस्टान मिजोराम में रलाइनाय मेघालय रलाइनाय नागालैंड रलाइनाय तार माने भारतवर्ष समग्र नॉर्थ ईस्टार्न स्टेट एवं भारतवर्ष नॉर्थ ईस्ट सिमी ख्रिस्टान केरला तुम आंध्र प्रदेश तुम मध्य प्रदेश तुम सारा विश्व पाए भारतवर्ष सेकाकनानि चक्रांत है कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री फॉर इट्स डेमोक्रेसी भारतवर्ष बरक न पृथ्वी बरक हामजागो कारण हम सेक्युलर स्टेट नेपाल तिनी हिंदू राष्ट्र घोषणा खाइए तांगे कुसुक काइमाली आइछि इट इज माय क्वेश्चन इवन नेपाली रक तिनी रिग्रेट खाइयो जों जुदि अमनो हिंदू राष्ट्र खलाइयै जों धर्म निरपेक्ष राष्ट्र खलाइकै तिनी अमेरिका ब्रिटेन समग्र यूरोप बाय जों एक्सेप्ट खाइजाका मुंगाय दे शुड नो पाकिस्तान बांग्लादेश नि बरक पर्यंत अमेरिका लंडन थांगी मा वी आर इंडियन तांगे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री फॉर इट्स सेक्युलरिज्म আর যদি যেদিনও ইন্ডিয়ানো হিন্দু রাষ্ট্রহীন ঘোষণা খাইনাই আদিনো ইন্ডিয়া তিন যে শাখা কাই দমন ঠিক তলা হইকে নখন সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন I respect all the religious group. Hindu no ba hamzagu, Christian no ba hamzagu, Buddha no ba hamzagu, and we are truly secular state dharma nirapekho desh. Amana tongthum Bharat hakotor tebo kusugo kame. Zara জনজাতি সুরক্ষার ভূমি যদি কেবল আকক সাইড হবে I think it is a wrong step. জনজাতি সুরক্ষা প্রুন ফাইনি এডিসিও সাহিত্য শাসন রাখারি যাকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে মন্ত্রী পরিষদ চিনিতে মন্ত্রী গবান ফাইকে বিধানসভা আসন তেব বারিকায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বরক চিনিন খায় আদিন সথাঙ্গি জনজাতি বা ত্রিপুরাসা সুরক্ষিত আনি আঙাবো খবর না হাইয়া আর যদি মান তঙ্গ ত্রিপুরাসান মানি দং না আন তান ভাইছে যদি কোনো ত্রিপুরাসা পাঁচটা ফেসিলিটিস মা খান খাগলাপতে বার নাই দুইটা নাহারি তোমাবো কাম কক সবলাইতে যদি তেবো ফেসিলিটিস না মা কাং তেবো হামজাব তামলে পং পুসাক মতক জাকা বাবন বাগে ওয়াই আরে বো যদি খ্রিস্টান নিঙ্গি ফেসিলিটিস মানি দঙ্গো বো যদি এস টিঙ্গি মানে তো হোয়াট ইজ দি প্রবলেম
কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই রেখাই তিপ্রাসা এসটি 31% তংমানি 20% 15% যখন গৈরক ফাইনে নিন অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভেশন রক বিয়ান কামাই থানায় বিন বাগিন পুইলা নাংসাগে যে পুকুরো নং তুকু বুয়াহু মখাং সু বুকুক চাকরু আ পুকুরো তাখি দিয়ে যাব ঠিক আছে খিতাই নক ও পুকুরনি ফাতারো তাঙ্গি তৈবাই তৈতা করনি ইউ মাস্ট থিঙ্ক তিপ্রাসারো आं जा सिमेन्से आं धर्म न तै आसु चर्चा किन्तु तिप्रासारु हिन्दु याय जों वाथबरि पूजा खायनै बर वाथबरिनाय गरिया रनाय पारा रंनो जों लामा बु रखनि साव सरस्वती काली अमरक बा उसगां फाइमा सेबलाय जिनि सिरि सिति থেকে और कोनो दुर्गा पूजा अमरक जों ख्लाय वानसारक न बखा तंथगना बागै আমরাও আছে আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরাও খাবো আপনারা যেহেতু শুয়োরের মাংস খাচ্ছেন চাকি খাচ্ছেন গদক খাচ্ছেন আমরাও খাবো যেহেতু নরক চীন ধর্ম নব নরক রেসপেক্ট নং নবু রেসপেক্ট অমত একটা এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ খাইছে নাথিং ওর আছে অসামতাইঙ্গো ওর খ্রিস্টান খাইনি তিপ্রাসা রকে ফাইয়া দেবা ওর ফাইবলে যারাই রখাইছে নাইন ফাইভ সো This is a উৎসব আপনো তো এই ধর্মনি ভেদাভেদ খাইলেন কোনো পজ্ঞে আর অমো কোনো দিন সাকসেস নিয়ে কে হয়তো বা অমো সাওয়ে আগামী পার্লামেন্ট প্রার্থী না মুসুম না কে বা এমএলএ নি মন্ত্রী না মুসুম না আমার ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে চিনি দফা जों যারা ওর তিপ্রাসা তংনাইরো একটা মানে গাহাম গেছেনকা দফানো ভাইকে হামজা কিন্তু লুপ দেখাইছে যে চীন তংমান নখ খুংসান বাগি দল পাল তংনানি তারপরে কন্ট্রাক্টর ইকেশন মান্নান বাগি দল পাল তংনা আবো যেদিনও তিপ্রাসার তেবো সেরংনাই যাং চাই খাই চাই তংনাই তবে লড়াই খেইনাই তিপ্রাসাতে থামসাং থানে দফানো হামজাংনাই বরগ্রক কোনো দিনও আমতি রেলিও থাংলা আদিনো পরিষ্কার নাই সাবো দফানো তরজাক সাবো বুইবেই থংজাংনাই রংনি রেলিও থাঙ্গै दफाजो कमानाय आमति लक्ष लक्ष बरक सिनै बासाय सो आं बरनो आं सिया आं फ्रेंकली स्पीकिंग साब आमति प्रेस मीट खेके किछु खेके आं सिया नो लिंक रिदे आं नायनि तबे जेबा जारा खाइ दंनै प्लीज नरना आं साव दफानो आमति के अरै परिता रामदातलांनि बर्डार थानि बरनो गार्ड दुइ बांग्लादेशनि हाबनाय रनो कयेकजन तानि फुनु कानिसा सिप মেবি সামওয়ান উইল চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি বিএসএফ যখন পাচ্ছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাক না আমি এই কথা বলছি থাং খাইতং বড় আঙাফ্রুস হিন্না ইয়েস অবর কুকুবিনো হানো হামজাগু এসটি রক টিপ্রা রক কমর বানো বড় খা দুঃখ নজাগু অতি সাধারণ রেলি ধর্ম নতে হিন্দু ধর্ম করাকে আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে আমি প্রণাম নাংলাক এবং বরং প্রতিয়ান কোনো কক করি লেট দেম শো যদি তিপ্রাসারক মে রেলিও থাকাঙ্কে এসটি সিট কমি নাই এডিসি সবাই যাং নাই গ্রেটার তিপ্রালেন বতেই মালিয়া রাজা মুংসাবাং খাই মাংলাক যদি তিপ্রাসার দলে দলে থাকবো তিপ্রাসা বানছে না আঙ্কাই আনতে রেলি থেকে বিরত মাতম এবং মহারাজ তাম ককসা এবং মাখা নর মহারাজ নিবা একটা বয়ান না না ভাই তাঙ্গে আনছি বয়ান না বা তাঙ্গে এমএলএ অমক সমক না ইউ প্লিজ আজ মহারাজ অলসো বতেও ইফেক্টিভ বয়ান রে নাই কারণ যে বড় তিনি স্ট্যান্ড রুবই আন্দোলন খাই তো তিপ্রাসার থানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি অমর অন্য বাহিং যাবো না বুঝছেন নেই মান্য খাই আই এম শিওর মহারাজা বমতের অন্য সাজাক লাগবো বা আমি কোন কক সামাবো করি হয়েছে I have not spoken on this issue, but I am sure Mot Hansano Savaiman Umti political ba NGO ba Motharum Vishinti Juda Juda Motharum Vishinti je kok sarina nai to kebeng nai ro Omo Maharajane Andolon no kintu disturb laina abo i je hai tong mane poila nang dek nor KOKPIN TV no tai normi media social media no hambai
इन जरा नरा फाइमानि बागे कक हेंके त्रिपुरा नि टिप्रा सा ख्रिस्टान रक न एसटी फेसिलिटीज नि बाद दिवै बरं न माइनरिटी फेसिलिटीज रिनानि हिने जे वानसुगै उसरांगो जे कयेकजन बरक रक प्रेसमिट बा आसुगलाइखा अबनि बेपारे हेंके आं कक सानामुसिं यातुतिफाना ताबो कक सानामुसिं हाय हिनाय जे भारतवर्ष का सेकुलर कान्ट्री धर्म निरपेक्ष राष्ट्र और जत धर्म न तंगनाय न उत्तर पूर्वांचल शुरू त्रिपुरा राज्य सिमिसे आंगबो खनाक उत्तर पूर्वांचल 8टा स्टेट दङ ओ स्टेट हाबै माने येबले आमति प्रसारनि बागे के ताबुक हेंकाय तिनिनि सिमि येबले ख्रिस्टान तिनिनि सिमि येबले बुद्ध तिनिनि सिमि येबले अरबो अंक हिंदू मुसलमान हनाय भारतवर्ष वो हिंदू बाय मुसलमान नि बिसिंग धर्मनि भित्तिते देश बाग उंफानो ताबुक जदि ख्रिस्टान बुद्धिस्ट बानिनि हिंदू अमति खलाय खलाय का हंकाय सुं बाय सुं अब माइकुरि सकाप नाकलायबान हाय आं नुकजागो केबो ताबुक जदि जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय कांचनपुर अ जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय जे अरै परै खलायदे हाय खलायदा नायखा हंकाय अब जे अरै परै आगे हंकाय दफा कुनिनि बिसिंग अरै परै ताबुक हंकाय दफा बाय अरै परै खलायदानि नायमानि गे इ अब फाइनाय सालो चाया उनाय आं सिमानिखाय त्रिपुरा राज्यव तिप्रासा हिंदू बाय तिप्रासा ख्रिस्टानि बिसिंग पारा थानसा नक थानसा अब नक आरि खलायै तंलायो बसा ख्रिस्टानि हकाय बुमा उफा बैरागी बा बुफा बैरागी बुफा ख्रिस्टान हेकाय बसा कुनु धर्म मानिया अमति परिवार गिला तंगो गे धर्म निके जानि जे हामजाक मानि आं उसेगां नुखा और चाकमा बसंनि बरक रक नम्बर नुगु चाकमा तो बुद्धिस्ट के बरनि बुं पे फाइका बता पे प्लेस फाइका बा साबो आबुनि उग्लगो कारण बुद्धिस्ट रकबो त्रिपुरा राज्य माइनरिटी बुद्धिस्ट रकबो भारतवर्ष माइनरिटी जेमन ख्रिस्टान थुरुक्सा बुद्धिस्ट आबुनि माइनरिटी नुंताबुक माइनरिटी ले ख्रिस्टानि विरुद्ध नांगय बो चाकमारक बो मगरक बुद्धिस्ट रक साबुनो सन्तुष्ट खलायनानि बागै तब ख्रिस्टानि विरुद्ध बंनि जे फेसिलिटीज न ख्रिस्टान नियोग आलादा खलायै एसटी फेसिलिटीज बाद दिदे हिनाय अब चाकमा कम्युनिटी नि अब संरक सालायदे फाइबा नाकि व्यक्तिगत फायो काबोनि बागै आं सानामो जोंगो मेनी माइन बरक जेसुक बरक बांगो आसन बखा बांगो किन्तु अ बखा बांगमानि मते एमन खलायना नांगो इ 19टा दफा त्रिपुरा दफा कुकिरंनि बिसिंग दङ र 18टा साबट्राइब हालामनि बिसिंग 10टा 12टा दङ 12 हालाम इ बन अरै परै जे खलायना नायनाय अब गथिया पहिला बसं बादे ताइकबन बसं रबे अरै परै खलायो तबके बसं अरै परै खलायका हंकाय अब डेभलपमेंट कासु जागो तबुक भारतीय जनता पार्टी नि ककथाय सुंगलुगो दिल्ली लेवल नि बररक जेफ्रु फाइफ्रुगो एज अ होल उत्तर पूर्वांचल आरो हिंदू साबो ख्रिस्टान साबो बुद्धिस्ट साबो मुसलमान साब आबो नायावय भारतवर्ष उन्नयन नि पार्टी खलाय तंगो बीजेपी ने बाहाय खलाय जों कलक जरातै खलाय तलांगय इ त्रिपुरा राज्य भारतवर्ष चीन जेता यागोरी तंगमानि सीपीएम नि बिसिंते अब बहेकले प्रोटेक्शन खायनाय आवन बगैन आं सानामो जोङो नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंते जे त्रिपुरासा ख्रिस्टान रगनो त्रिपुरासा बेन कासुरि वय अरै परै जेता खायना नायमानि अचेष्टा अब सफल उंलाक तानि बागै हिंगाय हिंदू रगबो ताइकपुन धर्म हाय फेरुसासिया थानचिकुरि जतन कबाक तंनायसे कबां मताय कबां धर्मनि मिलन जत बरकदन वेलकाम खायो किंतु 2011 नि मते त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टाननि परसेंटेज 4.35% हाय फानो भारतवर्ष 2-3% फानो समस्त बरक रकबाइन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हिने तंगमान जागावो केबो जदि पार्लियामेंट इलेक्शन बा क्रिसमास नि सिगांगो अब अरै परै खलायना नाय तहकाय अब
CPM ma Congress rong ni bode yak tong amtiro ang kisa onek samai wansugo ingke BJP niche amti khlaiglak tan bage ingke parliament election phaitongo ba Christmas phaitongo Christmas to Christian rok jotono na hambai riwo jotono na hamjago jotono no na karo Bible ba Jisu Kristo ni jeta Bible Christian rong ni Bible abo onek barak dharma grantha ya hi wansugo the Bible is not the religious book it is the book of knowledge gyan ni boy hinai sao kabuni bagai chini Hindu dharma jebabe tongo thik amti khlaina very much minority ekdom 100 baget 2-3 ba Christian rabo samudra dut thapsa klaima hai abono kebo jodi kiri jago kebo jodi bada ungjak hai ma tong hkai abo khai onek সময় borok sabo onek সময় spiritual dharma guru ni borok sabo je kisisa borok rogno phano jodi kiri jago hkai it will be the very powerful Christian khosono jodi kiri jago hkai kebo badang jago hkai abo powerful nise kinchu chung tabuk the Tipra satoti je Christian tongnai rok I Christian ni bisingai Tipra sana sokomonani lamau de thangtong abo chung Tipra sabo naina nangai kintu sokomanani lamayane bagani tini eroi tongo tabo ang abono sanamu sungo onek samoi ano Hindu ni kotor netarok ba Hindu ni rajniti khlaina netarok ana sabo je puru Christian rok girjawo Hindu ni 133 কোটি দেব দেবী রগ্ন যে পুরো শয়তান হিহিনো দুর্গা বো শয়তান কালী বো শয়তান নিনি লক্ষ্মী সরস্বতী বো শয়তান হিকায় সেনি বখাও দুঃখ নাঙ্গো হিনো আউন বাগে নাং সানা মুসুঙ্গো বুই যে বখারি মানে তংমানো শয়তান তাহিনি বিন থানি আবো লক্ষ্মী বিন থানি আবো মাইলুমা বিন থানি আবো রাং নিমতাই বিন থানি আবো মেশিন নিমতাই আবো বিশ্বকর্মা আবো দুর্গা কালী আবো বিন থানি মতাই কে নিন থানি Jisu যেমন মতাই আল্লাহ রং থানি হযরত মোহাম্মদ যদি বরং মথাং নাইসা বংনি প্রফেট হিহিকা অব জানি ইংকে তাবুক বুদ্ধিস্ট রক তংখা বুদ্ধিস্ট রক চুং কোনো দিন মূর্তি পূজা মানিয়া কিন্তু যিনি বুদ্ধনি যে মাঙ্গ হংকাই চুং খুম্বগো যেমন মহাত্মা গান্ধী নেতাই সুভাষনি ও যে বংনি স্ট্যাচু চুং খুম্বক মা হাহাই চুং মূর্তি পূজা মানিয়া যিনি মহাপুরুষ নকে চুং মানিও হিনে হিমান হাহাই abono jani borok mani tongthong o mani man jaga chung Tipra sangthong non Tipra sangthong abo bada ungyawoi buskang agok thang kai sawo tabuk development ni juk tabuk Christian ni bisinggo Bharat borsho ba Tripura rajyo Tipra sa Christian ni bisingtui Tripura rajyo ebong Bharat borsho ni jeta part tongmani abo develop de ungya abo ki Christian dong ni bisingtui dongso de ungna ki srishti ungo Tipra sa Christian ni bisingtui danga de na ki school khulok jago na orphanage center khulok jago na hospital khulok jago na ki kaham school khulok jago tabuk Tripura rajyo 3-4% 4.35% 2011 census ni mote 2021 to corona ni bagai jini census unya khoba afruo je borok 4% 4% tang hongkai kotor je English medium school rogo যেমন ক্যাথলিক বা ব্যাপটিস্ট যে কোনো স্কুল রগ ও জায়গাও হেঁকাই হিন্দু নি বসাছে কবাং পরেও হেঁকাই বা আর কোনো দিন ও স্কুল খুলক নাই রক নরক হিন্দু নরক মুসলিম নরক বুদ্ধিস্ট নরক অবরক চিনি স্কুল ফাইমাংলা হিয়া বলে বেলুরো হিন্দি এপুলো হিন্দি চিনি খ্রিস্টান হাসপাতালো কোনো দিন চুং হিন্দু রংনো ট্রিটমেন্ট খালাইয়া হি সায়া বলে বেলুরো আং থাঙै নগমানি বাংলাদেশ বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ni পেশেন্ট সিমি 80 to 90% उनको प्रत्येकटा नार्स डाक्टर आरो बांग्ला सुरुंगानि बाध्य मांखा प्रत्येकटा होटेलो बांग्ला बाइसे आरो सुजाग रखनगो के ठीक अमति खलायनो बरक जे भाबे सेवा खलायो ओ सेवानि मतेन बरक थाङो बरक सेवा माननान मुसुङो आउन बगेन आं साना मुसुङो नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंति कायसा धर्म ताय कायसा धर्मनि बादा तांथं आबनि बिसिंगैबो दफा कायसानि बिसिंगैनो कायसा धर्म खलायनाय दफा कायसानि बिसिंगो बा बुद्धिस्ट दङ दफा कायसानि बिसिंगो चिनि ख्रिस्टान दङ दफा कायसानि बिसिंनो चिनि हिन्दु बो दङ इभेन माक्सा हामजाका आंनोखा कायसा बरं बुमुं कायसा रवीन्द्र देबरमादे तामो हिनाय मानदायो बो कायसा रायपुरनि सेमि 10-15 बছर अंखर थांगा नगनि दिल्ली थांगै थुरुकसानि होटेल रेस्टुरेंट थांगै बो अलरेडी थुरुकसा उंफायगा
फाइयाखै मानदाया बो कैसा रेस्टोरेंट खलायो रुमाली रुटी खलायो ओ जगाओ बो बिनि रविंद्र देबरमा बो मुंगना मोहम्मद अब्दुल रहमान नै बो मुंगफिलै विशालगढ़नि थुरुकजुमा बुरिनो काइजागै आरो जागा दानै बस आइसुगु बस आजान्दी तंगले मानदायो हिंके बरक जे हामजागो आं हिंदू तंगमानि मुसलमान अंगाय हिंदू तंगमानि ख्रिस्टान अंगाय ख्रिस्टान बो तसा हिंदू अंगले हिंके हिंदू ख्रिस्टान माने कासुना नायो हंकाय ख्रिस्टान जदि हिंदू हंकाय बिनि आशीर्वाद ले तांबा नंगबनो 100 केजी रांसा दे उपहार रिबा नाकि 5 ताला नक तांग दिबो आवन बागेनो कंट्रोवर्सी थांगै लाभ करी जे कंट्रोवर्सी थांगै बुस कांगो जे कक सानाय रक साकमानि बसंनि बुद्धिस्ट उंथं टिप्रा सा बसंनि हिंदू उंथं बा ख्रिस्टान उंतु तिफानो तैसा आं हिंदू सिनाय हिनाय थांनो बिगिला तंगो borok je wansugi khlaimani abo buskango to mayungbu haideng tong kan saimia mayungbu khai buskango nukjago uklo khai alada bua bai mayung lai phangsama hai bong uklogi kebode remote control tong tongka remote control tongai tiprasa christian bai tiprasa hindu no oroi poroi jodi khlaina na hekai arani uklok uslo masao gai je buskango tongai khlairi toni jaknai boro boban sungna nango ani bisingti i dofano saboile maya ang orai pore at least claimant chaya ni wan sugdani jora sokpai suk tongkha takukte bukhuksa tabu obon bisingo BJP bodon bisingo lai thangja apangko tongpro tribal ne the minister borongnan rampor jamal etamani abun ulo tabu এটা সালাজারে কথা মনে কে বুকে সানানি চেষ্টা খাইতাম হাতে tabukni je tribal minister bokot Kristen yang agi kesam tongen jangke Hindu mane RSS ni borok abun bagai BJP ni bekhapi ke bo abuno forum bisingo tong saglaimu tongman bagai se aba haike pokka soi conspiracy khaidong nije kobangma borok no pokse sai kamane apuni non bosa ki phira bugone abole ang conspiracy tongo mane abu khub khanaya ang terbo maya kintu दिल्ली नि बररक जे मंत्री संगनाय रक राज्य नि बररक जे मंत्री संगनाय रक वान सुगुनि चंखना जे कुसुक साका तंगनेरनि सिद्धांत आबुनो जों बखरगो पातिना हाननांगौ ताबुक 12 जन मंत्री उंना नांगौ आबुनि बिसिंगो ताबु 8 जन 9 जन खरकता मुंगे ताबुक तिप्रासा खरकबुरि उंना नांगौ 12 जन नि बिसिंगो चिनि आरो 1/3 हिंकाय 4 जन आबुनि बिसिंगो खरकताम ताबुक मंत्री विकास देबरमा हिंकाय बो कैथोलिक ख्रिस्टान शुक्लाचरण नुवाते हिंकाय बैप्टिस्ट ख्रिस्टियान चिनि शान्तना साकमा हिंकाय दुई बानी मंत्री बके बुद्धिस्ट गे दाराम पद आगे वो हिंदू बो RSS नि बो BSP विश्व हिंदू परिषद नि आगे तो बो ONGC नि ऑफिसर बनरिखा दिल्ली नि बररक निश्चय वानसुखना जेरिनाय निश्चय वानसुखना जे त्रिपुरा राज्यव डन बस्को हॉली क्रॉस काहाम स्कूल खुलकना हिंके कैथोलिक त्रिपुरा सरक बो कैथोलिक उंतंगो उनको ख्रिस्टान उंतंगो हिंके ओ ख्रिस्टान दगनो ताबुक त्रिपुरा मथा बा IPF नि मुखी उंतंगो ओ त्रिपुरा सरक न BJP मुखी खैने मागै देबा कैथोलिक विकास देबरमान बा मंत्री रिलां खादे बा उनको न शुक्लाचरण नुवातिया न बा मंत्री दिखा केताबु त्रिपुरा मथा बाय BJP एट्रैक्टिव उंतंगो IPF तिबागे बाय BJP फाइतंगो और तो BJP यो गिला बरो ख्रिस्टान तंगो BJP यो गिला बरो बुद्धिस्ट तंगो BJP यो अनेक बरो हिंदू तंगो मुसुक बानचानाय बो जीवन गीता पढ़िया रामायण पढ़िया लामा स्वाग नंगै भेलसै तंगो हिंकै बो आनी धर्मनि हिंदू नि बरक बो आनी ख्रिस्टान बरक बाक्सा बरक ख्रिस्टान हिंकै चुवाकता नंदि हिनो एमन ख्रिस्टान माताल तंगो बन पास्टर फन कखनारि मालिया अब जों ख्रिस्टान चुवाक नंनाय हिंदू माताल हि जों सायाब्ले अब जानि मेटा ओ अबुनो इशु खलाया बय ताबुक दाराम पद तैसा बो मंत्री फान उंना मुसुंखा
6 मास 7 मास आगे मंत्री तंगमानी अब तो अन्याय बले अब तो पापिया बले अब असंविधानिक गया एकजन बरक मंत्री वाइसंग मानी तैसा उन्नन मुसंगो अनेक बरक न मंत्री कंटिन्यू खलका अनेक बरक न बाद दिखा तिनी आगे नी भगवान दास न बाद दिखा चिनी आगे नी इनको न बाद दिखा चिनी सीनियर बीजेपी नेता रामप्रसाद पाल न बाद दिखा अब बीजेपी स्टेट नि तै केंद्र नि जे बाबे बीजेपी न बस कांगो संगैतलांनो बागे जे स्टेप नावो अब बरक निश्चय वानसुग यावै खलाया निकाय ताबुक नि बिसिंग आं खानामानि बोसोदो तेबो बास्तव आं साइमिया अब आं सिहसुगिया तिप्रा मथा फानो जदि बीजेपी बे कासाकासि फाइकाकाय निका अनेक बसनि सेमि सीपीएम तंफ्रु फानो बा जुट सरकार तंफ्रु फानो रियांग बसंनि हिंके कायसा मंत्री जों मानो आगे बकासिनम रियांग सं द्राउकुमार रियांग सं बा विभिन्न बर मनेन्द्र रियांग सं न मंत्री खलाइजामा हाय 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार ने समय रियांग मंत्री करी 2023 रियांग मंत्री करी इनके एमएलए खाई तंगो प्रमोद रियांग इनके ताबु उनको तंगो फिलिप रियांग बतंगो जदि आए तिप्रा मथाबाई बीजेपी एलायंस बरक न माननाय बेले रियांग बसंग ने हिंकाय कारण देबरमानि परे हिंकाय न रियांग नि परसेंटेज पॉपुलेशन त्रिपुरावो हिंकाय बा प्रमोद रियांग बो ख्रिस्टान उनको बो ख्रिस्टान तंखा फिलिप बो हिंकाय ओ रियांग महांकाय ओ ख्रिस्टान मंत्री उनखा हिंकाय बा जेकुनु बरक फानो वानसु खना बा वानसु या फानो वानसु को हि साकना किंतु दारामपद चिनी वर्तमान टीआरपीसी नि चिनी एसटी कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन आगे प्राक्तन मंत्री बखाकवार बिना अमती कॉन्स्पिरेसी करी बो स्ट्रेट फॉरवर्ड सादा सीधा बरक बो जतन न साकाके फेस टू फेस सावो बिनी पेचा पेची करी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल्ली वो बिनी काहाम याक तंगो बिनी नॉर्थ ईस्ट वो बिनी काहाम याक तंगो निश्चय अमती कॉन्स्पिरेसी रो खलागला बुयाबो सीपीएम कांग्रेस अनेक किसु सावनी साइफान तंगना किंतु उंगना मुसुम मानी अब असंविधानिक बा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या उंगना मुसुम मानी पाप बयबले उंखा के ताम तंगबा एकजन सीनियर बरक गेटाइ बसे पन बन बुइनो मंत्री रे बन फन रे मानो जिन बरक ता कैसे मंत्री मानना तंखो आ मंत्री मानना बगै कॉन्स्पिरेसी खलायो हिमनकाय अब खाय आं खूब खनायाको आं तेरबमाया आं बीजेपी दं फना अमतिकुन आं खनाया अब ख्रिस्टान दं बिसिङाव त्रिपुरा न कारिगो जतने साइ ताबो सिभिल ट्राइब रो जे उसको काइ दंमानि एकरो प्रेस मिटो जों खानाय मानखा जे ख्रिस्टान दं माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो गेटाइ एसटी भुटान को फेसिलिटी नाव अपन बागे काइसा ननाबि माइनरिटी ख्रिस्टान तो माइनरिटी बा आरो माइनरिटी फेसिलिटी पण नाबि एसनी फेसिलिटी पण नाबि ओमा के जे प्रेस मीट खाये जे जनजाति सुरक्षा मंत्री बखके साजापन अपन लोगन बाके नो ओमा फिरो बुंगेना जनजाति सुरक्षा मंचरक अमती जे खलाइ तंगमन आं बन हामबाय मारिबो सैल्यूट मारिबो जे वन मैन वन फैसिलिटीज अब संविधान एकाय तिप्रासा एसटी फैसिलिटीज बनावो ताई ख्रिस्टानुंगय माइनरिटी फैसिलिटीज बनावो अमती इनके सरकारो आं कुनो लिस्ट अमती कुनो रेकर्ड आं नुगियाखो आबनि बिसिंग बरक जदि अमती नुखा हांकाय अब बरनि बेपार के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बा जेकुनो स्टूडेंट बरक जॉइंट एंट्रेंस होय जेकुनो डॉक्टर इंजीनियर जेकुनो परिणाम के एसटी कोटा नामानि आबां नुगियाखो जदि नाहारि तंग हांकाय आं सदगियानो बीजेपी नि कायसा एमडीसी ngै आं सानान मुसुंगो आं फानो जदि नुखा हांकाय ओ एसटी तुतुइ ख्रिस्टान माइनरिटी नि फेसिलिटीज नाय तंग हांकाय आं नबन पहिले सकां टाननाय काटलायनाय किंतु आं नुगियाखो जे बरक साइ तंगनाय प्रमाण फुनुगै ने साकना बबो प्रमाण फुनुगै सायाना जदि प्रमाण तंका अब बात दिना नांगो प्रमाण फुनुगै आंद्रा गुंद्रा जदि सावि तंग हांकाय अब चाया इनका अब प्रमाण फुंगना नांनाय बो एसटी 19 दफा बरक नि बिसिंग सब एसटी फैसिलिटीज बो नावो माइनरिटी फैसिलिटीज बो नावो अब तो हांकाय बरक अब अमुक बरक नावो हिने फुनुगना उचित तंगमानि किन्तु फुनुकन आं साइमिया गे सियाबोय डिग्री गुलां हंकायना बरक ज्ञान कबांगिया डिग्री कुरिबो
borok gyan ganang tongo aboni hino highest qualified and good men cannot become good leader bad men also become the good leader borok ni bakhane je bujenai bosi leader nung sikkito ongkha hinai athal pathal kok sabai bibranti khlaidani nano kono din sujugri gilak I dofa abono kaisa borok samane ang belai ingo lekha pora rongya school khlaidani bagai kaisa jagao dan dekha ang borok ni bungbo sawano sona bahadur molsam ambasani lalchori jagao hinkai kaisa borok ni aro khoni de secret nung hinai class 8 ni student no bad dina nai mani aroni master rok nge bono saka bo tongkhakai I school taibo chhatro student nostong nai nge bono sung bad disane hem bono president ma last bono saka kagos ke ready apro saka nai ri bo aroni tuidul nai okra rogno saka missionary rogno kokbanji bi saka bo lekha pora rongya করে দেখেন আপনারা হইলে মিশনারি আমরা হইলে ডিকশনারি আমরা হইলো ল্যাংটা ল্যাংটি থাকে আমরারে মানুষ বাগাইবা লেগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরারে পড়ো বসাকা এই ছেলেরে এখন বাদ দিলে এটিটিএফ এনএলএফটি আছে আবো উনকর খবর 99 2000 খবর গে তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারবো মিশনারিও শেষ হইব তুমি মরবো স্কুল শেষ হইব গাই ও কাগজ শিশি গই মনতাইসা ভর্তি খাইয়াই ও চালাইতাম ইঞ্জিনিয়ার বলে আবনো জ্ঞান গাই লেখাপড়া করুম মাস্টার পড়ছে ও লেখা রুঙিয়ানি থানি মাসরুম কাবলে কারণ ফরগিভ এন্ড ফরগেট বরকনো না কারদানি তাই খাইরকনানি আবো বরকনি না দরকার নং ফুংচা সেংমাল বাই ইয়া আউন বাগেনো খালকনা নাঙ্গো पेशेंट तंगना नांगो जों बरक फुंसानि सेंमाल खाइया जे बरक ताबु प्रेस मिट खाइनाय ख्रिस्टान मिशनारि न ख्रिस्टान दगनो एसटी फैसिलिटीज निसिमि बाद दिदि दुइटा फैसिलिटीज नाइ तंग माने बेलाय हामबायाबो तानि बायके दुइटा फैसिलिटीज नानान उचित दिया किन्तु अमति प्रमाण फुनुक माय आंबय एकटा फैसिलिटीज एसटी नि फैसिलिटीज नाइ तंगो ख्रिस्टान फैसिलिटीज नाया उंतुतुई हाइफान और बादा खाइनान मुसुंगै केबो शिक्षित साइद हंकाय ओ जगाओ जदि ओ हरसुं तमा जगा याग रहकाय याग खामनाय तामनि बागे हिंकाय आबो नों प्रूफ खाइना नांनाय आबो प्रमाण फुंना नांनाय हिंकाय जे बरक रक ख्रिस्टान तुतुई एसटी फैसिलिटीज बनावो ख्रिस्टान फैसिलिटी बनाव हंकाय कायसा बाद दिनानि उचित आबो कायनि कुनु दि नाना नाहारना उचित दिया गाउन बागै केबो जदि काइनुनि फैसिलिटीज नातुतै ताबुक त्रिपुरा सा बसंनि बिसिंग हर नांना नाय तंग हांकाय ओ बरनो सातंग आं काइनि फैसिलिटीज नामानि आं ख्रिस्टाननि फैसिलिटीज बाद दिखा आं एसटी फैसिलिटीज नासिनाय गाबगै एसटी फैसिलिटीज आं नालिया आं ख्रिस्टाननि माइनरिटीनि फैसिलिटीज नासिनाय ससाहस तंग आगो फायना नांब्ले आंखाय अमति बरक उंजाकदान मुसुङै इद फावो कारण चिटिं खलै मिराकल खलायै कुनु दिन नों बरकनि ओंकoi मया नों तिनी मिराकल खलायनो तिनी बरक नि मकला हादुलि रिवानो खनाखाय मानजागानो गा आबनि बागैनो आं सानामो संगो जरा तंसानि खासिरिक दान नांगो खासिरि रिलुया हंगाय मनाकमा कलबो हाबनाय ओ आबरकनो आं बसकांगो सिनि बिसिंगो अन्ततपको अरै परै तांथं बुइजन ननो जेसेपाने हिंथं निनि खुनजुना तखातलां थांगा हंके तखाना तारु फ्रेतं खुनजो तांगoi नायथं अजरा फाइसुखा ताइ बुसु थकक जागना बा ताइ बुसु सुलि जागना बा मुरी फुरासा न माइसुलि फुरासारि वै फालजाकमा नुखाबले आमानि बुफायुं मामा हेंकेन जागा सुइरि मारक नुखाबले अ जरारो ताकि फिलजासितम सिनि दफानि बिसिंतै हामबाय प्रभु के सा उन फाजिनो ए को बजरो जे बुसकानि 25 तारिख डिसेम्बर साल मारिबो ख्रिस्टाननि बागै बा हाकतर हायुंगत जतनो बरदिन बा क्रिसमासनि पालायजाकनाय आज हालानो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि फासिंतै कायसा कतर स्टेट लेभेलनि एबा हास्तेव कतर रेली हायकबा आबहाय गेदारिं नन थांतो बो हायके नो नन आबनो बुसुक जरते आमंगै माकनि हास्तेव ओ जनजाति सुरक्षा मंच 25 तारिख डिसेम्बर बरदिन बा क्रिसमासनि दिन जे रेली खैना नामानि अब तो ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो एटाक खैना बागै याबले
বা খ্রিস্টান ত্রিপুরা সারক নরকনি ST ফেসিলিটিস বাদ দিদি হিনা বাগাই যাবলে যে খ্রিস্টান তো তুই ST ফেসিলিটিস বনাও বা মাইনরিটি খ্রিস্টান ফেসিলিটি বনাও ও বনা হারমান চায়ানি বাগাই সে রেলি খাইনাং খনাবলে যদিনো খাই তং হাংকাই যেমন খ্রিস্টান কোনো দিন থুরুকসারা কোনো দিন বুদ্ধিস্ট কোনো দিন ফানা দুর্গা পূজা দশমীনি दिन रेली खलाया बा हांग्रायनि दिन कोनो दिन रेली खलाया के ताबुक क्रिसमास नि दिन ख्रिस्टान एकदम मांगनि मागथाम तंगमासे बरक सुरि लायै काइतनो सुरि वय सामुं नं खलायना तंगमान जराबो आरो बरक दल दल तिखलायै आरो किरिमा सिंसा स्लोगान रेली खलायै आरो खलायगा हंकाय ख्रिस्टान दक किरिजाकनाय किरिखा हंकाय आबो फाइने सालो जाया उंनाय किन्तु आनि कायसा आं जेता नुक माने जे बसं बेसि सातक जागा अबसं पुजोगो काव पृथ्वीयाव जत्तने सातक जागने बसं हंकाय इजराइल दफा जे इजराइल दफा रक हा पत्त कुरिखा कमासुक थांबायखा 1948 बरक तायसा बंनि हादक हाना किफिल मानथिखा आउन बागैनो आं सानान मुसुंगो जे हिंदू जनजाति सुरक्षा मंच ही हिमानी आबो ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो सिग्रेना बागैयाना ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो नर ख्रिस्टान याकादे हिनानि बागैयाना आउन बागैनो आं वन साइडेड उंयावै जत फाइचोंना नाहावै कारण जों जत बाय जत आं नुगो पारा थानसेबो हिंदू बाय ख्रिस्टान त्रिपुरा सा तंगै क्रिसमास नि दिन हिंदू त्रिपुरा सारक फायै क्रिसमास माइसा फै जोंबो हांग्राय दिन लक्ष्मी पूजा पुरो फायदि हिंगे साबन नको जों थाया तंबा आउन बागैनो सिनि बिसिंगो जोंखाय खुब थानसा तंमानि आबनो अराय पराय खलायगै जाया गेतै कैसा कहैकाय काश्मीरनि सिमि कन्याकुमारी जे भूमिपुत्र बा आदिवासी रक बरकुनि दिन हिंदूया बरकुनि दिन ख्रिस्टान बया आदिवासी हिंदू नहीं है हिने झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड नि बिल निने उरां मुंडा सांताल आबरक साइतंबले आबनि बिसिं हिके बरक ताम हि सुनियाबले जों मताय मानियाबले मूर्ति पूजा मानियाबले जों ब्राह्मण न मानियाबले सिनि असायनो मानियो तक राथाव तक नि खिक्रु गसे सिनि बरक नि लांमा बुसु सुंनायबले असायरो सिनि सेमा सामानि जे तक न आइसुक बसे रमय राथै सेमानाय काकाय आबनि मांगलाय पायाबो सेमा जाओ जे रुफ्रे रमजाकनाय तक हंका आबो जेबो सेमा जाया आंबो असायनिबो बसाबले आं बारवां फाइजाकले लास्ट आनि बाबू असायंगै बयरागि उंखा आंखे ख्रिस्टान फाइका आसिसुले कारण बरकनि चलार पथे बरक थांनायनि लामाव जे लामा नुगो अ लामा तुइनो थांगो गा आबनि बागैनो आं सुवाग नुनाय माइ खामचानाय कालिनो पुजिनाय रामकृष्ण आश्रम तरनाय बरक ताबो आं सुवाग माइ खाम नुगलिया गोबां मा आं बार्डेन उंजाखा 133 कोटी देव देवी हेकाय तालुका पजा हाय उंजाक जाओ आं तान बागे हेकाय आनि बखावो काथे चिचिकोन से हामजाक मा हेकाय उबनो माने उबो माने हेकाय माने नान जरा करे चिन्ह के बेलाय सरि हामियां सेकाल जमा मारो थुमनाय रक बनि रक सांग्रमा नक्समा रिमां रिमां जों बिग्रा रासुका अबनि बागै न बिग्रा रासुक मानि बागै न जों लास्ट हंकाय आनि मा बाबुखाय बयरेगि उंखा गा आंखाय ख्रिस्टान फाइका आबनि बागै न सिनि बिसिंग मुंसा बेदाबेद करि जों बुजिलाय न अमति प्रत्येकटा परिवार जों थांखाखाय चाव तानमानखाय धर्म जार जार उत्सव सबार हिनाय ताबुक जे बरक र क्रिसमास नि दिन दुवार हिनानि बागै दे नाकि उंको नानि बागै दे ख्रिस्टान नौनि क्रिसमास हामबाय हि जानों ना बागै दे जनजाति सुरक्षा मंच ब फाइका तान बागै हिंकाय जे बरक हिंदू न बेसि नाइसले ओता ख्रिस्टान उंतुतोय अ ख्रिस्टान डाइरेक्ट दाक्ति ख्रिस्टान कगु जे बरक हिंदू तुतुय बेसि ख्रिस्टान नाइसले कैता दाक्ति बैप्टिस्म आंगु आंनुक तंगला अनेक बरक
খ্রিস্টান কেতাল এমন ভাবে হিন্দু ন চায়া হিন্দুতা লাস্ট হংকে ব খ্রিস্টানিয়া হিন্দু কিফিল থাকলে অনেক বড় খ্রিস্টান উংদ্রব অনেক বড় খাই হিন্দু একদম কট্টর উঙ্কন বলে যেমন কালী পুজনাই উঙ্ক পুজিনাই শিব পুজিনাই যেমন দাহরিদন এডভোকেট হপ্রেং বত শিব সে পুজিও বতাও ফাস্টিং তঙ্গো রবিবার বুরুম বসায় তঙ্গো আইসুকনি চিমি চাইবই সাল থাঙ্गा কাইसे বসাनाय बरकनि बखाव साबो तामुं थांनो साइमे ताइ काइसे बेलुर थांपुरा आं नुखा ख्रिस्टान नखाय वन मैन वन वाइफ काइसानि बिसे काइजाक माया ओ पास्टर हंकाय वन मैन थ्री वाइफ फरकता बिहि तान बागे हंकाय बथुरुक्सानि ख्रिस्टान नुखा ताव पास्टर बथुरुक्सा पुरुना काइथाम काइजाक हंकाय कागमालियाब्ला बरसिनि आरो फाइका चिनि त्रिपुराव फाइका के मुसलमान ख्रिस्टान मानो ख्रिस्टान मुसलमान मानो रविंद्र देवर मोहम्मद अब्दुल रहमान नुंगताम खाइना बन बुथानाय ला इलाहा इल्लाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर हिसे थिनाय रुफ्रेका ग मस्जिद थिना हिसे खाबुम थांगो नुंगताम खाइना बा आउन बागन आं साना मोसो ताखुकते बुखुकसं के फान आबो उक्लक्तै जदि हर सुननाय तंखाकाय अहम संग तातैदि साक साकनि वान सुबुंबाय चालु दे इन दफा बेलाय टेक्टाबो तंगो इन दफा बेलाय खसमान तंगो सुचिउ कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स लैंड राजा 184 जन राजानि बसंसे कमाय चुर मारुं थांपे थाबले 184 जन राजानि बसंते हिंदू मंगले ओ बररो आनि राजा हिंदू सर्वनाशुं थाका बिनि राजबारि न मेरामत थैदिवानो बन प्रोटेक्शन खैदिवानो हिया हिंदू से बुसुबुसा सुइबुसा बुबागराव थुइतों हि साइतोंला अब जानी जानी मेनी माइ आउन बागन आं साना मुसुंगो बिभ्रांति तांगदि ख्रिस्टान मुसलमान उंगो हिनाय जेमन उसगांगो आं नुखा बुद्धिस्ट चाकमा ख्रिस्टान माना रमय तगय बुय जेलंगको ताम खायना बा बो ख्रिस्टान नुं ताम खायनानि बा हेगाय ताबुक बुद्धिस्ट रक कुनो दिन बुनानि तगनानि ना नायबा नुंनि धर्म जदि रमैनारक मै हांकाबनि दोष बीजेपी रक जदि बीजेपी समर्थक न रमैनारक मै हांकाय बीजेपी नेतानि दोष आंखाय बरकनि दोष त्रिपुरा मथारक जदि बंनि दल न रमैनारक मै बीजेपी जॉइन माने राबार बागान सगो लामा कासिबु गारि सेबाय हांकाय आबो बंनि दोष नुंनि बरक न रमैनारक मै नुं कायजागय सात पागरिबय गिरजाबो कायजागय निनि बिहिं न रमैनारक मैया काय गुबुन सालाबाय खारै थाङो अब निनिनो दोष निनि बिहिगनो नुं रमैनारक मैया निनि बिहिगनो नुं उंगै मैया ठीक अमति हायनो निनि धर्मनि बरकनो नुं रमैनारक मैया निनि नगनि बरकनो नुं रमै मैया निनि पार्टीनि बरक नुं सेवा खैमैया निनि पार्टीना लाथ्रि बुनि पार्टी थाङो तानि बुनो दोषिबा आं सिसाया आवन बागैनि हिनो ई बरक साया हिने यासि कायसा सुरका हंकाय कायसा के ईश्वरनि थानि थांपो गॉड नोस एवरीथिंग ताई तीनटा या सिकै सुंपो आं काहाम दे आं जे काहाम दे विद्युत देवरमा काहाम दे ई तीनजन सुंपो आना हाउ आर यू आर गुड और बैड हिना कायसा से बुइनो पॉइंटिंग खै आं बागैना बुइनो साया हिंजामान सका आं नाजों नांगो प्रत्येकटा बरकनो जदि आइना नायखा हंकाय फुङोबो जाखायनो आइना नायदि फुं बिनि चेहरा बहाय जेरक्स खैनाय दि प्रत्येकटा बरकनि लाइफस्टाइल आसाय फुरुनि जिमि ताबु पर्यन्त जे कथां तंसा जेरक्स खैनाय दि सिटी स्कैन खाइने दे बुइदो नुं चाया सामान हिले निनि जीवननि लेटा पेटा बेसनु जागान चरित्र सुशिव कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नुखुं पालायमा जागा पारा खामानि जागा पारा सबायनै तांदे पारानो साबनै इंदे नुखुं सबायनै तांदे नुखुंनो साबदे आनि नौगा आमा बाबु बैरागी आनि बाइकतखाय हिंदू आंखाय ख्रिस्टान जों थाजा माइजालायब्ला बरक सुनो सकांना फाइतंला सुनो सकांना फेके बसे कागनाय उल्टा जों पुंटान माइसाव पुंचा हके बिनि बो सुरिसाव बिनि बो थु नरसिंह हिसाव पाइखा गा आबुनि बागैनो हिकाय आनि मा बाबु हकाय बरेगिनि प्रार्थना खाइसाव माइसे हिया आनि मा बाबु अन्न संगा दे अन्न हिनो नय दराजा 18 कुथा कुथाय दन কোন কুঠাতে বসে আছে সাধু বৃন্দাবন না না বুঝকতম খ্রিস্টান ন ছাও চিনি কৃষ্ণ হংকাই মুংসা বংয়া থুইয়া 16 সহস্র গোপিন তুই
bo tongthogoi tongo basi tamai nini jisu christian hingkai saya khlaimang bagai mo bongni bosama khaklap sui buthajak blai ani ma babu sao bini sanani bo sai tongo ani mannane ang maneo ang christian nungpro ani babu borok kurikha ani bosala yangkai BA pass MA pass Kerala thangpori phaijak ani bosala kamakha ni kabo ani yak yakung thik no tong blai hingka kamaya blai o uloke thik no tong blai hingko sena ha blai amti ni bagai nang sana mo song ta khuk tai bokung sang nong ni bisingti nong ni social media ni bisingti ang to social media phaina mo song ya phaika hangka na sui musuk mang hinjago hingkai abani bisingo je hinai borok tuti bo ano musuk nu khaka bini mokol ni dos ang borok tuti bo ano jodi sui nu khangkai bo sui de musuk da bini bepar aun bagai no many ma je samani satong ani kokai no speak the truth zero expectation ang chole utabu ang kono din hai ungnai amuk neta kotar ungnai o asabat kokubui sanai zero expectation bodol ba party nok ni borok dofani borok bosang ni borok je daitto ni mani o daitto na taluka rujuai je kathang toksek samukhlai tanai jotana hamaya phare जों UIPC ni press meet khainan thang tongo blaikai kahamko je thanai 22 tarikho जों UIPC ni delegate chini president boromgonang Motilal Deborma boromgonang Asiram Riyang chini ungkoni advisor member Suman Deborma tang advisor Ronjit Deborma जों Delhi o thangai chini North India ni tai Minister of Home Affairs ni advisor Mr. Mishra bai जों थाङो मालायका bo nungmani bagina जों bai थाङो मालायका aro thangai जों kaisa memorandum submit thaika इतिमध्ये नों यागो याफारि रिजाखा बेखाय आरो जों रमति साका जे 1993 सनो एटिटेब बाय जे चुक्तिमनि अ चुक्तिनि गोबां मा शर्त बा जे कक रिमनि आबो ताबो सुफुंजागियाखौ अबनो जों चिनि मेमोरेन्डाम रमति साका बेखाय आबनो कारिबो 3 बि चुक्ति जे 1988 सनो जे उमनि अबनो जों रमति साका जे बबो ताबो कार्यकरी खालायजायाखौ bo abono kaham ke khanaka ebong chini memorandum no bopori naikha जों आरो स्पेशल नोट दिवै साका एटिटेब नि चुक्तिबो 1993 सनो जे एटिटेब चुक्ति जरा ओ फाइनाय बरनो 20000 टाका न कांनानि रिजां माने 220 स्क्वायर फीट न जेसीआई देखाय रूम को 3 न तांनानि को किंतु आपुर 20000 टाका बंगलिया अनेक जन बर 15000 रक्समान 10000 गोबां नेता गोबां विभिन्न संस्था रक बरनो को खायै आबनो को खायजाका एका अकंनो बनरमति साका कबंनि न ब्लाइके हामियांगै थांका एकabo no tangnani bagai जों sajaka iko oro tabo जों abo no bonoromaka tin bi chukti ni bisingo tongo je 1960 ni Tripura Land Revenue and Land Reform Act 1960 abo tabo bo implement ungyako je ha kiprasani buni dofani yaga kosogoi thangka beni bago hostantorito jomi abo tabo जों phirogoi mayako tai kaisa ngyakai All India Radio ni ekta center sikari bari wo tabo 60% tangjak tabo bo abong koyako a radio station kakai chini dofani bororong ni kok aro 90% awai thainen tomani abo tabo implement khlaijagya obono karibo chini sikala rong no gobang ma tailoring electronics mani ro pharmacist motor workshop ro horticulture piggery poultry fishery ni ba general rostu ro khalaye loan dioi जेरै ककपंमानि गभर्नमेन्ट अमुबो ताबुबो बरक कुनुंको खाया इमप्लिमेन्ट खाया एका अकंनो बनरमति साका सबसे बेसी बखानांगमानि ककंखा जे विभिन्न संगठननि सिलाइरमि तंगै याकारि फाइनाय विभिन्न संगठननि बिसिङाव जारे बीएसएफ आसाम राइफल एवं निनि सीआरपीएफ आर्मी थानि जारे सालेन्डार खालायनाय बरनो ताबसो पइन्ट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन हयते बंनो रिकगनाइज खायजाया विशेष करे एसबी ब्रान्च बंनो रिकगनाइज खायजाया अमथि प्राय 600 থেকে 700 জন आछिन बरक टंग अबसों मिस्टर मिश्रन थानि जों रमिति साका एवं बबनो खनाका एवं जों ब बाय ताइसा दातिनो जों मालायनाय ब त्रिपुराव फाइनाय बुपुरो फाइनो साइमिया किन्तु ब फाइका अंकाका जों बनो आप्रो अ लिस्ट न बिनि यागो तिसारिनाय एवं बसों बाय मालायनाय नि कग्रिजाक उंनि आखाइबा जों दिल्ली फनो बबाय ताइसा मालायनानै ब साका जोंनो कसारखा एवं जों सिनि लिस्ट रक रिखायबेखाय जों आरोबो मालायनाय अमो सिमिया जों 22 तारिखो त्रिपुरा बबनो
माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबाइबो जों त्रिपुरा बबनो मालायका चिनी जे चारजना दिल्ली गेट जों बबे कक सालायका जों दिल्लीयाव थाङै मेमोरेन्डाम नि माने कगना बनो सुक्रुबि साका जे रिटार्निस्ट रंनि जे समस्या आबनो बनो सुक्रुबि साका ब खनाका एवं बसावो आपनि त्रिपुरा थांमोन परेव कायसा आनो कागज दिदि आं अबनो काहाम पे नायनाय चेटफ्रि नायजागनाय एवं जों अबनो प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कयदिन बिसिङो जों चिनी बरम गोनां चीफ मिनिस्टार बेजों मालायनाय एवं चिनी जे मेमोरेन्डाम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस्ट रक तामुंगै कष्ट मुइ तंखा बा बरंनि तामो नां अबो जों रमुइ साका आरो अमो सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस्ट लिडार रक अजामा रक सालेन्डार खाइ फैका और विभिन्न क्लास्टर विलेज खाइ रिजागो बिल्डिं 1K BSK खाइ नक थाङै रिजागो हा करे न करे नुकुं करे हिनै जों दाबिति साका चिनी जारा रिटार्निस्ट नक अन्तत 300 लिडार्स न आगरतलाव 1 BSK बा 2 BSK नक थाङै और बरनो खास जागाव बरनो माल्टी स्टोरेज हाउसिंग कमप्लेक्स खालामै आगरतलाव बरनो कायसा नक थाङै दिनान बगे जों आबो दाबिति साका अबो सिमिया जारा ग्राम अंचल तार सालेन्डार खाइ ताबुक टंनाय बरंनो खाइ 2.5 कानि बा 100 शतक जागा रुई बरंनो मॉडर्न विलेज खलाय दिनान बगे जों चिनी मेमोरेन्डाम सराय सराय खाइ जों आबाय खालायका एवं बनो याखरका एकाय बरक जाहाते आरो ओ मॉडर्न विलेज बरक रोंनि एकाय सिंको साखामनि एकाय विभिन्न टंनानि सिगुरि रक माननानि आबोनि ककबो जों बनो रमुति साका आबोनो कारिबो बरंनि कर्मसंस्थान बगे गोबां जागाव वाक फार्म पुननि फार्म टकनि फार्म एके मुसुकनि फार्म अमरो खाइनानि बगे जों बनो तिसाका आबोनो कारिबो कामी आमसेयो कारेन्ट काहामकाय मानथगिया जों आबो जों सोलार पावर ग्रिड रिउई ताउतो आबो सबसे काहाम आबोनो खाइरिनानि बगे दा जों दाबि बनो जानक जाखा एके अमति हाइके गोबां मा इनको ताइबो 100 जना मतन चिनी जारा कर्मसंस्थान करै जे अजमा रंगा 100टा जों भेहिकल्स गाड़ी बा अटो रिक्शा रखन जसम रिउई साज्य खाइनानि बगे जों खाइका 5टा वेबिंग सेंटर माने रि ताकजांनाय ता चिनी दफाने आबो जार ताबुंनि आधुनिक टेक्नोलॉजी बाय ताकजांनाय आबोनो रिनानि बगे जों चिनी मेमोरेन्डाम जों खाइका निकाय और चिनी ग्राम अंचल विशेष कर खुमलुंगा हाय बा विभिन्न खवाया हाय चिनी त्रिपुरा सामसायो डायग्नोस्टिक सेंटर 10टा काहाम ताबुंनि टेक्नोलॉजी बाय खायै रिनानि बगे जों दाबिति साका अबनो कारिबो चिनी जारा रिटार्निस लिडार जारा 50 बছর थाका बा जारा चिनी रिटार्निस फाइनेर 50 बছর लाई थाका बरनो मास 10,000 टाका खाय रिनानि बगे जों खायका निकाय सामग्रिक भावे जों माननीय एके मिश्र साहेबनो जों साका सर अमो जों खाइनानि थांगा आंजाखाय अन्तत 500 कोटी टाका मतन 500 कोटीनि एक पैकेज दिखाका म इमप्लिमेंट खाइनानि सम्भव अबनो जों चिनरो साबजेक्टनो जों स्लाइड सरेका उल्लेख खालायका खाखलायो बमनो साइतगनाय एवं अबिसयनो चिनी बरम गोनां बुबागरानो जों साका दिनै बां बुबागरा बे कक साका जों प्रेस मिट खाइनानि थांतंगो TYPC नि बसाका आं प्रेस मिट खाइमा खूब काहामका नर खायदि दिल्ली मालायफोरबो जों बुबागरा बाय जों जखन एके मिश्र बाय कक साइतंगो अपुरबो बुबागरा बाय कक सारि दिखा बुबागरा खूब खुसिंका चिनी मेमोरेन्डाम जों रियासन सिंगा बुबागरानो फनुका बेका अबुनि बागैनो जों नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन TYPC जों बुबागरा बायनो तंगो एवं जों चिनी दफानि सामुं एवं दफानि ककनो जों साइथानाय एवं जारा रिटार्निस जों दफानि बागै चबा खायनाय ताबो दुख कष्ट खाय तंनाय बंनि बागै जों फाइट खायथानाय अबनो चिनी TYPC नि गता मतो सर नरो जेफो टॉप खायलायो आपनोनि मेंबर्स नंबर आफ्रो जों 4 जना आफ्रो आं तंगो एडवाइजर चिनी प्रेसिडेंट मोतीलाल देबबर्मा तंगो चिनी इनको एजुकेटिव मेंबर आशिराम रियांग तंगो त सुमन देबबर्मा तंगो अब तो नंबर आपको कमिटी मेंबर जों सिंको 4 जना तंगो आरो दिल्लीयाव मालाय मेंबर्स OEU I Tapsudra DIPC ni member komisi kunjungo. Oh, tabuk sini central committee dah. Overall sini to price 9,000 moton tunggu sini sana Tipra wota. Overall sini ingko tunggu. Kan nile Delhi ke dang to sai tunggu Delhi wo ni byapar mas sai tunggu ni. Malai ma jora wo na ta sai jona, only sai jona. Sir ke tabuk log ye de DIPC ni akte. Kai besok ama hai yakti se khini bodol pa. Tabuk sini list kai 49 moton list tunggu.
49টা মতন সেংকারাক থেকে শুরু খালাইয়ে তারপর পর্যন্ত চিকন চিকন বিভিন্ন টলিং ইয়াসকু থেকে শুরু খাইয়ে गोबां मा টিএলউ টিটিবিএ হ্যাঁ আমতির गोबां मा दंगो मेनलि हिंगांगाकाय और जे इनको टीएनबी एटीटीएफ के एनएलएफटी कई चिंगोर एनएलएफटी नि कोगना खाती सालिया कारण एनएलएफटी नि जे एकट अब शुद्ध डेवलपमेंट पैकेज सीमित दंगो किंतु टीएनबी बा एटीटीएफ नि जे एकट और एक पॉलिटिकल डिमांड दंगो যেমন एटीटीएफ नि डिमांड 1971 नि 25 मार्च नि परे और फरेनार्स नो देखलाय रहना कक दंगो इनालाइन पारमिट नि कक दंगो गोबां मा कक दंगो टीएनबी वो नि जम रेडियो स्टेशन खालायनानै इनका का उनी इनको 1960 नि इनको नि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू अनुसार बेनि हस्तांतर जे जागा अब फिरक माने कक दंगो इको अबता ताऊ नरो बेसिनो जे ओ लेन नि जमी हस्तांतर जमी फिरक आपनो की तो लाइट हंगर दिसियो याक्से हापन हाथिंकै आपनो फिरक गइले जाखा हिनै पॉलिटिकली अब कक सावै दङ गामियाम जाय आपनो की मबाइल आं सानाय बरक जुदि जागा फिरक गरि तंहांग्याकाय से चम्पकनगर हावाईबारी से साब्रुमनि काथालसरी से निनि कलासरा विश्रामगंज निनि खवाइनि गोबां मानसि चेब्रि इनगरग अमरपुरग गोबां मा जागाबो थाङै नायथुन बरक फिरक गइदा दिखा ताबुसो पर्यन्त फिरक गइमैया चिं तिब्रासर हावाईबारी गोबां मा रुपिनि रंनि देबरमा रंनि जागा कलै रंनि जागा और गोबां मा ताबो बेनि बेबे दखल खाइजागै दङ किन्तु फिरक गइमैया बरो दिखा एमनकि जेटा एडिसि एलाका दं माने आपनो जेनेरेल खारिका चम्पकनगर साधुपारा पर्यन्त जेनेरेल खारिका विश्रामगंज जेनेरेल खाइरि जाका कलासरा जेनेरेल खाइरि जाका काथालसरी जेनेरेल खाइजाका दिगा सुबिरि आगे एडिसि दं माने आपनो जेनेरेल खाइजाका गोबां मा एलाकानो जेनेरेल खाइरि रिखा इभेन खवाइनि गोबां मा जागानोबो जेनेरेल खाइरि रिखाबले के बरो उंगो खाइकेबा बर फिरक रिखाबा अब तो जतन बामफ्रन आमालो खायो जतन सीपीएम ने आमालो खाइबर सातन जों बर नायखाखै जों दिमानो बर चेलेंज दिमानो टक सुंथन बरक बाय सीपीएम नि लिडार तो जों तंनो चेलेंज लायनो जों चेलेंज नान तंगो जों थाने डकुमेन्ट्स दङ साफिसिएंट डकुमेन्ट्स जों अम सिमिया दिल्लीwo ते कायसे सानानि कक्टाजों जों पगै थांका जों सुप्रीम कोर्ट केस खायनाय हिनिबो जों दिल्लीwo उकिलबो आरो ने बिं करबाय मालायका आरो कल कल हिनि दङ बसनो सुबाका जों बर साफिसिएंट डकुमेन्ट्स सानका जों खूब शीघ्रैनो चिनि आसुगै जों साफिसिएंट डकुमेन्ट्स जों सबमिट खायनाय एवं बंनि परामर्श खूब गाहाम परामर्श माखा एवं अब विषयनो बुबागारन साजाका बुबागारबो चुबानाय एवं जुदि गभर्नमेंट अफ इंडिया जुदि अ चुक्तिरनो इमप्लिमेंट खाया जे सप्तरी माने जों सुप्रीम कोर्ट अबनि केस खायनायनि बागै पुटा मुटि जतन रेडिं मैका एवं चिनि कक फाइनल लंग थांका जों केस खायसिनाय न अब तो ताते कोनो डाउट करी सर नोंनि मतो तो सैक्रिफाइस फॉर जस्टिस निरखा आपसे जोरा वो जस्टिस नि बागै न सैक्रिफाइस खायले जों जस्टिस चिनि लेनि बागै जे छाय थांमाने अमनि बागै न जों ताबो जे गुलि सुफुं जे आपनि बागै न जों ताबो सैक्रिफाइस खाय जों सबा थां दंनाबले ताबुसो पॉइंट दिल्लीwo जों मात्र जोंनि टीवाईपीसी सिमिनो ताबुसो पॉइंट दिल्लीwo टप लेभेल ताबुसो पॉइंट जों सिमनो थांको कोनो रिटानिस ग्रुप साइमांला जों जतन न खबुई तुइदुलुई अपॉइंटमेंट नाहारै जों दिल्लीwo मालायखा एवं चीफ मिनिस्टर बे मालायखा जों एवं अरबो जों आगुलिबो चीफ मिनिस्टर मालायनाय आनो नरक सादि बो अर्गानाइजेशन बो रिटानिस अर्गानाइजेशन जारा फिरगै फायनाय साबो ताबुसो पॉइंट अमनि बे स्पेशल बे चीफ मिनिस्टर मालाय कक साका सेंट्रल नि इनको बाय मालाय साबो कक साका आनो सादि केबो ताबुसो पॉइंट साका एकमात्र टीवाईपीसी न ताबुसो पॉइंट अबनतै कक साइतंको हिनांगबो जों सानाय अबनि बागै जों सबा नखनाबो जों कक साबाय दङ सारा त्रिपुरानर किछु दिन नंनि मीडिया टिपो फायका जों टीवाईपीसी नि गोबां मा जागा जों हल सबाबो खायतंगो चिन बर रंनि एवं इदानिं जों चिनि जारा रिकॉग्नाइज सिंया बंनि लिस्टबो मोटामोटी फाइ सफैबायका बेखे जोंबो चिनि जे दिल्लीनि जे एक मिश्र साहेब नि थाने जोंबो खूब माने बिसि दिन लगला जों बिनथान सबमिट खायनाय एवं चीफ मिनिस्टर थानबो खायनाय एवं अर जों चीफ सेक्रेटारि नि जों चिठिरिका मालायनायनि बागै माननीय गवर्नर नबो जों चिठिरिका काय बरक जों नुंखा काय जों बरनबो जों मेमोरेन्डामनि बागै चिनि रेडी इनजाकसे जेखुनु सम सम मालाय दिल्ली थांगे मालायफोर यागुलो एकेमिस्टर मालायनाय यागुलो बमा हाय फल प्रसो माने रिजल्ट माखा खूब गाहाम खूब पॉजिटिव
bo Tipra o phainai bo dino phaina abla ang saimiya kintu Tipra phaikai bo chini delegate jeng alada khai bo TIPC ni malainai Maharaj sungno permission ni dika TIPC alada babe malainai boni existent ekta organization tongnai non political hisabe bo Tipra Motha no tongnai এবং existent boni TIPC no tongnai এবং returnist rongni je somosto somosya abonoti TIPC kok sanai abon bage jengno bo barjai di dikhata abon bage no jeng TIPC ni ungui tabuk jeng taisa katal khaiye jeng tabuk sobao noknan bage yakri di tongo এবং kok sai tongo TIPC ni bakate no samade political demand kobo political demand like to the raw team di economic ka je Orang political demand no kaitan situ kan. Abang kalau di TIPC itu pasti je top level je kok selama ni minister kok selama tu. Orang ni political demand asih barinan orang nanti nai pun kok dah Salaijaknai bah demand tu tahu ni. শুধু তুই তেন বেশি মিয়া এটিটিয়া বত চুক্তি খাই পাঁচটা সিট খাই দিছিও অকংনব তো খুরসানা নাংনাই নট অনলি তেন বি এটিটিয়া বত তুই হেকাবলে পাঁচটা সিট রিজার্ভ খাই চুক্তিও তুই হেকা जों अरो दाबि जानखा मेनलि चिन्त नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन दिल्लीआव जुदि एकर्ड दंखाखाय त्रिपुरा मथा बाय जुदि एकर्ड दंखाय आ एकर्ड TIPC बो सयखायनाय आं नोंनो मसिक जदि कनफार्म खाय सायमानो जे चुक्ति नाय एवं जे त्रिपुरा मथा सह अन्यान्य जे चिनि काउन्सिल अफ हदारनि अकरारक बाय जेटा आसुगै जे सयनाय फोरखौ सयखायनाय आरो जतने आरो TIPC बतने TIC नि प्रतिनिधि को आरो सय खालायनाय अबले जों कनफार्म खायसायना ना आंखि आना नाय मान खाबो जों नरक नि डिमान्ड दं बाय जेता पॉलिटिकल डिमान्ड थायो टॉप लेवल न आसे कप सलाय दङ फार्स्ट चिफ मिनिस्टर फोर कप सलाय दङ पॉलिटिकली नरक नि एसटी सीट बारिनान बगै आ स्पेसिफिक कप सलायजाखाबो ना आबैया जों मेन लिंगाय चिनि जे एकर्ड दंगै थांमानि अ एकर्ड न तुइनो जों कक्सआव एकर्ड जे तंमानि बबो इमप्लिमेन्ट या जेरकम इनार लाइन पारमिट निको 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइने बांग्लादेश नि जरा फाइने अब चुक्तियो स्पष्ट सुजे तंगो अब नों तिनो सिंकक साका अब चिनि चुक्तियो जे मेमोरेंडम नि फार्स्ट अब सुजा तंगै कर पॉइंट नंबर 2 B1 न जों रिखाबो आरो परे काय जों सिरियल बारिका बबो पॉइंट ताबुसुक जरा इमप्लिमेन्ट या खबरिका 10 बिनि बबो चुक्ति ताबो इमप्लिमेन्ट या अब जों रिखा abon kari bo sengor special note A special note B omteka slamui bo sengor ridika jahate bujinan sohos sungnan motaखायनो जों अमनो slamui ridika or to norok 10 bi sukti attitude sukti nai ne di abo google search खाइबो मान चिन थाने bo copy tong plangi man norok ko tong le चिन थाने kai sutrang aro totai political dabi katal khatisana ko gya rajnitik alada jehetu chino non political organization chini je sukti mani गवर्नमेंट सिंह जे गवर्नमेंट सिंह अमनो तिनो जों तो कक सानाय जेतो न पॉलिटिकल हंगा जेतो न स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी दाबो रिप्रेजेंटेटिव नो आपको लो आके उन पॉलिटिकल वापस दे आं पॉलिटिकल लीडर आं फाइमाने तो TIPC नि न फायो TIC नि ता ग ताबो का आं त्रिपुरा मथानि किन्तु आं अरो तो मेन को करे आं एडवाइजर हिसाबै जतन तंगमन एडवाइजर हिसाबै तंगमन एवं मौ चिनि बुबा गरानि परमिशन नावे एवं बिन अनुमोदन बेनो जों TIPC नि Langai dilio memorandum di. Puilawo cini sara Tripura ni takurono, ane ang as a Christian hisabeo, as a executive member of TTDC yungye, ane Merry Christmas to all the brothers and sisters in Tripura state ni program kaka hamya payo. Amonu ha je rampodo bini lecture book na hanke Milon Rani Zomatia, Tripura University ni associate professor Hindi subject na to ye bungpungang na. Ke thanai koikmas kang rawo bung one of the best associate professor hisabe den ka bung one of the awardee. Ke phatarao pore phaye Tripura State ni phatar pore phaye ekjon shikhok abo bu college level ya universities phungto ke she should have the knowledge chini Bharatborso to chini country ke to secular country Jung both country or any dormono jung to ye practice kemayo. You have the right to form any NGOs. Je kuno party chungsta bu jung khlaimano. Abo permission chini Bharat ni constitution juno ya phayo. Ke Bharat ni constitution no raida no nu action professor ngi spy ye ar ram podo ekjon Tripura legislative assembly ekjon elected man bu educated bro no kang service kyo. Ke knowledgeable person ro educated bro robode ma kau sahai ke
जोंनि future लेक मावनाय जों uneducated people बा illiterate dong thi body ma such topic we can expect as a slip of tongue বা lack of knowledge hara hisabe जों ब्रावनो expect खेमायो किन्तु master राव public प्रतिनिधि राव थियो body ma kau khnamoke this is my sanai totally unexpected engke body ma leader raw hasaka dong hanke dopa dong song na hanke ma chung ge जों bo jaga bo Bharat this Pradhan Mantri song raw hindi home minister raw hindi ba the high authority should take a strong action on such people mami ge bro chini Bharat ni সংবিধান respect here clayo these people are not respecting or dishonoring the law of the country in spite of knowing siye tomun si sage sama yongke sine rapori ke saengke bro ni sakau action la nai namle inke abano pandawa anke being a Christian ang Christian missionary tongye to 11 years ang hostel tongye to kaya chini Roman Catholic mission nang tongye poreu ang bo Hindu no once upon a time ang Hindu tongye even today tinin jora phase among sungto sangsari no jung Hindu ya tribal kintu jung Hindu ya jung sangsari jung chin bai particular mukti bokroi chin bai particular mtai bokroi jung phangwa phang boyung bokto sal tal no toima toisana jung khunme ma jati se omo pandawo tau po ang amu sono rang riyo bro puja kenai ke ba puntai nai boli kenai ma kenai ka rang riyo every man rang riyo even an ya chu song nsi tai puja kenai mani bongso sang ai ke abo ang jokon Christian ya kosis kango ani thinking se ang Christian raw si kungthe barar hu khiye tawba kho jaga hu khiye thui hain ke khna ke ang khaka Christian ra thui ha ko ke mong thimi tawba ko hu jaya thui bu gang sake khaka apo kintu ani mind develop yang siani karon se ang Bible i Kristo Jesu ni kong thainang siani ba panda se ani mind setup abodi khum ke ang 95 to 2004 ni jarawo hostel tonga 2005 jarawo hostel tongi to 95 ji ka so span of time mo ang tonga girja thau mas thau girja thau Bible ni kong thaiknau fara song system priest kemok no bibino pastor ni sermon chungknau ang nije bo Bible poryo ke ang amo pandawo ang ekjon sangsari psahin kono puja kenai ni psahin kono ang Bible ko theno ha yang Christian faith ang embrace kemos ang no one has forced me kya kono jabodosti Christian ni pama hiya ang Bible ni ko thekta Jesu Kristo ni performance bini tomung chamo hasaka bung ekjon rajan saka raja dormoni hisabe mwachai phaya abo jaga boksu ke dini Bethlehem jaga msuno o achai isoni psala only the begotten son of the Lord bung hasaka phaye bruno pap theke mukto kheno panda mwachai phemano bini tomung chamo bini activities Bible je sui mono ang khatni ang Christian ha inke boro so sanma klaimo ke bose je tao samo Tripura joni ST raw minority facility bulao ST facility bulao quota lamang see reservation is not made on the basis of faith or dharma religion no to yel kuno din category snao ba reservation snao kuno din kheya nin economic status nin social status chini background no naise government of India abono jaja ke chuno category pao reservation pao abomi so far tini Mrs. Milon Rani Jomatia song Rampodo song tel jaja ro social media phaye jara press meet khenera chung Christian rono ke ha promanithu je bukte jaga chung Christian ST raw dual beneficiary ba benefits chung government hilaya tung abo chono ma thunai minority nge bo chung chakri la ha minority nge bo chung Christian religious minority community hisabe chung chakri la kha ba government facility chung la ha ST hisabe bo chung la abo chono proman marne number 1 age tawni jorawo mama only ST issue no le bra to hisabe minorities bo bama Christian tongnai tongo schedule caste bo tomle no Kolkata ro thali even sister song tong father song tong I nim sa mkhunoi ni se wansa father se Baptist Mario inge bra balak mam ko ti sapia why only the Tripura ni ST are being targeted tar mane boni uklowo bo Milon Rani Jomatia suni nahi mungtungai mane bori ma issue toi saye kungthai barono divide kheye bumpes kane next ni 2028 demna biska idesi nirbacon demna rampodoni yakungo romrong ye khumoi bini chudege politics po phain ma bini abos ki hatrai ongoi man ang pandawo ang samchu chini Mrs. Milon Bokti Rani songno
जेनु एकजन प्रोफेसर अंग तोये बोरिमा काउ सामो एकदम चाया she should apologize she should beg pardon to the society Christian do parano bra khoma sene nam mami ke tau jora wo chung nai re being a Christian chung ke ha don mono bo chung biroti take samo kriko ke ha community no chung hamye samo pokroi jo tang as a elected person ya ani la ka thangke ang buddha mondir ro invite ke ang progna thangke ang khrum phayu mumbati sa ang khrum phayu tau next wa ang chini mok ta puroni panda bo ang thanai brani don mo songstan mela bo ang thanai okay tau chung lai ne atre je ke ha ang skang political program po masao chini Tipra ko ekta jaga programmation datune unukuti tu teke dumbor tu teke matar bari le kuti hisab ni rang spend ki tong government of India chini Tipra jan sarkar phathani bro prime minister po hindi home minister po hindi chini barok ni president po hindi phaike matar bari so setna phu mami ngaro dormoni muo brani community no develop khena je brani nahim ake chini tito unukuti hindi ake chini jabo dumboro hindi dumboro le interstate pilgrimage center se bangla even international ko samai chu bangladesh ni bro phayo mizoram ni chi riang ro ko phayo asa ni phayo sa saine ro aro manasi kheye samai ni photo even ani elder sister sa sono mo phaise ro dumboro ai bino tui ko phayo one bosis ko before 50 years ingong tunma jaga mambai dumburle asu neglected area ungpi dinara proper sanitation kroi aro rest house kroi aro market setup develop ya aron brom sa cost of here school kroi toi kroi aro ke chi bro asu cost of khisa kawaza ato khima phayo thani ta obis nok maunai kintu aba dumbur ni mono lag kuti rangna sanction mo kintu aba area no develop khe nge bodi mau tumole bo ma moncho hiyo jonojati moncho de hiyo brole nu phiare jonojati moncho hi khake sa ang gisas phayo mami ke biswajit dev mana bu thaimo je ke ha chini ta kuno boha saka wo sui ta bu deke broad dela yo lamak pro bu themole bo moncho hoite nusta nge ang bana bo moncho hi khake se mano suraksa himo ba draw ni wasle kine protection hitman platform so namne ke bo jaga wo chungnu do phano destroy kheman platform se klayobo ami am strongly condemn khewo brau 25th December Jisu Christ asai mo salno chung international ba besa bo worldwide declare holidays chung jot bono manio kemi chung Tripura jo brau Jisu ko bono rally kheto protest kheto with the Christians sons and daughters of the Lord we have chini constitution no abo right riha chung je dor mono chung palon khemayo Christian hisabe I invite all the Tipra Satako even non-Tipra Satako jara Christian tonero taklai ni Christmas should be très grand ke chung celebrate khene namo taklai ni Christmas no chung 2023 Jisu Christo hasa ka sai phaimon jise chung bosino tuke o tini 2000 bosor bosi khol bosi thangkai toma taklai bosini Christmas should be very special be celebrated in every respected church irrespective of denomination chung joto thanga phaine nanai joto abon salo chung kaham kungki bi te atai kri ke chung Christo Jisu hasa ka phaimon salno chung palalaye chini maya mamata chini khakjang laimu te chung bo Christmas doyo chung tre spread khiye chini mse unity thangha chung tin nanai bonim sinde rang ai ni samule bono tinio bori ke chung no divide and rule khiye chung no dividing khiye chung Tipra saro no nosto khiye chung no tre bo thanga chung ala himon imsi raja nimsi thanga ye bo patia jai mon imsi se chung do pa bai do pa hamyol ene ma chung silai abun sale devama kaupa chung asu maya Tripura kaupa asu mai leya spopi devama ro beketong jomatia beketong Tripura beketong mo beketong chung silai ya dine gari accident no pase chung ei devama de ei jomatia chung nai leya kungthai baran ke se chung maya chalai thangi chung na phuklai abodima sentiment bro ni phaime because chung unitedly standing chung thanga tomon karon se bonima chin si thinking chung mayo ang bayi chini bono BJP rao bukturi ma formula deke bukturi ma also use kike bo thana spy mene ang pana che chung bro bibinna target laye chung bo thanga spy Tipra saran dongso khetma pana se boni bro ni formula ba bro ni also mayo ami Tipra sa takuro bodima ka rono khayen rao headache nge thangano spy chiti share thon ma chung ne ya ami chung kahama ka to ne nanai chini faith no chung tre kaham ke practice khene nanai chung thangha asuke ung tong ese
जों उनिस दफा थाङावये जों बुंथाय बारा थाङाव तो मनि बिसि पसे जों त्रिपुरा जो बेखे बेम साबाय तला खुख्लै ये जों आसुके सुखेर के डिप्राइव ये तो जों सु कामाय ये तो बनि बिसि पसे जों दरमन थि पसे डिवाइड ये था सिके जों थोले मानि para sarale te jing muhala makru inke abo pandawo tinio kungthe bara tin joto takuro tini minority jara OBC ni bitibo Christian tongo age ta samo SC schedule caste ni tipo Christians tongo sudur ST no chok target khia mani brahmo bo sato ar politics no to ye politics ni faida ni ba pandawo just for the sake of politics religion no to ye politics ta thuntu ba ekdom saya ni tung now nai de tini Bharat borsoni famous Bollywood stars famous some of the politicians bro bronify bron background check ke Christian missionary moite se bro educated ngi tinyo leader hisabe famous ngi to tung study kenake bron biodata now if you can go through nai nai dinra ke tini Mother Teresa Kolkata bung Yugoslavia ni ke ha bro Bharat borso phayo sister ona hiye bung Kolkata on ha asu street wa bro ro gorib daritro hindu saklaye to mono makroi psa buto buram sap ndi bene eye phatar kuklei de mo bro no Mother Teresa bini only 5 rupees chok se bini auto abo ba ke bung tini mission Christian charity sister oni bro missionaries of charity sisters bro bo mission bung te khaye tini Mother Teresa is a saint tini bin chutem saha bro ri hayong eto boke Christian hoite yade Christian missionary tini yo tungai ne hanke juno Christ ST ro facility lami Don Bosco thandi one of the top school auxiliary ma thandi Holy Cross school ma thandi trete bangma school tongo aba jaga thandi facilities pola ye to jung Christian de la na sangsari ba Hindu pro de la maximum students teachers ar jaga unu Hindu no lana jodi se fathers and sisters on bachini bibino pastor only Christian os nai here jodi se oro dormo beta bet khemige dinaro Hindu saro admission ba yang kham aro unemployed youths je dormo ni pro aro samuma yang khamu kintu santha ke chung Christian olena chung ka ham se admission se magre priority le Hindu se mais tong santha ke now jajai khidi yang pandaw bodima jati fel en ma kokma jati dongso ma kokma bodima tuisa naiya samoni kaham samu kaham tamon im sirise राजनीति ले नुम प्लेटफॉर्म माने केहा दर मनो सेजाये केहा दर फानो सेजामो बेले जाति उन्नति फुमाया पावरफुल नेता को जीत बनो उमाया आं बसनो सानजुओ खाकसा ते kokmara सं एगे नाव सुमायो तो प्रधानमंत्री जयराम बदोजमोदिया बोले साव ख्रिस्टान थांनांके जों जुगो गायमिया ए बिसे बिखरा जानाय अपन बागै joto hasteni hoda pro no koika de jung Christian ni aro tong phan ke jung kujugo kaime yang nai jung bi khatai bisi samai bir samunda bo sa Christian tong man hiaba bir samunda Christian ya kare haimani bagani botini bhagwan hinjago ama haike lai thanga salo 15 November ni salo je जनजाति गौरव दिवस पालन पांडाव बो ओकक लुको बस कामो साका आबनो बो हाके gnang khane maro pandawo sa ne man bo pandale sudu dormo paye personally chung desire ma tong desire tongke if you have a desire to change yourself or to change the society then you have to make a decision no decision malana tini ang Christian ungye Christian ung khai ke jamaya san thang ke sani thang ke tin Tripura jo nungai nai di Saint Paul poila beginning photo bo Bangla medium apni English medium convert medium of teaching was beginning Bangla take medium of teaching is English chinin Don Bosco Holy Cross joto bodima top schools joto na English medium ke tawajin Tripura jo jara TCS officers ba TPS officers ba even UPS officer of Bangla IFS officer bron phai ke Christian missionary school se maximum phai ne tum ke chung Christian para Christian community tongne ma je jaga Christian pang para ko nai di je jaga sangsari to mo jaga nai sangsari unke Hindu unke chamai abo ko puya Christian ke nu chamai abo ko puya chini thinking se chung master nai
tin mindset as jung maslai tin why so mo se jung maslai jung Christian family tha na hai ke way of behaving to mung cha mung people be greet mo abo difference news kam ba ni sansaring ke aro to mung cha mo ha ya abo samon ko ya difference to mung ko amo pandawo je jaga won o bati bau chalai jao sin ko ni kono option ko bati bau chanai blongo tha chawlai chalai jao kamitu pha chao laifang pha chao chini Tipra sani scope chini Tipra sani business e asu chike chini limited se so aban pha tha se bai ko mai ke ong to akong sai phaimon imsi yo Christian missionary Tipra jo phaimon imsi ong te stele sagrai ko Christian missionary Tipra jo phaimon imsi yo bang ma changes brote bang ma changes even me ang nije se nera de ang tine bo Christian missionary tongye por yang bo Christian faith ma yang ke asu jora ko ang kama yang kham ke chini Tipra no nong beraye Mizoram nahi nei pirike Nagaland state nahi nei di Meghalaya nahi nei di Northeast ni top college broto all Catholic colleges Saint Anthony's College Saint Edmund's College Saint Mary's College broto Shillong all these are Christian colleges ke abo jaga nim sa officer kaham sai kaham bai ko tini bro they are the one who is serving the government they are the one who is delivering the service to the people ke bo jaga wo jodi se Christian ke develop ma yang ke Mizoram le ching ke kom develop hitung Mizoram de develop ku standard ku na ching Tipura once upon a time even now next to Kerala ke highest literacy ke spot Mizoram even Mizoram once upon a time सबसे परिष्कार जगह है परिष्कार माइनो से इन्हें सबसे यूनाइटेड अमंग द ट्राइबल्स इनके स्पॉट आई नी ऑब्जर्वेशन के मिजोरम स्टेट से वो ब्रो की संसारी दे हिंदू दे ना क्रिश्चियन इनके चीनी रामपदो ताकू सियानी ना लाइन अब ले बिनी थिंकिंग से बिनी मेंटालिटी वो अब मेंटालिटी बिनी अब थिंकिंग अब लिमिटेड जे खुआ रेंगोल स्टे हा केमा जगह yung la chong uf purthi mile ro nong na purthi mile sumundo to khale ro nong na hi yung la chong ri ke abo bini on nest ho to ebori ke chong to ke abo ekdom saya ke bung phata ko manai nai phata nu na ne bung ekjon educated bro elected person bori ke sama ekdom saya tinio chung bama America na di maximum sport jaga wo America one of the top powerful country in the world abo bukti country America ke jotto chung sione bro ki Christian country ade Christian country no ke technology wise everything from the development even though on the ranks can see bronze so highest ke boki Christian ode ni modeng bin modeng ke Christian ke abo country ro pa tini ma ta ne to kintu sini Bharat borso nai di Hindustan ya bro ne Bharat no India no we are under developing countries so develop phaya ko do sini country under developing country still we are on the process to develop chung ta ko khaisu tung development ni apa pojin thang thaman ke chung Hindustan mam develop ni ong bini moten kena ko mam chung develop ni ong ke tini chi country Hindu ke se develop na ke sini Bharat borso ba top list to ma ko yede ke mami chung developing country apa below list to tre ke ha ka ke chung Hindu cho se chama yung ke tau maximum Tripura no bere nei di na samari to tre bere mai no search ke di Christian family de chaku to na sangsari family de chaku to darchi ro no thanai di aro bro Christian bro ni to mung cha mong bai sini non Christian to mung cha mo development ba no kong sikha pora mo unnoti mo compare ke din ra bunga bo siani na apa bana bo bini ekdom bini thinking bung slaya inke bodi ma leader ro public ro kaham ke job abrin to anke bro no public case khelin chu ma bodi ma su ko hamera to sai chinim su asu ke class tv mo ekdom bo chaya আমি ang strongly condemn keu sin Christian ta pura che chung united on na nangnai broni body ma leader ni ko no chung khaye broni ko khai ke st facility card unai facility ma yang nai increase bro bodor mono grohon khiyang kham aka chung nai habis kham bron mote krimoni karono nge sin secular country phi se sin ain suno permission repeat hoye se broni ko bai se ain se de chung tor laws are made for the human being ke chung chini bo ese Einstein ke chabo aino mane ke ba bungro Bharat ni bro secular country bo sung ong ya ram po sung din thinking bro le na aga mo pandawo bodi ma corona angle ekdom mai sanai ang support khiya ang condemn khio Tripura basi joto chung tha tong laina
ma Christian ma non Christian tengok sama ni kau tak hasut pun kecu ang tak connection kecu ang Christian but I want to develop ang tak wang nozori temu ke tito nosi ain paro ke ha gunoboti kumayu program center tu takle be bosi bribaha aban pang develop ke masa tu sini edisi ni fan be juara jaga ke ha open stage chung tang ri 9 lakh something aro tre botung khet mani tasa chung je chini within our limited funding si pok ma khame chung tak sok thai even chini bo dumbo titono 46 crore ni ang projects now ang kintu Christian mami abo Hindu program center na development khet manai ni because I respect all religion ang Christian ni kyang Hindus dormo sthano kyang develop khemaya I have to respect every human being's faith ang chung abadi ma mentality ni ha ke hasa ko chung peacefully chung tongmai ami bini mote ram podan mote hinke ba dormo sailayet sei tu tel maski ko ang ke ha Christian yak mani bin mote hinke na ko ang mani dumburno asu 46 crore ni ang budget sam mi as kise donor ministry of finance mi ke chi issue meeting pai abono tu abani project se mami aba develop khami bini mote hinke ba bini ram podo soni chong muli ka ai po chong mung tong sike ang church no sro rupe thamai khamu ani Christian church bro to arono donu se me khamu mi ke siang 3 set of computer Goria mission ke Hindu ni mission around 3 computer first donation rio 3 sets mami ang Christian aro dia to mai khamu bin chomo den khena ko so boro morale bo baseless talk bono chung saye actually ang kau se pheram chu yang ke boro chung joto bono sanai reaction renai bro neta tor thong sansin chu yang ke why to give importance to such type of leaders ami ani samole bosu no ang khaksa joto no tre waha ani uyang joto tipasa takrono I wish you all a very very advanced Merry Christmas chung takle tre kaham ke dumdam ke celebration kheni nangai ang Christmas ke waha pos namya ku takle ang jem sadara at least bini ke laglo nis namya at least 10,000 dollar lang cakes na yang pa ni Paris so celebration kheni and coming Sunday ani de pasara ni Paris feast day I'm going to join there also abun saria mo on feast day ang join khenai tomorrow I'm going to distribute utensil sini honorable leader of opposition on mes de matongai sini pathanal MLA tongai sini bromna sonjay mani MLA tongai mami abo samajpoti rao sini samaj joto irrespective of all communities mo chakma hinde dinaro Tripura hinde riya hinde joto debama jamati joto mai ang bromna utensil distribution ni ang dor mono tuye tha sike ai Christian mondoli na cho angri tomai kham girja na angri tomai kham sini especially chini Tipra ma khani bro hinge chungbode mana chungya chung hasa kauli darmi azai phainen ke we have to respect chung joto no sonma mare na joto no space mare na NGO khene ma pongto dharma practice khene ma pongto party practice khene ma pongto chung joto no space mare bo ma chini barok ni raida chung chini barok ni constitution se chung bo permission dio ambo pandabo ke a bro po chung no bo dharma practice ta khedi bo party ta khedi bo jota kin chung hian man kono odikar ami bodi ma bro capital punishment se na ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি নির্বাচন দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ টেন্ট ফাউন্ডেশন দিয়ে পালাইলেখা মেলার মাদনি পুষ্কিনি পানি হাবানগ ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতিনি জেনারেল সেক্রেটারি এবা হাস্তেনি কচাম এমএলএ সুদন দাস কক্থমেরনি বসকাং শাখা দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ টেন্ট ফাউন্ডেশন দিয়ে 2014 বিশনি 27 নভেম্বর নিউ দিল্লিনি কনস্টিটিউশনাল হল দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ শাখা শাখা পুইলানি সিমিনো সিনি হাস্তেনি কমরেড অনিল সরকার বাই সামুখলাই থাইনি পিয়াবা বতাবু ই সিনসার পরীক্ষা 2014 বিশিব দলিত সুশান মুক্তি মঞ্চ সংখ্যা জাকা পিয়াবা আবনি সেগাং হাস্তে কতঙ্গি দলিত নি মান থাইন তৈয়ে জবা জেংখা জাকা হনি শাখা এমএলএ সুদন দাস সুশান মুক্তি মঞ্চের 10ম প্রতিষ্ঠা দিবস 2014 সালের 27 নভেম্বর নয়া দিল্লিতে কনস্টিটিউশন হলে আমাদের এই দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের জন্ম হয় শুরুতেই আমাদের রাজ্য থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম কমরেড অনিল সরকার তিনি ছিলেন আমিও ছিলাম আজকে আমাদের কমরেড অনিল সরকার আমাদের মধ্যে নেই আমরা প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই আমরা যদিও 2014 সালে দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তার আগেই গোটা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে দলিতদের অধিকার নিয়ে
আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে যেমন ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে, 1980 সাল থেকেই আমরা আমাদের এই সংগঠনকে গড়ে তুলেছি। এইভাবে গোটা দেশে এই সমস্ত দলিত আন্দোলনের সংগঠনগুলিকে নিয়ে দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চ গঠিত হয় 2014 সালের 27 নভেম্বর। মূল লক্ষ্য হচ্ছে গোটা দেশে দলিতদের উপর যে নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, এটা হাজারো বছরের পুরনো। আমাদের দেশের এই সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে, বিশেষ করে এই মনুবাদী ব্যবস্থা, চতুর্বর্ণ বিভক্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সেই মনুবাদী ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা চলে এসেছে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে। সেই ক্ষেত্রে যারা দলিত বা শূদ্র, তাদের জন্যে মনু সংহিতাতে সমস্ত অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সম্পদ, শিক্ষা, অধিকার, সম্মান, সমস্ত দিক থেকে। আজকে দীর্ঘ এই বছর পরেও আমাদের দেশের স্বাধীনতার 76 বছর হয়ে গেছে, এখনও দলিতরা বঞ্চিত। বিশেষ করে 2014 সালে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আক্রমণ এবং বঞ্চনা তীব্রভাবে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে। মায়েদের উপর, দলিত মেয়েদের উপর, তারপরে দলিত যুবকদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আরএসএস দ্বারা পরিচালিত বিজেপি। আরএসএস আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেই সংবিধানকে বিরোধিতা করেছিল। তারা চেয়েছিল মনু সংহিতাই হোক সংবিধান। সেই মনু সংহিতাতে বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠিত, নিম্ন বর্ণের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, সেটাকেই এই প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে আজকের বিজেপির নেতৃত্বে এই সরকার। এজন্যই দলিতদের উপর, নিম্ন বর্ণের মানুষের উপর এই অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়ছে। আমি পাওয়ার জন্যেই গোটা দেশের দলিত অংশের মানুষকে সংগঠিত করে লড়াই করছি দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের নেতৃত্বে। আমরা আগামী 4 ডিসেম্বর দিল্লি পার্লামেন্ট অভিযান করতে যাচ্ছি। তার মূল দাবি হচ্ছে দলিত অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যেটা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর সারা জীবন লড়াই করে গেছেন যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক ন্যায়ের কথা আমরা কেন বলছি? আমরা দেখছি শিক্ষার ক্ষেত্রে, সম্পদের ক্ষেত্রে, ব্যবসার ক্ষেত্রে, জমির ক্ষেত্রে সমস্ত দিক থেকে দলিতরা পিছিয়ে আছে। এখন আমরা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবি করছি জাত ভিত্তিক জনগণনা করা হোক। তার মধ্যে দিয়ে সমাজের কারা এগিয়ে আছে, পিছিয়ে আছে, কি অবস্থা সেটা পরিষ্কার হবে। দলিতরা কি অবস্থায় আছে, আদিবাসীরা কি অবস্থায় আছে, ওবিসিরা কি অবস্থায় আছে, সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যেমন বিহার সরকার এরই মধ্যে এই জাত ভিত্তিক জনগণনা করে তা প্রকাশ করেছে এবং দেখা গেছে দলিত, আদিবাসী, ওবিসি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। সেই অনুসারে তাদের অগ্রগতির জন্যে, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যে তারা তাদের বিধানসভায় আইন করে সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেজন্য আমরা দাবি করছি গোটা দেশের এই অবস্থা দূর করতে গেলে, সোশ্যাল জাস্টিস দিতে গেলে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আগে তার তথ্য বের করে আনতে হবে, জনগণনা করতে হবে। এটা বিজেপি বিরোধিতা করছে। এত ভয় কেন বিজেপি? দলিত, আদিবাসী, ওবিসি তাদেরকে যদি হিন্দু বলে মানে, তো তাদের এই দুরবস্থা দূর করতে কেন বিজেপি অনীহা প্রকাশ করছে? তার পেছনে আসল উদ্দেশ্য কি? আমরা দাবি করছি এই সোশ্যাল জাস্টিস, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জনগণনা চাই, তার ভিত্তিতে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মধ্যে দিয়েই দলিতদের যে দুরবস্থা, তাদের যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দুরবস্থা, তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এজন্যে আমরা এই লড়াইকে শক্তিশালী করব। এই লড়াইয়ে সমস্ত অংশের, শুধু
দলিতরা না, আদিবাসীরা না, ওবিসিরা না, মহিলারা না, সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক মানুষ এগিয়ে আসার জন্যে বিজেপির শাসনে যেভাবে বেকার, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ অংশের মানুষের দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় রেখে এই অংশের মানুষের উন্নতি হবে না। তাই আগামী দিন বিজেপিকে হটানোর জন্য লড়াইয়ে সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে আসার আহ্বান রাখছি। যেভাবে 28টা রাজনৈতিক দল আজকে একত্রিত হয়েছে, আমরা হায়দ্রাবাদে জাতীয় ন্যাশনাল দলিত সামিট অনুষ্ঠিত করে 100টির উপরে দলিত সংগঠন একত্রিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব। তারই ভিত্তিতে 4 ডিসেম্বর দিল্লি অভিযান আমরা করছি। সেই দিল্লি অভিযানকে সফল করার জন্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি। এভাবেই
खुलुमबा सुबाय लुकुरावनो ani mangka onukoloi kami ompi jantrana kami o ang tabo koloi samajni samajpati kamchikau Motha khanap ngai kengkano gailin puso ani pod unnotong thansine sei hisabe ang jototuk সম্ভব চিনি কলই সমাজ ন নাইকলন বাগৈ চেষ্টা খাইনাই অবনি ইয়াকল রগল কোনো অবহাইনি তাবুকতো বিনি পরেও नों রাজা अंनाय ও রাজা अंनानि बिसि बोसोरक नायसिंनानै ना अब चिनि त्रिपुरानि लाइबो माबा कलई समाजनि रायदा सातटा क्लेम दङ कलईनि बिसिङाव रजिगै वाकलां वाकबुर आबेल बुकां जराय कुसु बुकां এইভাবে সাতটা ক্লেম দङ আর সাতটাनि খরচা সদস্য প্রতিনিধি এক্সিকিউটিভ কমিটিও ফাयो आरो बिसिङाव दङ सेङा खुक्सुम जाकसुम गाबु कामजिकाव गाइलिमराय खरकसा सेङा हिसाबै प्रथम निजुक्तमोन परे ब 21 বছর कलेज समाजनि सामाजिक नियम नीतिनो तिदुलै सामं मातां हाइका उतिरकमति नोंनि तं संखांनाय लुकुरक हाइका हास्तिन लुकुरकनो नों बबा हाइके ककसारा नों जुं आनि ककसारमानि अबनो वासुमं दङ जे ताक्लाय 155 तम बासरिक कलई रायबालबा पान्दा এই পান্দানি বিসিংতৈ जों এই जंपैजला आमचायो तिनिनो और जों रायबालमा पान्दानि बिसिंतै चिनि रायगोसाम बनि पद खालि जों थांनाय खाना बुंनायखौनो जों चिनि तुइदो आमचायो अलरेडि गाइलेम सप्ताहखौलाय बरायङै थांनाय যদি কোনো বনি শারীরিক অবস্থা খুবই হামথায়া হাইবানো जों जब थांनाय 7 जना बा समाजपति रक तुइदुलै नुबनो सामं थांनानै चेष्टा नानाय ताई आनि मेसेज दङ सिनि कलेमा कलेजा आसायमानि থেকে थुइमा जारा परम्परा जे रीति रिवाज आबनो जों तृणमूल स्तर अर्थात गामिनि खामदलनि থেকে শুরু खालायै गामि चौकदिरि जों संलायो এই चौकदिरिनि बिसिंथि बोसोराव वाइसा रायपालमानि पान्दा बिसिङा जों पारानि रिपोर्ट बनालायो सेन्सासनि बिसिंथि बबो गामियाव चौकदिरिनि एंगेल दुइ कागलायमानि गायलायबारि खायलायमानि थैलायमानि श्राद्ध शान्ति ताई बिचार आचार समस्त बिषयनीति जों बे रायबालमानि पान्दानि बिसिंथि रिपोर्ट नालायो एवं जों रिपोर्ट नालायमानि बिसिङाव सारा त्रिपुरा राज्यनि जे रिपोर्टनि मथे जे जायगायाव जों समाजपति हिसाबै थाङै बिचार हायकाबा सामाजिक जे अनुष्ठानाव समाधान खालायनो नाङो जों आबो समाधान खालायो एवं এই रायबालमानि बिसिंथै आं चिनि कलेमा कलेजा हायकाबा सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साबो सोंनो अबनो मेसेज दिनानै मुसु जे ताबो चिनि এই যে যুব সমাজ कलेज समाजनि बिसिङाव बिसेस खालायै जे जारा फेकजांना मानिबा नोंजांना मानै नोंमोननि चामानि बिसिंथि जे जाप्रे करै तंनाय रानो आहाबा नारगोबा बयबो साजावो जे आपने सं नरनि बागैनो जों बोसोराव वाइसा रायबालमानि पान्दानि बिसिंथि आगामी दिननि बागै जे कलेज समाजनि रायजोनि कर्मपन्था पद्धति बा सामं काहाम थांनायनि बागै जों सिद्धान्त लायजागौमोन आबोनि बिसिङैनो जारा तावखौनो এই যে দ্রাগ কবলি तंनाय नेशा कबली तंनाय बरक नानो आं आहाबानारगो जेखाने ड्राग्सनि बागै जे ड्राग्सनो सानामना होनाय सरकारि भाबे जिता केम्प खुलाजाक तंमानि आरो जागाराव थाङै जाहाथे बर तंनायनि बागै एवं बिसेस खालायै जारा जिनि कलय शिक्षित हायकाबा युव समाज स्टुडेन्ट नानि बुमा बुफानो आं कयो जेबाबे फानो बरनो तगिया बुया करे कुसले बुजामानि काहामतै बिसिङै खालायै ड्राग्स तासा देहनि सालायै समाधान तुबनानि बागै
usuk soino tini nirak 105 tamo raibal mani panda success ontong jotono khulungba hambai tat masa masih tobo obai soba kaham mani khub ani mote khushi naibar mani nini rai somas sonmiron krai mani ang kumamcha obahai bobe sote dai kaham krai nani musungo bo songni tini nung o jaga orai ong biman jak ani kai dupni somasni puran rasti no dupni puran rasti rai niam mandrok sia ketal mandrok mungkin niam kanon rau sisok jako at kaman maba kai obai unu soba manjak jako norok ni rupini bosong ni bisingo busuk bisikai busuk rok nasingi tini norok chini rai chamani kai 5 bosor jora rai chao sengyan cengai sengya sapia ngenini kabur galem rai abahai 5 bosor por kai sauta paithangni je nung tini raiman mani bo jaga o nung tini rai hini sunjaka o bo kamini tini seutu phaija angkai teikoi kamini rai tongman chini rai tongmani angkai lupasura seiten thangja kata oro tini koloi somas ni bisingo haya keba koloi rong bisingo tini wakbur abel obai hini okojak tong panji khaijak tong norok ni bisingla tam bomai okonokti chini panji chini betongo kerjang tongo tior tongo tam tongang besaso imaya 12ta panji tongo haike tini obai somas khaine ba tini norok hai raja hinjaknai rok tini nungni ni khubbai bobai ke kokasana ne musung lupurong ba oko hainang kata kaham hambai tai bekraina ne abai kita nam sungta ani cinimo ancinung ba keskeri kota bumo krishna lupni sung tini koloi do phani koloi raibal ma panda 155 tini oro raibal jagai tongo gatai joto hodani okra rono rai song tai jot brono boko baujak gabra bu phai sok paijak o pandawo ga sung tini chini o pandawo joto no traditional no kan laika bari rao salarao bo gatai om haigana sung bisi prum haiga basic tham khlai kaisa rai chao tarpore tabto oro last raibal jagai tongo ga khali hinga sung chen songnai tuidu thangnai haike umma hai ongmani yabu rogo umma tini mela tela jabu ba tini korok ni bisingti kok asai tongbo aba hai mela rok chini thenang isati hinjaknai rok borok ojaga rok phejaknai mani rok sereng bani oboti rok nutile tam kok sanani oro pandawo to sung jotono hodani borok gatai oro kami chokdri tai joto dofani amo 7ta panji tongo chini amra bhai okko jotono manjak phai oro unga cherai ro to amo oro phekjangnai manai chai maya hanai no sung age no committee hoite ogo salaijak chini kaisa wings tongo KWS butongo nga KYF butongo nga brano omono naikolota haike kok thaise baitini hasteni lukurok no tam kok sanan ang chini Tripura ni joto chini kongthai bar omono sanamujo je chini culture chini sinumung ongkha chini tomong chamong kanmong omra no jeng bahaigai mathangai naraknai chini kau chini chamong om hairon jeng mathangai ma naraknai ta ani sinumung ongkha ani bumong mala koloi raiburi je khunjago kami hingga ani asai mani kami hingga to ompi hingga tabo angkai jagai thangka mono dolayo tini bang wai ni olai raibal mani pandao manjakha dui ek bosor sekang jompui oskol ni o sakani wa tini bo o jaga manjakha
आगे निसिमी जे चाहिँ फेमेनी श्री सिटी निसिमी चाहिँ फाइहि हमने चिने महाराजा राजा रंनि आमल निसिमी नमो सोलै फेमेनी सोसाइटी न दफानो बाके माने दैदोल नाय अमो जों अरो फाइनो गाहाम के जे सियारनो सिवै थाङो nge belai experience ngo mahai jaga rok sok phai tane ke जों आगे कलय राय बालमानि हनै जों खनाय दङ ताबो बाहायनो बाक्सा बाहायके खनाय दङ किन्तु प्र्याक्टिकली जत बरक माहाय नगोनि स्कोप माया ओ पान्डानि बिसिंते चिनि दफा जे दंमानि दं आब्लै गाहाम गाहाम मेसेज मानाय थानसाके बाहायके चिनि समाज न बसगां गुसुगो कारै दलां मानाय अमहायरक चिनि अक्रा रंनि खोक्दै खोनानाय दैबो चिनि ट्रेडिशन कालचार न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बा प्रोटेक्शन खायमेन न जों बाहायके नगै मानाय अमहायरक जों अ जागाव फायो सायमान बे ब्लेके अमहाय पान्डा रग जरा फायनाय रग जातिनि प्रति दफानि प्रति बाहायके जों दैबो माने साग साग न कुसुगो तिसानानि अमहायरकबो जों गाहामके सायमान सारायके अबहाय मेला रकनि बिसिंतिनो बिसिरबा थेनांनि जाति हिंजाकनाय चिनि सिख्ला सिख्लिर अबहाय रकनो बिसिरबा नुकजागो तिनि ड्राग्स जामानि हाय के एलकोहल वैक्सीन नामानि अबहाय रक नुकजागो तिनि अबति रक तिले ताम कोकसानान मुजुं माहे अमतो ब्लाई इशु पतर नामानि कक संखा तानि के गोबां प्रोग्राम रक जों कक मा सालायो जे जेकुनु सरकार थों सिनि रायरनो ड्राग्स जामानि कासोनि बर कासोइमे सिनि समाज सिनि हदा जे तंनाय रक बरकसि यूनाइटेडली अमाहायनो बाहायके प्रोटेक्शन खायने सचेतन अवनि थों प्रोटेक्शन खायने थों इनिशिएटिव नावनि नां इंगे बै व्यवसाय खायने थांनाय ड्राग फालनाय चिनि जेनेरेशन ताबो रायरक जामानि यूज खायमेनि बसुदु उस रायसिमि नष्ट होय थाया ओ फैमिली सिमि नष्ट होय थाया पूरा समाज ओ नष्ट होय थां कासे जेनेरेशन हानि बाङै चिनि समाज ओ अमनो दैबो स्टेप काहांखे नानि नांगो ताबो नाजागै दंहि पनो जत कम्युनिटी न अमनो सचेतन तबनि नांगो प्रोटेक्शन खायनि बाङै इनिशिएटिभ नानि नांगो तानिके प्रशासन नि होयते बरक जेसे खायफेनो चिनि गामि आमसायो कुनो प्रशासन नि पुलिस प्रशासन थों अमाहायरक नांमानि जरावो सगया गेहानि बाङै जोंले पारावो दंगो पारानि लोको खाजाक दंगो समाज खाजाक दं बरक गाहामखे नगै दं के कासनानि बागै इनिशिएटिभ नानानिबो नावै मान ओ पान्डानि बिसिंते आगिराव बोजों खोनाव ड्राग अवेयरनेस नि कायसे नाटक रक ड्रामा रक जों खुनु जामानि रक नगै दं के ओ प्रोग्राम बेलायके हेल्पफुल नाय चिनि समाज चिनि दफाव चिनि सोसाइटी तानिके अरनि बिसिंते गोबांमा हामख्रायनि मेसेज बो जों नगो चिनि ट्रेडिशन न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बबो नगो जे कमाय थांजाक चिनि सिनिमंरल न बोसों दलक दलक ताबो नगै फाय गे समाज न चिनि हदानो अमनो प्रोटेक्शन खायमाने चिनि जुबक रक न कासनानि बागै गे क्राक स्टेप नावै या प्रेसे खांगे फायनाय चालबो सराय रक न बोसों ताबोनि साइ टेक्सले कासयमाना तांशला আগরতলা টাউন হল ন্যাশনাল লেভেল কলাতের সংখ্যা জাখা আসানি পান্দাও মানচাকা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার খুবই কুবনি আদংরক পান্দাও মেয়র দীপক মজুমদার শাখা কলাতের মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী 2015 বিশ্বু সংসদ রেখা লেখা সিরংমানি লগে লগে সিরনাই জিকসনি গোবাংমা পেদেক বরকনি মুচুকমানো তিখলাইনা বাগৈनो কলাতের সংসদ রেখা মন্ত্রী বখরক और तेनि बिसिंते हास्तिनि सिरनाय जिकसनि मुचुकमानो तिखलाई नेशनल लेभेलनि गोबांमा कलातेर साक्सेस मानै हास्तिनि मुं सिंसासा खलायनाय तांशाला আগরতলা टाउन हल সংখ্যাজাক नेशनल लेभेल कलातेर मानचागै आबाहायनो शाखा আগরতলা म्युनिसिपल कर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार बतेबो शाखा ताबो रों सिरनाय जिकसंनो हाकतनि थिना आबनि बागै बरकनो काहामके फुरुंमुरिना बागैनो गोबांमा नांखुकमानि याप्रिना हारका हास्ते हापां होनै शाखा मेयर दीपक मजुमदार বিশিষ্ট শিল্পী শ্রী অমর ঘোষ মহোদয়কে যিনি আজ ভোকাল মিউজিক ক্লাসিক্যাল এবং ট্রেডিশনাল এই বিষয়ে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করছেন আমরা এবার শ্রী সুস্মিতা ভূমি শ্রী বিনোদ দেববর্মা শ্রীমতী
বিচারক 2D 3D ভিজুয়াল আর্ট ফর্মের সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে আমরা বরণ করেছি। সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে এই কলা উৎসবটা কেন করা হয়েছে 2015 থেকে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে বিশেষ উদ্দেশ্য চিন্তা ভাবনা নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে এটা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই বিষয়ে সেই চিন্তা এই কম্পিটিশন করেছেন করে চলছেন। মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে প্রারম্ভিক নিয়ে এমপি সভা মহোদয় বলেছেন যে কী কারণে কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বা উদ্দেশ্য কী। তো আমিও এটা বলবো যে কলা উৎসবের উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের রাজ্য সরকারে, আমাদের দপ্তরে যারা 9, 10, 11 এবং 12 স্টুডেন্টরা আছেন তাদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি অন্যান্য গুণাবলী যদি সুপ্ত আছে তাদের ভিতর সেটাকে প্রকাশিত করা, বিকশিত করা এবং প্রসার করা, এটা হচ্ছে এই ধরনের কম্পিটিশনের মঞ্চ। স্টুডেন্টে তাদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 10টি আইটেম যেখানে দেওয়া আছে, বিভিন্ন বিষয়ে নাচ, ডান্স বা অন্যান্য যে বিষয়গুলি, অনেকগুলি বিষয় আছে। ভোকাল মিউজিক, ক্লাসিক্যাল, ট্রেডিশনাল ফোক, ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, মেলোডি, ডান্স, ক্লাসিক্যাল ডান্স, ফোক, ভিজুয়াল আর্টস এবং বিষয় যে ড্রামা, সোলো, যেটা অ্যাক্টিং। সার্বিকভাবে একটা স্টুডেন্টকে তৈরি করা প্রকৃত মানুষ হিসাবে এই গুণাবলী যদি থাকে তার আগামী দিনে চলার ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে শিক্ষা তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের দেশে। আমরা জানি আমাদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শিক্ষা বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকারও করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক আমূল পরিবর্তন হয়েছে, পরিকাঠামোগত অনেক উন্নত হয়েছে। এখন যারা আজকে এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা আগামী আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ, দেশের সম্পদ হবে বা রাষ্ট্র গঠনে যারা নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে, তাদেরকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করার জন্য আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার, আমি বলবো গুণগত মান অনেকটা পরিবর্তন, পরিকাঠামোর দিক থেকে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। যারা আজকে এখানে স্টুডেন্টরা আছে, যারা আমরা এখানে আজকে মঞ্চে আছে, আমরা এই শহরে, এই রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি, শিক্ষা গ্রহণ করেছি, বা আমাদের যারা এখানে অনেকে টিচার আছে যারা শিক্ষা দান করেছেন, শিক্ষা গ্রহণ আর শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তখন একটা পরিস্থিতি ছিল অনেক কঠিন। আর এখন যারা স্টুডেন্টরা বিভিন্ন পর্যায়ে, যারা বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন বা প্রাথমিক স্তরে, আমাদের সরকারের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নতির কারণে এখন কিন্তু অনেকটা শিক্ষা গ্রহণ অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। স্টুডেন্টদের এখন আর যে কোনো কারণে তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় বা কষ্ট অসুবিধা এই জায়গাটা নেই। আর আমাদের রাজ্যে এখানে 2জন ডিরেক্টর সাহেব আছেন, আমাদের রাজ্যেও এখন কিন্তু উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য বহিরাজ্যে যেতে হয় না, যেটা আগে আমাদের সময় আমাদের সময় দেখেছি আমাদের কৃতি অনেক স্টুডেন্ট আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কিংবা কোনো কারণে তারা কিন্তু বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অনেক মেধা এই রাজ্যে নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কাজে লাগাতে পারি আমরা। কিন্তু এখন যদি এই পরিস্থিতি রাজ্যে নেই, এই দেশে নেই। আমাদের রাজ্যে প্রচুর মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, টেকনিক্যাল কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ,
প্রচুর কলেজ হচ্ছে। এখন আমাদের স্টুডেন্টদের কিন্তু এই রাজ্যে ইচ্ছে করেই তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, অনেক সুবিধা, অনেক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। কাজে এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতভাবে একজন মানুষ হিসেবে যদি তার অন্যান্য গুণাবলী থাকে, আমার মনে হয় তার পরবর্তী জীবন যাত্রা ক্ষেত্রে, এটা সামাজিক হোক আর প্রফেশনাল হোক, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা কাজে লাগে। আর নিজেকেও শারীরিক শরীরের দিকে যেমন সুস্থ রাখা যায়, মানসিকভাবে যেমন তার মানসিকতা চিন্তা ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়, পাশাপাশি সমাজের প্রতি অনেকগুলি কাজ করা যায়। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আমরা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন শিক্ষা প্রসারে উনি কাজ করেন শিক্ষাকে আর নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু তার সঙ্গে যদি এই গুণাবলী থাকে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা কিন্তু আরো সমৃদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে এখানে অনেকে গুণী যারা যারা আছেন, আমি দেখেছি তাদের যে শিক্ষা আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু এই গুণগুলি আছে, যারা অন্য অন্য অনেক মানুষকে শিক্ষাদান করতে পারেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কাজে এই কলা উৎসব আমার মনে হয় যারা আজকে ন্যাশনাল লেভেল এখান থেকে যাবেন, তারা রাজ্যের মান গৌরব বাড়াবেন এবং নিজেকেও সমৃদ্ধ করবেন সব দিক দিয়ে, মানুষ হিসাবে এবং স্টুডেন্ট হিসাবে। আমার আশা থাকবে এই কলা উৎসব যে কারণে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে শুরু হয়েছে 2015 থেকে, আমাদের রাজ্য খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা, শিক্ষা দপ্তরে যারা আধিকারিকরা আছেন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন এবং যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তারাও কিন্তু বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টদের সেভাবে শিক্ষিত করছেন। আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমাদের রাজ্যে মানুষ সবাই এক জায়গাতে আছে, যে চিন্তা ভাবনা যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা ভবিষ্যৎ আমাদের রাজ্যের আমাদের দেশে আগামী সম্পদ যা রাষ্ট্র গঠন সমাজ গঠনে কাজে লাগবে, তাদেরকে সুশিক্ষিত করা, তাদেরকে সুন্দর মানুষ তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকেরা আমাদের রাজ্যের মানুষ কিন্তু কাজটা করছে। কারণ আশা থাকবে जतननो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हावो तो गोबां धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैबै हिंनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो, ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो, ओंखे कुंबारा ओंगे एसटी कोटानो वो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा, ओंखे गोबां मा जागावो नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालायoi तंलाहा। ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया, चिनि संस्कृति न हाजागलिया, चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नोंहा नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बनो नों तैयै तंगै जासिबि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे अमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथों जेहेतु निरक सोलायजागै थांलाहा ओंखे सोलायजागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनो सुबिदा तानादि कायसा नो सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानिजा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंखे ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंखेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेन्ट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रवैखा आपनो कचारो उमो इमप्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर नो जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जत राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै
চিনি জনজাতিনি समाजनि moral values कृष्टि संस्कृति नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेंट खायदिहि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिगनेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি কালকেও অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন কি একটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মঞ্চ মানে তো স্টেজ এটা কি স্টেজ আমি জানি না এটা কি পোশাক পরে যেতে হবে সেখানে না কোনো কালার নিয়ে যেতে হবে আই ডোন্ট তবে ওই মঞ্চ নাকি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে যে 25 তারিখ ডিসেম্বর তারা যারা শেডিউল ট্রাইব থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বা করেছেন তাদের এসটি সার্টিফিকেট যেন বাতিল যায় তার বিরুদ্ধে একটা পথ চলা আন্দোলন বা কি বলে এটাকে রেলি খুব সহজ বাংলায় আমরা বলি এটি কি এটা রেলি করবে ওকে আমি কম বাংলা জানি সো কি বলেছে আমার আমার প্রথম প্রশ্ন হলো সরকারের কাছে ওরা নাকি একটা পারমিশনও চেয়েছে যে আস্থা বলে গ্যাদারিং করবে এটা হয় সারা বিশ্বের মধ্যে বড় দিন ক্রিসমাস ডে আমি দেখেছি এখানে অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমার মতো হিন্দু বাট আমি ক্রিসমাসের সময় বিশাল কেক এনে সকাল থেকে কাটতে কাটতে বিকেল পর্যন্ত আমি কেকই খাই হ্যাঁ বাট মাই রিলিজিয়ন ইজ হিন্দু এটা অনেকেই করে অনেক আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাও বলে দাদা ক্রিসমাসের একটা কেক খাওয়া হোক আই নো সো মেনি আই ক্যান নেম অলসো তো সেই দিনে একটা আন্দোলনের জন্য এরা ডাক দিয়েছে এই আন্দোলনে সরকার যদি পারমিশন দেয় তাহলে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কি অবস্থা হবে কালকে দুর্গাপূজার সময় কোন একটা সংগঠন বলবে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরালেন যে দুর্গাপূজার দিন আমরা আন্দোলন করব আপনি তখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন আই এম কোয়েশ্চেন সরকার যদি না জানে সরকারকে সতর্ক করছি প্লিজ ডু নট ওয়াক ওই পথে আপনারা যাবেন না আরে খ্রিস্টান কি শুধু এসটি থেকে হয়েছে ওবিসি থেকে কেউ হয়নি বাস শেডিউল কাস্ট থেকে কেউ কি আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি একজনও তো থাকবে জেনারেল ক্যাটাগরির কোন লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি কেন এইগুলো হচ্ছে বলছে যে জনজাতি সুরক্ষা রেগার পেমেন্ট হচ্ছে না সরকারকে গিয়ে বলো PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মানুষ সেকেন্ড কিস্তির টাকা পাচ্ছে না গিয়ে সুরক্ষিত করো সরকারকে বলো প্রায় 7 থেকে 8 লক্ষ বেকার ত্রিপুরায় চাকরি পাচ্ছে না শিক্ষিত বেকার সুরক্ষিত করো সরকারকে গিয়ে বলো এটা আসলে কিছুই না এটা হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে মানুষের বিভাজন আমরা দেখব আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলছি যে এই বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে কোনোভাবেই আপোষ করতে নেই তাদের সাথে কোনো মতেই পা বাড়ানো আমাদের উচিত হবে না ভারতবর্ষ এখনো সেকুলার কান্ট্রি বিশ্বের মধ্যে আমি কালকেও বললাম সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেন মানুষ ভালোবাসে ওয়াই এখানে ত্রিপুরারা আছে বলে এরা ভালো পায় বাঙালিরা আছে বলে আমেরিকার মানুষ ইউরোপের মানুষ ভারতবর্ষকে ভালো পায় দে লাভ দিস কান্ট্রি as the largest democracy as the secular state ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই দেশটাকে মানুষ ভালোবাসে
আর এটাকে নষ্ট করার জন্য যতদিন সেকুলার থাকবে নো ওয়ান ক্যান টেল যে এসটি সার্টিফিকেট চলে যাবে, যে যার মতো করে ধর্ম করবে তাতে সার্টিফিকেট যাওয়ার কি ব্যাপার আছে? দিস আর অল নেক্সা। মানুষ মানুষের মধ্যে বিভেদ সরিয়ে দিয়ে ভোটের রাজনীতি করা হবে না এইভাবে। ইট উইল নট ওয়ার্ক। এবং আমরা কন্ডেম করছি। প্রয়োজনে ইফ রিকোয়ার্ড গ্রামে গঞ্জে মাঠে সমস্ত জায়গায় এটার কিন্তু কি বলে বাংলা, এটাকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। উই আর নট স্কেয়ার। জন্মিলে মরিতে হইবে অমরকে কোথা কবি। যদি কেউ শাসক দলকে সমর্থন করে মনে করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার বিরুদ্ধেই সে যাবে, এটা হবে না। ইট ক্যানট হ্যাপেন লাইক। এগুলো বাস্তব সত্য। সত্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ধরনের বিভেদ যারা সৃষ্টি করতে চাইছে এদের সঙ্গে আমাদের আপোষ করা উচিত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যেতে। রিজার্ভ ক্যাটাগরি, হোয়াট ইজ রিজার্ভ? আমি নিজেকে যদি আমি রিজার্ভ ক্যাটাগরি মনে করি, ডু ইউ ফিল রিজার্ভেশনটা এমনিতেই হয়েছে ভারতবর্ষে? হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? রিজার্ভেশনটা তৈরি করা হলো সমাজে যারা বুদ্ধিমত্তা নেই, লেখাপড়ার দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে, আর্থিকভাবে যারা দুর্বল, তাদের টেনে তুলতে হবে। অথচ বর্তমান সরকার, আমি বলবো এই সরকার, তারা কি করছে? হাইকোর্টের এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রিক্রুটমেন্টের, এটা 2021 সালের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং রিক্রুটমেন্টটা হয়েছে 2022 সালে। যখন লিস্টটা আমার কাছে এলো আমি দেখেছি, আমি অবাক হয়ে গেলাম। ইদানিং কালে আই কালেক্ট দি ইনফরমেশন এন্ড আই আস্ক, যেখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, প্লিজ গিভ মি, আই ওয়ান্ট টু চেক দ্যাট হোয়াট গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং। এতগুলো জায়গা আমি দেখেছি সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। কে পেয়েছে? সাম মিস্টার সে ববিতা পা। ওকে, তারপর এখানে দেখা গেছে সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। এই এসসি এসটি রিজার্ভ পোস্ট গুলোকে ডিরিজার্ভ করে অন্য ক্যাটাগরির লোকগুলোকে নেওয়া হচ্ছে। কারণটা কি দেখানো হচ্ছে? বলছে সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ইজ নট অ্যাভেলেবল। একটা এসটি এসসি ক্যাটাগরির লোক, তারা কি জেনারেল ক্যাটাগরির লোকের সাথে কম্পিটিশনটা করবে? কম্পিটিশনটা হবে এসটি এসটিদের মধ্যে, এসসি এসটিদের মধ্যে, এসসি এসসিদের মধ্যে কম্পিটিশনটা হবে। হোয়াই আর ইউ রাইটিং দিস? অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখানো হলো যে 15টা এসটি এবং এসসি হবে 60টা। রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেল 22 পোস্ট, অর্থাৎ 7 15 22, 22টা হবে রিজার্ভ। আনরিজার্ভে তারা দিয়েছে আরো 14টা। নাও রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে বলেছে 50 জনকে রিক্রুটমেন্ট করেছে। when you have given advertisement only for say 35 people, why are you taking more number of people? এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এবং আমি খবর নিয়েছি, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এসসি ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এই যে পোস্টগুলো ডিরিজার্ভ করা হলো, আপনাদের কোনো অনুমোদন নিয়েছে? কারণ আমি কে, হু অ্যাম আই টু টেল অল দিস? কারণ দেশের মধ্যে আইন আছে, দেশের আইনের সাথেই ত্রিপুরা রাজ্য একটা আইন করা হয়েছে, দি ত্রিপুরা শিডিউল্ড কাস্ট এন্ড শিডিউল্ড ট্রাইব রিজার্ভেশন রুল 1992 as amended up to May 2007। কি বলেছে? যে কোনো রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যে 31% এটা এসটিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে
এবং 17% এটা এসসিদের জন্য থাকবে। বাই চান্স যদি এটা রিজার্ভ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট অফ শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ শিডিউল ট্রাইব মে অ্যাকর্ড কনকারেন্স ফর রিজার্ভেশন। এই কনকারেন্সটা নিতে হবে, না নিয়েই করছে। তো রাজ্যের মানুষের জানা উচিত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জানা উচিত যে এইভাবে আপনার প্রশাসন চলছে এবং আপনাকে না জানিয়ে, হয়তোবা আপনি না দেখি সিগনেচারটা করছে। অনেকে বলে না যে ফাইলটা গেলেই আকাশের দিকে চেয়ে সাইনটা হচ্ছে। আই ডোন্ট নো, যদি এটা হয়ে থাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব আপনার সমস্ত সচিবদের দিয়ে, মুখ্য সচিবকে নিয়ে আপনি মিটিং করুন, ইউ রিভিউ দি সিচুয়েশন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের ডেকে আপনি জিজ্ঞেস করুন কেন এটা হচ্ছে। কারণ এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে when people will go to the court, ইভেন মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে ছাড় পাবেন না। আমি টেলিং, আমি আজকে রাজ্যের মানুষকেও বলছি, যারা বঞ্চিত হচ্ছেন, বেকাররা যারা চাকরি পেয়েও যাদের প্রমোশন হচ্ছে না, সেই সমস্ত বঞ্চিত মানুষ যখন একত্রিত হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও যখন কোর্টে যাবে, হি ক্যানট এস্কেপ, আইদার হি ডাজ নট নো অর হি হ্যাজ টু নো। ওনাকে জানতে হবে। যতনनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हाव तो गोबांनो धर्मनो तैबै हिनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैबै हिनाय बरक रंनि बिसिङाव जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों ते कायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बर' ओंखा माइनरिटी वो फायो। ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो। ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा। ओंखे गोबां मा जागाव नुकजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा। ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया, चिनि संस्कृति न हाजागलिया, चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नोंहा नावै थांला ओंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शिड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलायजागै थांलाहा ओंखे सलायजागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा ओमसे कि कायनो सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय होंके जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओमो कायसा जों ओबो खायानि नायै तंगो होंके ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि होंके जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जत राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रनबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै
चिनी जनजातिनि समाजनि मरल भेल्युज कृष्टि संस्कृति नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसेनाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जनजाति सुरक्षा मंच नि कायसा कमिटी खालिजा आर कमिटी नि स्पोक पर्सन होनाय प्रेस मीट थाइमानुखा जे प्रेस मीट आं बुंथ सालिया सिनिओ आरो खरचा दङ विकास तामन चाकमा रहितान दङ तेकायसा दङ सिनि एसोसिएट प्रोफेसर जे मिलनानि जमातिया ओंखाय एक्चुअली आरो आं दिनि आमन सिगां अनेक दिन खानाका माने बरन कासे बिब्रांत खायनो थाङो जे बिब्रांत एक्चुअली अकक सानानि सिगां जे जों ब राज्य बा जों ब कान्ट्रि बास खाय दं अबसिना बेलाय दरकार दिनै जों साइमानो इंडिया कायसा सेक्युलार कान्ट्रि म धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जे राष्ट्र सारा पृथ्वीयाव बेलाय कम मंखा इंडिया अ भारतनखा जेकुनो धर्मनो तुई अ भारत स्नामजाक मनिया अ इंडिया स्नामजाक मनिया और धर्मनो तुई कोनो जातिनि जे बिनि कैटेगरी न खागजा गया मस्राय सेना सिगां सिना नांगौता कारण तां हिमाले जों इंडिया जखन फ्रीडम फाइमानिया गुलो कचिनारो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जेफ्रो बिनि जे मानथाय सप्तानि दै सिगा और स्रायसे से दङ जे एसटी कैटेगरी साबो ओबीसी कैटेगरी साबो माइनॉरिटी साबो अजा किन्तु स्रायसे से दङ गरो जों जिनि जे टिप्रा सरक तो आफ्टर इंडिपेंडेंट जों इंडिया मार्च आफ्रो किन्तु कोनो अधर्म बा अमहे धर्म कोनो कैटेगरी जों खागजा गया कैटेगरी जों कायसन खागजा जे ओरनि इंडिजिनियस बरक अनडेभलपमेंट बैकवर्ड प्लेस नि बरक नि किन्तु बरने एसटी नि कैटेगरी रोजाबो गजा कोनो हिंदू ख्रिस्टान आदर्स फाइनानि कोक इनके ताबो जेनर संका जे ख्रिस्टान तो माइनॉरिटी माना नां बरक तामसा लास्ट बरनि प्लेसमेंट नायका जों कोनो धर्मनि खिलाफिया जों कोनो धर्मनो जों दिनाय खाया जों बरनो हामजागो बरनो साजागो होनब्रो साव आचा आं मोजां मसि जदि तिनिरो ख्रिस्टान नथाङि जों ख्रिस्टान सिम इंडिकेट खाय तिनि जदि सान थाके माइनॉरिटी साबो माइनॉरिटी सान थाके मुस्लिम माइनॉरिटी हिंजाबो आर ख्रिस्टान दो माइनॉरिटी फाइकां सागाता माइनॉरिटी माने साबो संखालो आचा बुद्ध खातानि माइनॉरिटी निया बुद्ध जैन फारसी बरबो माइनॉरिटी ब्ले ताई ख्रिस्टान सिम इंडिकेट खाने ना तिनि जारा और कबमा दङ जे हिंदुनि फातारबो बुद्धिस्ट रो दङ बरदो इंडिया माइनॉरिटी नगे बरबो तो माइनॉरिटी फेसिलिटी मानो नांगो ताई ख्रिस्टान सिम आर बो ख्रिस्टान ले डुअल बेनिफिट बांखा कोनो आं ताबजदि खनाया को जे टिप्रा सरो जे माइनॉरिटी फेसिलिटी मांखा आं अपि खनाया आर तंगै दंगा बेले काहां कक्सि तिनि टिप्रा सनि बिसिंगो जदि के माने दं कांकै अबचिं बेले काहां कक्सि आं ताबो मुइतमानो जेफ्रो 2014-15 रगो आं टीएसएफ नि जखन प्रेसिडेंट दंफ्रो एसटी रकसे उल्टा स्टाइपेंड स्कॉलरशिप कम रिजर्व ओबीसी रक एससी रके प्रोफेशनल पढ़नान बगी आं हैदराबाद स्टूडेंट जेफ्रो लांफरो जों अनेक घटना बुंखा सेम कॉलेजो एसटी बाय ओबीसी पढ़ी फेबा ओबीसी के पूरा कोर्स फी मानो एसटी के मात्र 38,000 मानो बीटेक इंजीनियरिंग पढ़ने रो जों जगह बरचिनि एसटी नि जों फेसिलिटी गोबां मांखाजा माने टोटल जत जगह दिप्रा दिन सान थां के एसटी नि जे रिजर्वेशन तासिन सालागे जेन जनजाति सुरक्षा मंच अच्छा आं बरनो सिंनाम जगमसि नायने दिचिनि ओ जे ख्रिस्टान रकनो जदि एसटी नि बादि मांखैनो जे जनजाति सुरक्षा एकदम सुरक्षां सिनाय दिबा आं बरनो जास सिंनाम जगमसि तिनि जदि एसटी बसु दं त्रिपुरा जो सान थां के 1314 लक्ष काव अमनि बिसिंगो जदि ख्रिस्टान जदि मने खायदि जदि आं 100 कथा द 4 लाख रंखा 14 लाख बिन 4 लाख माइनस के बसु 10 लाख दं इनके नों तो जखन एसटी नि जखन रिजर्वेशन को बाके खाय एज पर पॉपुलेशन रेशियो इनके जखन एस माने
as per population ratio যখন খাই থাম পুরো নিনি এস দিন কোথাও কমে থানে বলসা ওকে পরকে সাওয়ারো যে আং খনাকা যে চিনি বুকুক মিরনানে জমাতিয়া বসাও খ্রিস্টান নমাসে এস দিনি ফেসিলিটি নাই দংসিও হিন্দু রক মালিয়ানি মানে এস দিতা ওকে যখন নিনি এস দি রিজার্ভেশন কমে ফাইব নকে আং তমতি বড় মূর্খ নমা হানা নিনি রিজার্ভেশন কমে ফাইলে ব্লেক বা বমো তো ওয়ান সনা রংলিয়া আর ইন্ডিয়া হাই যে জায়গাও চিনি সেকুলারিস্ট সামনে जों বনো সেকুলারিজম হায়াকে जों ওরা সেকুলার কান্ট্রি जों বাস খাইতো অম ধর্ম বাই নিনি আইডেন্টিটি ন অর তো বুঝাই সরাই সরাইতা আং বনো টাইপ সিংনামো जों চলে नोंके मने खाबि हिन्दु ख्रिस्टान न जदि बाद्रि खायनो जे चिनि जनजाति की सुरक्षण ना आं सानामो जों बरन जदि हिमत दं खांके जारा तिनि चिनि एसटी दै नन एसटी बे जा कायजगै चिनि बैरो कायजगै थांमनि तां बरन बातिल खायमेयाव बिकज बोबो तो बिनि समस्त किछु बिनि क्रिस्टि बिनि जत किछु चेंज खायखि गाबलासा तां आबो नों डिमान्ड खायमेयाव इन खमरा दं खांके तिप्रा सबाय तिप्रा सना एकमात्र जागाव একটা চক্রান্ত চলিও दङ जेटा चिनि लस होननिबो आं नुखागे आं अजागा बयनो दुस बेलिया तांनि हिमालय जों नुखागे गोबां मा बरनो म जों गोबां पलिटिक्स नुगि फैयो कि त्रिपुरा जो आम हाइकुन समय फा आसे को जेटा हिन्दु क्रिस्टियान मुस्लिम नेदै दिस इज द फर्स्ट टाइम गां गोबां मा पलिटिशियन नबो नुखा आं आसा खायाव ब्रनि यागियाव चिन बरनि मिसिङनो जारा ताबो ताल कयजन तनाय र जों नुखा जेमन डॉक्टर अतुल संहाय चिनि ऑनरेबल एमएलए रामपद संहाय बरक चिनि जेकुन जागा बरन विरोध ता म त्रिंग नफुरबो विरोध त्रिंग गरै त्रिंग अफ्रुया चिनि बैसाग बिसि हाब अमजर गोबां कन्ट्रोभार्सियल तुइ हैके ककबोरक जखन रोमान स्क्रिप्ट सिंगापुरबो हायनो कन्ट्रोभार्सियल तुइ हैगा देवनागरी मा सिनाय सो म चिनि बरक जोंनो न तान सोइक लामा कातेरि तम हैके आं वानसो गाम बगै जारामति वानसो नाय र मर किन्तु याखानान दरकार तांनि माले जे आं ते साना जागो चिनि ताखौ ताम साकमा हमिन म विकास साकमा आं सानामो जोङो बुद्धिस्ट रकबो माइनरिटी थांना अब्राव मुभमेन्ट मा दानाय बुद्धिस्ट रकनो हायनो माइनरिटी मा लाङो आतान बगै बुद्धिस्ट अल्सो माइनरिटी गे नोंताबो साननागै स्टेट नि जेटा पपुलेशन रेशियो मिजोराम ताम खायनो बरनो मिजोराम 10% जदि क्रिस्टियान दं खांके ब्रो द अरजन जत शिड्यूल ट्राइब वाज द मेजॉरिटी माइनरिटी मन कारण तामबा माइनरिटी का संख्या लोगन माइनरिटी हिंजाबो ओंगे नों इंडिया गवर्नमेंट नि जे एसटी नि जे पपुलेशन रेशियो बसक दंसन क्या बसक मान 7.5% गवर्नमेंट सेंट्रल नि एसटी नि क्या माने पपुलेशन रेशियो अनुसार से खाइजो स्टेट नि जखन पपुलेशन रेशियो फायनो मिजोराम तामने फरो अल आन्दिजाबन थाना हायदा नागालैंड नों थांना गा अमो एकटा माने तामने बनो माने माने कोनो बेसलेस एकटा चिन बरन बिसिङो कायसा चक्रान्त खाय चिंबाय जोंनो माने नागालैंड एकटा प्रोसेस थाङि दं ने वानसोबो आं जे सिमान आस्पर्यन्त माने जों कोनो आलादा जे माइनरिटी जे क्रिस्टियान नि माइनरिटी जों बर माइनरिटी थाना बागि साव माइनरिटी चिन बरक ताखो जरा कोन होनो जों फेसिलिटी आं मान नुगियाखौ आरो के बरक मान दंखायथ काहाम आंखौ नुगियाखौ आरो जागावो जे क्रिस्टियान माइनरिटी क्रिस्टियान दुएल चार्च दुएल फेसिलिटी दिउन साव बरक काले तुब थुंता आंखौ तखा बरक तु साबायथ बरक दुएल एकटा जन अंकरिखा फेसिलिटी दिखा आमदो तो कुछ करे केस गमो माने सुदा सुदी एकटा हयरानिनि एकटा लामा दिगि थाङै दं गां बगै आंखाय मन सावो जों जारा चिनि अ त्रिपुरा जो चिनि बरक जों बर जे 25 तारिखो जे रैली जे दाग खायमनि अर आं आसा खाय बरक आसो थांगला तां हिमालय चिनि बरक जोंखा पिसनो हामजानाय दं जों अर जतन दङ जत धर्म दङ सेकुलार कान्ट्रि जेहेतु जों अ जागाव केबो केबो धर्म मा खायनाय अ फनानै जों मा खायनाय जोंथ कक सायाब्ले जों बगै आं वानसो चिनि बरक अ जागाव आस जों पार्टिसिपेट खायगला अबान विश्वास नंता एक्चुअली नियम कक सामन्थिक जेटा धर्मान्तरित अच्छा जोंकी अमनक जतन सायमानो इतिहास सायमानो जे तिप्रा सालके जोंके रियल हिंदू जोंके रियल हिंदू बस जों आइ क्वेश्चन माखाय जों तो न जतन सायमानो जों खारो दुर्गा फुजा जों मानि आगिनि सिनि जिनि सरस्वती लक्ष्मी हिंदू जों मानि आव हायनो जिनि खा जिन आसो क्रिस्टि जिन नीति जिन का जों आगे सालताल न खुलुमो जिनि वाथब न खुलुमो लामब्रा न खुलुमो अब का जिन कल्चर अब जिन ट्रेडिशन गन न जाव कताल फै इंपोर्ट खै बिकॉज जों ऑलरेडी न कन्वर्टेड बाय हिंदू वी आर ऑल द तांता हमने कन्वर्टेड बाय हिंदू जों कन्वर्ट अंगमनिसे हयतो केव बरो क्रिस्टियान कन्वर्ट हयतो केव बरो हिंदू कन्वर्ट असक सिदले
goro convert kai sini Kristi di tin nara kha nari acha do ke kok song ya ta bo joto na YouTube mukha oko common wa jeta Christianity o thanggang kai ni Kristi ni tirono yaka dekhe mana oko সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা আর जों সাইমানো তিনি ang Christian kaham samani yata তিনি Christian ধর্ম তংmo se sing koborno poriu tongmono because Bible je pro sejaka aporo kintu जों किन्तु kokborno जों bahake pori जों Bible sejamani yakol जों kokborno जों sor botham আর যেটা চিনি কালচার চিনি ট্র্যাডিশন যেটা রিসা হন্তু রিগনাই হন্তু সাবত কান কইলা जों नुगो ख्रिस्टान चार्ज थांपुरो कानो ख्रिस्टान रो आमना प्रेक्टिस खाइ तंगो अब बास्त अब आनि को बानो सामबे इज ट्रू अब ख्रिस्टान हामदों सामबेया हिंदू नासलेउ सामन को बे बट इज ट्रू कबिन तो कबिन मा साने ब्लेसिं gai in the midst of ya je ख्रिस्टान हाबोनो नि कालचार भाषा कालचार नि क्रिस्टियानिटी नो पगै थांका अब तो सम्पूर्ण भूल एकटा व्याख्या आरता कैसे मा साने आगे चिनी कालचार बा जोंकि मैरिज खाइजमानि पर सोशल मैरिज खाइ सोशल मैरिज खाइमानि पर ताबुक तामंखा रेजिस्टर मैरिज मा खाइ मीन्स नों ताबजे सकापन कैसा मैरिज सर्टिफिकेट नों मा करे दैट मीन्स ना जों लीगलाइज थाङै दङ गन नों जे आगेनि नो काइजमानि तै आमन तै धने कुनु कगियाबले ना इन द मीन्स अफ या जे नों ताव सर्टिफिकेट नाम का माने नों जे नि तामने बिनि नि कालचार न बा नि ट्रेडिशन न पगै थांका अब त मिन खायाबले ता आं अमनो सम्पूर्ण भाबे माने तामने बनो जोंबो माने प्रेक्टिकली कुनु टाच करै ताब साना थांकाय गोबां कक फयो जेटा आगे नुखा अपन को बारो मासा मा साना थांका ख्रिस्टियान मिशनारिज तिनी त्रिपुरा जो एजुकेशन एमन बा फ्लाराइज होके अमनि बागैनो तिनी त्रिपुरा जों टिप्रा सर इंग्लिश मीडियम पढिबो जे मिशनारिज नि थ्रु जों जे किसे एजुकेशन आन खाइ मंका अब तो बेले ककतो तिनी आं मासावो जारा अमति हिन सानै र जे तामने बनो अबनि एगेन्स्ट जे डेभलपमेन्ट खाइलिया ख्रिस्टान धर्म फाइसे जों अ जागाव डेभलप उंलिया चिनि क्रिस्टियानिटी न यो नरजा खान सानै बसार जतन थांने इंग्लिश मीडियम पढि जा तिनी बुसुरनो इंग्लिश मीडियम पढि दङ बसारनो इंग्लिश मीडियम पढि काहाम एजुकेशन खाइया गय अम हारक तो सम्पूर्ण माने बित्तिहीन आरता कैसा मासो जारा आमतिने द तिनी जदि अमतो कैसा पॉलिटिकल बेनानि पार्टीनि अंक नम्बर जों साइमन गाव जागाव तिनी साना थांगांकाय चिनी विकास बाबू बाबू तो ख्रिस्टियान चिनी आता प्रेमु प्रमुदियां ख्रिस्टियान निनी शुक्लासर नुवातिया ख्रिस्टियान अंकाय आं जेसिमा मदे तो मैक्सिमम ख्रिस्टियान गने केनजे खालि तामने अवस्था बरनि अंकाय अब जों साना नाय आं आसा खायो बरक बे बरक नाय मने का थांग सगिनाय साना थांगा ताइबो दङ चिनी पाताल कना जमातिया तिनिबो सिरिं हा एमन ख्रिस्टियान जेता सान नेका फास्टिंग दंनाय जा मासिसे दंनाय जा चिनी बाय कविता हा एमन ख्रिस्टान ताइ गरे बरन बदे हासाको तिबा सङ बिसिङो जे ख्रिस्टाना हामजाकनाय तिनी हाजागो निनि मकल बसकांगो फाइ अमाके साइ दङो अब त सम्पूर्ण माने तामने जों सिं दंजाने ककिया बाट साइमे ताबो बाहि का आगे खां आम दिनुगो ताबो खा एमनेते देवाली काली फुजारो आं तामने प्रसाद बामा नुगो त साइमे ताबो कन्भार्ट दं थांगा साइमे ता तो आगे खाय देब्रासावो ख्रिस्टान बहते काहाम करयाबो आं हामकने साइमानो इभेन अब तो एक्चुअली सान थांगा काइसा चिनि बिसिंगो जता बयनि हाव आगे खनामा हाय नुंगमा हाय जता हिंदू निनि ख्रिस्टियान न काइसा चक्रान्त खाय एकटा तामने बनो दांगा खानि एकटा चक्रान्त एकटा चलिबुइ तंगनि आं वांसो आर जोंनगो आगिनि सिमेनो ओ कयजना जे लिडारशिप सब समय ख्रिस्टियाननि विरोध सब समय ख्रिस्टियाननि विरोध गो ख्रिस्टियाननि विरोध अब तो म आगिनि सिमेन चक्रान्त चलि फाय किन्तु दिनि गंगा अब बर किसुना किसु आगे तो साइजों सावचिनी रामपद सार आगे तो साइजों साव एक्स मंत्री ताबके ते कयना बरन दल थुमलिवो प्रेस राव तो खसाबनो चाकमा रनति हेगे चाकमा अलरेडी बुद्धिस्ट हा बुद्धिस्ट तक माइनॉरिटी यांनि सा खिसन रे माइनॉरिटी खंका हा बरन साके केनसिन बाखागिनान बसा आब खेल बचुक्ति गे निनि पपुलेशन जे अलरेडी एस दिनि कमाइ थांगन नोंमनि एस रिजर्वेशन के बरन फाको बारिना सा दुनिया के वांसो तुम संख वांसो तुम एस टी रिजर्वेशन से बाहे बारे ना बहुत कम है ना चिंता खाई हम की जनजाति बाकी की सुरक्षा मंच खा हाँ साहस टंका खाई दी नॉन को एस टी बेकार जगह कैंसिल खाई दी आम तम कैंसिल खाई मिया जेफरो आगे यूजेस गो सरकार तुम फरो टीएसएफ आंदोलन खाई लॉस करना जों एस टी न कैंसिल खाई दी इट्स अ बिग अचीवमेंट हाँ इन द मीन्स ऑफ जे नोंनि फान दं होनै तिनि सरकार दं होनै একটা नों माने तामने बनो काइसा संविधान तो काइसा बेसिक बिनो अधिकार दंले
কিন্তু অ মডেল ফ্রেমে নং চেঞ্জ খাইমেয়া কিন্তু অমনে নং বাকি চেঞ্জ খাইনে ওয়ান সগৈ দিনেও জাগাও একটা বড় হইরানি খাই একটা গুড ফ্রাইডে হয় দিন সরি ক্রিসমাস দিন যেটা বড়দিন जों সারা পৃথিবী সাইমানো অমাহাই দিনা তান বাকি তিনি আসতো বলো যে গ্যাদারিং খানেনি অমনি পিছনে তাম কারণ তংসাল একটা কারণ তম যেটা তেপ্রাসার একটা মানে তার মানে বনা চক্রান্ত খাই কাগলাই নন ডিভাইড খাইনি বগৈ একটা চক্রান্ত চক্রান্ত তাকলাই দি অবানি কইমু অজনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ন শুধু টার্গেট তাম খ্রিস্টান S3 সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাই মানে রেনা নাবো সিন টার্গেট কিন্তু বরং টার্গেট তো তং সাইমিয়া যে তাবসু রাতি ব্যাকলগ পোস্ট বসে তং S3 তো অংমানি মাত্র S3 নং তমানি ইয়াগুলো ব তিনি প্রায় about 50,000 ক্রস মানে 50,000 উন্নানি দিকে থাঙ্গি দং 30,000 অলরেডি ক্রস নি থাঙ্गा ব্যাকলগ পোস্ট চাকরি তলাং जागिया आकक सातांग सायं তিনি जों प्रटेक्टर डिपार्टमेंट चाकरि तलां जागो प्रटेक्टर डिपार्टमेंट चाकरि तलां किन्तु रियली फुलफिल नि दं S 31% 응자게 किन्तु 인탕아 पकति सायं साबर अमतो सम्पूर्ण आनि कोगिया निन कोगिया जों नुगु दं लेना गा अमो एक्चुअली ताम साना अमो एकटा माने चेर रका थुंग दंमनि हा गा बहाय एजुकेटेड बररक दिन दं के चिन समाज एजुकेटेड सामने ताम मिनिं दं साला आं तो वानसो गो अबरंग सुदु बयपुरी एजुकेटेड नै दं but real je ground no je education ba educated ni phane ro over om ha je ding tong ha chingkin o jaga thangla khamo o jaga chingkin wan chokla khamo wan chok ma harna ang obosya ang besi educated huna mo sungya ani fundamental ba kok saya ba boroni ga fundamental ka right to eta basic right to o basic right no change khainge gai kabang ma teng sama hanu je sama department wise kabang ma tong department wise te jini je check khajen ke kono department fulfill khaije ge jeta je ST roni চিনি রিজার্ভেশন ফুলফিল খাইলি গর তো সম্পূর্ণভাবে जों सुनुगै दङ कायसा जास्ट इन बनो कायसा तामनि सानाय बनो इको इलेक्शन बयतरनि पारना हायता 2024 कायसा इलेक्शन बयतरनि पारना बे कायसा पॉलिसी खायतमन हायबो स्रायसे जों नुजो भारत उनखा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र और कताल के साने मतो आनि मुसुङै नि मुसुङै उना कुनो चान्सेस बित्रै आरबो त्रिपुरा जनि लाइबुमा सारा इंडियानि जे बिन राइट माने जे कॉन्स्टिट्यूशन से जाका और फ्रेमवर्क गो ओम हानि कुनो स्पेस करे एवं और कुनो त्रिपुरा जो हाय जागा नागालैंड हाय जागा नि मिजोराम हाय जागा थंगै जे मेघालय हाय जागा थंगै और नॉर्थ ईस्ट किन्तु ओम हाय खानि कुनो स्कोप मांगला आर जदि खाइ दं थंगै आं काहे कम मासाव जों बर कासे कक सावता मरनायगा 6 मास पागलनि सामने बररक थैनान दिगि थाङि दंखा आं मिया कायसे यूट्यूब न खाबालाय नायमा मनखा नरम जतन सिनिना दा जेखा जतन सिनिना बकासे एमो रिप्लाई दिखा मानसिका ठीक मान बिनाबो आरे जों एस नि सर्टिफिकेट दै दं ताम खायने एस नि बो जों 0 एस नि बो जों 0 नि साम खाय दिनै एस नि जों ताम लासे एन्जॉय खायमा को साला दिनै एस नि फुलफिल खायजे गया दिनै जोंनि डाइरेक्ट एडिसिओ जेटा 6 शेड्यूल एरिया वो फंडिंग खायजे गया अबके जनजाति सुरक्षा मंचनि डिमांड इंमाया दाबके नों सुदु एसटी फेसिलिटी बांसिन बिनि जनजाति सुरक्षा मंचनि डिउटी सिनाय एडिसिओ आं फंडिंग खायजे गया कक साल सानाय अब सादि चिनि बुकुक चिनि अंक मिलननि जमातियानो मासो भांमा जागाव चिनि तिनि बुकुक सं रेप खायजे गय दङ चिन बरड जनजाति खायजे चिनि जिनु खायजे मबतो जनजाति सुरक्षा मंचनि एकटा सामुंगले और खताय कतौ मंगला सुदु एकमात्र चिन बरनो बाहायके चिनि बरक बायनो একটা সগলগ দংনানি অরা সিমিন সে চিন্তা দারণ দংলাসিও বইনা খতায় পাইলি আছে খ্রিস্টান বা ধর্ম আঙি মানো তাকাছে ধর্ম আঙি থাঙি মানো কারণ ইন্ডিয়া যেহেতু সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেসি অর কোনো পলিটিক্যাল কক নং ডিভাইড খেমিয়া রিলিজিয়াস নং ডিভাইড খেমিয়া বরং ও মাই জায়গাও দংই जों কিন্তু ওয়ান সক লাইক নকে তা মনে শালা আর এই সালেমা হাই যদি ইন্ডিয়া যদি হিন্দুস্তান মানে শুধু তামনে বনো হিন্দু রাষ্ট্র যদি পরিচয় থাকে তিনি जों কিন্তু অজাগা দङ তিনি जोंरे सेकुलारिज्म डेमोक्रेसि दङैसे जों কিন্তু ইন্ডিয়া তিনি অনেক কিছু কাই দङ আদারওয়াইজ ইন্ডিয়ানো বই এমন ভাবে সাকামো যেটা ইন্ডিয়া অমন কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কিন্তু তিনি ইন্ডিয়ানি যে অদা ইন্ডিয়ানি যে মর্যাদা অনেক কিছু দङ তান বই একটানি কারণ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্রডশেন নিবাই ফোনো গসুন তিনি কিছু নেতার পাওয়ার ফাকিয়া কিছু এমএলএ এনখা হনে बरकनो उ पावरनो मिसयूज खाने दिगी थाङै दं अब सम्पूर्ण मक्तेक कुनियामो गमाना दिगी थांलाय दं
गमाके तो चलिगला बोले ना राष्ट्र देश उनके चलिया बोले तो देश जे जगह फंडामेंटल बिनि राइट्स दङ अ जगह देश आराम खन चलि थांनाय आरो आसा खायो कोनो सेंट्रल गवर्नमेंट अम हाइनो कुन बिल पास खाइमांला अब अनेक इश्यू कतर अनेक चिकन इश्यू अब अमसुनो त्रिपुरा इश्यू आलो कबा सारा इंडिया तो गम हाइ गम जगावो तमिलनाडु ताम खाइने न केरला ताम खाइने मसुनो त्रिपुरा जा फाइ और मान मान थाम नेता ओ तेकेसा मन्त्री द मानो नि वान समना आ जगा तंगला जागो माने त्रिपुरा सना हामिया सय द मन्त्री मानो ने ओ ख्रिस्टान हामिया खाइ द मन्त्री मानो नि वान समने अमो जगा तंगला नेशनल इश्यू खाइने लास्ट तो दा आसा खायो अब माने मको गुजब एकटा बरं एकटा तामनाय ओ चिनि सारो बिद सामो हाय म किछु किछु नेता र अब किसा हाइन किसा निजनो फोकस खायो बस गांगा टिकेट द मानो अमतिर एकटा चिन्ता धारणा अम हाइन बगन अम तिनि तो किछु किछु नेता बगन आरां एं सा कबांमा बीजेपी ओ ख्रिस्टान कमन दं मुस्लिम दं हेदबा इंगाय आबरनो आं सना मुसला नानि सार्टिफिकेट केनसे खाइ बै दाति ले दं हेदबा ओ चिनि मन्त्री विकास संते बाइलेसन तो प्रमोदी अंते बाइलेसन तो शुक्ला सं तो मन्त्री तो दुरे थाक पाइका सेस अरन हकाय बर माना बताय इंगाय अमन बगनो आं सानमो संगो जारा रुलिं पार्टी ओ तंनाय रबरबो अमनि एगेन्स्ट बा अमनि गो कक सानन दरकार कारण सरकार बरमनि मन्त्री एमएलए का बरमनि साननांगौ काजे चिनि अमतिर मासे केन हनाय ओइ जेटा फान्डामेन्टल राइट तमने अबसन अंगनाय आरो म कोन दिन बरनो सक्सेस बंगला अम जास्ट एकटा हाइन बरनो खयरानि खायन दिगे थां दं दासो सक्सेसफुल नेनंग माय हाय सम हारो हदा समाजनि बर बसन जतन ताबो शिक्षित मि फाय म आगेनि ओ त्रिपुरा एकदम सियाम हाजा करिका ताबो जतन एजुकेटेड ताबो हदा फान हंतो समाज फान हंतो चिनि सिखला र जतन ताबो युथ कामा र जतन एजुकेटेड जों अ जागा दङै चिनि एजुकेशन चिनि एजुकेटेड चेर जों अ जागाव কোনো মোটিভেশন সাপোর্ট খানেন মতো বিয়া আর মহাই একটা তামনে বনা আনঅর্গানাইজ ও অর্গানাইজেশন দকনো বরক সমতন খায়াবানি দৃঢ় বিশ্বাস নবানি বিশ্বাস নব অম্বরক কোন দিন চিন বরক जों সাপোর্ট খাইমানি এবং খুব খাইগলা आं एसे ख्रिस्टाननि सामानिया हिन्दु बन खाया जों कमा कक सालायब्ले हिन्दु बाहाय आं खाबा जों ताब सान थाका अबनि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय हेसि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय जोंबो तो हिन्दु अरिजिनल हिन्दु याब्लासो आं खामस मास हो दाखि न मास हो तासिन सानो हाय माइनॉरिटी जदि ख्रिस्टान जदि दं हंके माने ख्रिस्टान जदि माइनॉरिटी और हने हंके तां बुद्धिस्ट का मा रहे आना छला हा ओ शांति विकास सकमा बोलिस बुद्धिस्ट हना हा बुद्धिस्ट का माइनॉरिटी फायांनाय बट सावजन कुन धर्म नासले आन सबले वे नासले आन नों तो माइनॉरिटी थाना क्लायो ख्रिस्टान बुद्धिस्ट जैन फारसी all are minorities gen nang tang gei nang kai thuru te parasar Christian jim target khana sa borni Christi kal ta tong sisa ha go omo to সম্পূর্ণ একটা তেম সাকাং চিনি ও go sam hai nijini khai nugya boni nugu dong hata omo sible go khaiberi ta buddhist no kenja khaiberi di tai Christian jim kenja khana sa go SD matro o tong nai 7 lakh ro tong nai ta go 31 jagawa 15-16% खाने एस्टी रिजर्वेशन ना लगा पुरो हाँ बोलना है मनसा तो अमन निजिन या कौन निज तान तो मैं हाई फ्लाई तो मैं एकदम मान संपूर्ण निजिन या कौन निज ताने तो मैं बस गाँव में हाई बोलने से वहाँ स्कूल माले अंकल के बुनी कॉक बाय बुनी चक्रांत बे बरो उड़ीसा थांग फायो का मुंदारा बाय माले फेंकिया और मुंदारा बाय जाऊँ स्कूल फेंकिया एसटी है जों एसटी थिंग तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल माने राइट्स जों एसटी बट वी आर नॉट लाइक दिस या जों का चिनी सम्पूर्ण चिनी एक जात दङ जाति दङ मखौ जों तिप्रास मिजोरामनि जेमन जाति दङ हा नागा दङ जाति जों तिप्रासा बा जों कन्स्टिट्यूशनल एक राइट्स जों अदागसे जों एसटी चिनी आइडेन्टिटी याबले एसटी बो चिनी आइडेन्टिटी अब साइसन नानै जोंका एसटी ने चिनी आइडेन्टिटी हेमा दङ जगै जों गावनो साइ दङ जों ते एसटी चिनी आइडेन्टिटी या शेड्यूल ट्राइब कि चिनी एसनी आइडेन्टिटी दबा चिनी आइडेन्टिटी का तिप्रासा go omo busia kono busia morally among religion it's not identity Christian ka dormo si omo sin identity ya sin identity ka tiprasa arang te sengan tabu kamo borodong nastic hindino mania Christiano mania buddhist mania kamo borodong apa amro kan bo category di sesan ka ha amon bo kan niling senai ta ka kun mai azab han juble bo sama ka ngam ti bor kamo to mono san kun dormo mania sana kamo to no bono boris ne bin dormo mir ngo bokun health mania ha juble
ধর্ম বাই কোনো ইন্ডিয়া ও ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা রাজ্য ধর্ম বাই কোনো নিনি কাস্ট সিস্টেম নন তুই মেয়া বিনি অলদিন আগিনি দङ जे प्रानि जतनि चिनि मान थाइ दङ एसटी दङ ओबीसी दङ जनरल दङ गमत निन आइडेन्टिटी आवले आंगाबन स बार जों अमसे खायना नांगौ जारा त्रिपुरा सरक कुमुन जाति बाय बा कुमुन नन एसटी बाय काजा खांके एसटी नि फेसिलिटी ताना नांनाय अबसि सारा नांगौ दिस ककबासर अ जागा तिनि उल्टा निजा निजा ताना नाय बाय सालाय दं आ निजा ख्रिस्टान द ख्रिस्टान नंगै ख्रिस्टान आते फेसिलिटी मांखा एसटी नि फेसिलिटी मांखा अबसि प्राउड न नांगौ देस हा ओ बुखु निमरं लानि स आचे निन बरक ताकासे फेसिलिटी मांखा बिनताम एलार्जी निन तानि दङ बो इंडिया गवर्नमेंट बो फेसिलिटी नाय दङ अबो चिन बाय गर्व सिंगानि क चिन बाय खुसिना से क नंगै बता माने बत्ति प्रार्थना काहाम नाया हाय तारमाने बजं जातिनि काहाम नाया बस स्ट्राइक चुमदिनि नुगुइ दङ स्ट्राइक आबन सानाम सुंगमन साहानाम सुंगांगो मीडियानि बिसिंति न बाय मिलन ओम हायदागो जों या प्रिया खै दं खानि जावो बरनो खयनि खाया दं खानि जावो म हाय पावर पॉलिटिक्स म बसर थांगला वानसा रताबो थाङो जनरल फनका बा ओबीसी फनका ख्रिस्टियान फनका बकि माइनॉरिटी थांबा हा तब जनरल जदि जनरल रो ख्रिस्टियान फग्याता अंग वानसा तंग मा जनरल आमति रो ख्रिस्टियान का मणिपुर फन बा ख्रिस्टियान फग्या बकि माइनॉरिटी हाबि थांबा हा बो माइनॉरिटी फेसिलिटी मानसा आता द वानसा मासा ता वान न माने गता बांगाली फनका बो जदि मने खादि तब ख्रिस्टियान थांका इंके बिनि बतो अलदि साहा रमनारिता बकि माइनॉरिटी फेसिलिटी मांखा आमति दिबा जों तो आं तें सागले धर्म बाय कोनो कास्ट म आइडेंटिटी या धर्म कायसा माने ख्रिस्टियान धर्म बा मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म रिलीजन से म आइडेंटिटी या का आइडेंटिटी बाय न जे जागोनि कास्ट न नि आइडेंटिफाई खाय और तो रेस्पेक्ट खाय जथेस्ट इन द मीन्स ऑफ या जे आं आरा हानि हाय 14 सेंचुरी थाङै आं ते क्लाइ थांफिनाय अबो दङ याबले गबो जुक्ति समर्थकन फन क्रे बेसलेस একটা পয়েন্ট টি ফেকে যে পয়েন্ট হবো চিনি বর্ণ হয়নি খাইনি চিনি বর্ণ কাছে একটা তামনাই বনো নিজে বাই নিজে জাতি মানে বেড়াবেদ খাইনি বাই একটা চক্রান্ত চলিত মাইতা আমাকে আং সিংনাই আজ কয়নামো সঙ্গ চিনি শান্তি তামজান চাকমা আমারও আগে নিজে সিনিগে আং সাবো আং বর্ণ ফাই কোন গ্যারেন্টি করে বজেও ইন্ডিয়ানি ন কোন গ্যারেন্টি করে হেসি হাতার হানো ফাই অরং তো হইমানো আমতে উমামলে গম্মা তো আমতে সার্টিফিকেট ডুয়েল সার্টিফিকেট ঠিক নয় র অবশ্য আইবে ফাই মা খাইনা মেচিনি এলওপি সামাহাই तंगदि नङासो जुदि जंजाति सुरक्षा मंच खायनामो जोंखे बर्डार थिं पाहारारि तंगदि प्रोटेक्ट दिन हाबै दङ त्रिपुरा गर बांलादेश हाबै दङ ताइ नङाबो सुरक्षारि मैया हा अमखे ताइ कक सेमे कक थैसबान न एसटी जे जागाव दिनै एडिसिएल रां फान्डिं खायजे गया हा ल फान्डिं खायजे दङ अबके सानाबन बुखो कुनफां करे हा सार्टिफिकेट कैंसिल खायरेकनो जंजाति सुरक्षा थांसिनायता थानि खायरिदि ओं नागिरनो हा दाबुया मा खालामो एकदम जों हाइंबु जिरु हाइंबु जिरु मा आं हाइन तां जाना क्लायो 500 टाका दिले आं तांनि चाइ दङ आं दाम दरकार सार्टिफिकेट नि ओ दाबुया बायसे उतरलाय पाइले एकखो हा बो जागोन बर ताइ चिंगारो सं सगिसना साला ओ दाबुया मासा बायसे पाया खबर आराम निनि चिनि साराम पद सं सार मा हनो बनो तो अत एडिशन बुखा बागे तार तंगले এখন মত সার मा हनोंखाय অমহাই একটা মানসিকতা তৈরি আগামী দিনে বড় जों बागे डेभलपमेंट खायमाने साला 21 सेंचुरी दङ जुदि अ जागा थां दं गंके चिन मान बर थां सलिने नाय आबै काजे आं भानो याकुन सिंसे याखि तंगन चाव म गसा वानसको बै चु कान गला नाक बन्द खाय दङने चाव आमरनो सानै साथां सेखां आंबो अ बरनि जनजाति सुरक्षा मंच हनै जे कायसा बरकनि संगठन आं नुखा सारा त्रिपुराव ताम ख्रिस्टान ताम हिंदू जतन इसुनो तैनो कक सालाय मारो नुखा नरनि चैनल ने ngैनाय मारनि जनजाति सुरक्षा मंच एसटी न त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सानि बिसं एसटी जेते ख्रिस्टान दंना एसटी नि कैंसिल मा खायनाय नैने बरक जेता आंदोलन बा तिसाव बा खायनायनि बागै बसकाव थांतों बनि खायमानि जागाव जेता और बुखुकजोग मिलन रानी जमातिया खरकसा सिग्रों रोंग्रों बलायनो यूनिवर्सिटी नि खरकसा फोरोंनाय जोगैनाय बलायनो आंबो साक प्राउड फील खायो खरकसा अमतै बुखुकजोग चिनि एमंग दा जमाइतानि बिसिंगो सातेङैनै तंमनि बागै फिया बिनि जे एजुकेशन तंमनि बाय बजेता आफ्रो अ प्रेस मीट खायमानि नायनि खांखे
day and night fer mahai horbai sal phelai mahai ke nukjaka bahai kangke bo tabo Tripura rajyo Suroksa Moncho Jonojatini Pangtung Jepanongtung Somaj Society tabo chini borok kinangni chini future ni sikla sikliro drug chawoi kefek manai chawoi kobang HIV kefagoi lama koroi kobang man thaina lama thangtongoni bono mothagnani hnainai borok jodi o movement no khlaina hne saklai kangke milorani bukhuk wo o kok ongka kangke balaini borok ni prosongsa borok ni lobmung bo man khamong Pihak tini wo media tama MLN thung tama neta tama joto society joto jaga no tini nukha bono feedback reaction ro mani nukha belaino tam hosnai lasima sungsa hai belaino kok bo tamo lasia de poder ko nukha abani ba ang feel khayo je ase angu kaisa jomaitia somaso angu kaisa ani bo sini mongui tonginai om hai khlaine nukjagani ani bo kaisa obono sanani musugo bo Christmas ni salo borok Christian no ST ni cancel khaina nei sathani bo borok all Tripura borok phainai borok gathering khainai astagol na khlawo pia Christian rok to amno borok sajai nangi tonga pia abono sajaya Hindu hit jeta tin Tipra sabise tongnai borok no puila amno ta sajai khainai reaction roi kok saito ab Christian ro na sinangya ngon sung nukjaka Christian ro nok tuyui jeta develop singlia Christian nok no tuinai kabang man hukumu kamakha abani bagai borok ST tai David na kha Christian nok ST o tonguinai borok no abani cancel ma khainai ang tini chini jet suroksa moncho khainai aro takhuk te khoroksa sakma tongo boroni bepari boroni kahini oto all Tripura san bisingo not only Tipra sa Bengali rok bahaino Hindi wala rok jaro Tripura tonglais all over the India jeta live buma sinai kake jasakma jeta kok samani bor live buma onek onorokon pia abono logere wo chini bukhuk juk milon rani je sai tongkha jeta Christian of facility now nei nang panchayat visio thang nai di or jago minority ni alkani kuno facility SC ba je kun thangya sur ST ni bagi simi thango a thangmani bisingo bo fulfill krei ST kuta kabang backlog tongu chakri kabang backlog tongu be David dawa sang man thai tongmani ST sang kuno maya be bai ko man manuk tongkha fulfill kungjagi tongkha abo ang sungnan mosu jodi no milorane bukhuk nang abono srai ke sikangke face to face faidi mokabila khailene faidi no ang recharge khaine ka bini busai Koroksa Tripura hawo bo business khaime angai nai bo ta khaika Guwahati Shillongo abo bo thanginai truck painai business khaime ni business vlog chawinai ta truck khongkra nok phangito boni sagno truck driver gi tong milelon ni sai o obostha o tong a obostha o tongoi tini mas bi tini omo hai andolon khaine hni samani tini abo blaino Koroksa borok ni alochona kono media te baira lengya pe kabang leader khogo khana ka je Om haike sabani abo tabonsnai onek feeling mane lachima sungsa haing jakan sawang ni bagai om haitang thung tani kangke om jagao Christian ok no om haiken chau tak haide hne Christian ok abona andolon khaine nangya tanke kabang chini Tipra sa Hindu tongnai ni bisingo bo abo haina musu ya kabang tong borok na omna khorang ti sana boi beskango prostitute ba ya nani thang tong obona ni kokosar ini tahu kamu di sini nongjaga like nongjaga onder kali itu nongjaga borok itu bisa borok menang ke samudri di samudani 48 apa yang salo nongjaga borok di parlimen sama Hasteo atau flower osaka di samudabo Kristen tamani কিন্তু bo Kristen jakari obahike Hindu obahike itu sagabo ex minister je kampor joma dewa sabsa Kristen pamani ko Kristen no mutuman kin hai tano Kristen bai ikrasar me hamrai ya te bikra sao oba hake je saoi pamani ko apno dal ko hake kira kon abo to live bumano camera bahaino never tell lie camera kaisa kono din jibono tatal saya live buma bahaino live buma no tatal sai meya
Kia tag oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai no borong ro tamin ka joto borok no 100% saimi apano bono kisa borok le 50% saimi na sara Tripura ang nupung kaisa ni borok an khati nog ni borok boni bagai bo oro ni bo ang Kristen bisam munda Kristen nge backslide nge thangka ang bo ngka nile saya nani bagai bobo polo kisa borok bai tongka pia ang siwoi omoto jaglak sini barat bochoni bagai aboni bagai ang yakari phaikia o kogna bosaka pia ang sana ni musugo orno Kristana phainai sini phundok mani ba jeng bikra si nani thang tongo sini joto jaga jeng kemana si thang tong sem bosamani ang tini bon thani sana musugo all Tripura sana ni sekang killa especially killa area bagma area jotni sai ongklo onslojak gangke molsom long year back they belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions borok bang ma bos bise sekang borok Kristen accept khayawi borok Hindu no tong pia borok accept jepu Kristen borok convert ngi thangkha thangoni porewo ang koyekta bong sanai mathok sora genggerai molsom rayo molsom you go and see their condition now even lila short film khaine rayo molsom thangai short film mati sai neat and clean village jotoni amsa kaham lama kinar par khai khumkai ja gangke baike baktini tatal sakna Kristan gangke kemais bikra sai thong hunai Mizoram jeng edisi manka 1984 Mizoram 1984 borong ke rajo manu Assam ne kage Mizoram bo jaga thangkha jeng tineo bo jaga kalai tongkha engka ka mo hai tatal tota sadi ba sana ni tota thangdi tani khangke ang saimano tani ka ang bini nog ni brok ang nog ni brok tak ang okong sana musu bo Christian of na certificate cancel khaida ni issue ti sana ni saka first bini nukhung ni borok khorok bisi Kristen tong abono si sekang o Tripura hani lukurok isa sidi hne yang sana musu naron madam naron channel madam tini clear sana musu ram podone family ni poila Kristen nai ang rothindro jamatia I am the one of the Christian ang 2000 sono Christian Baptist mango tak bishop onil believer church ni founder aro Tripura ni Boana Baptist maru 2000 sono apa accept why you can ask why nang sengai mana tamani bagai ang Kristen go after that ang 2012 11 abo BTS Kerala thangni Tirubandram BTS complete khai pai Bachelor of Theology complete khai pai after that abani porewo bini nog ni bro bini boyong sandarok saimane biba jamatia film jastar khani naika ani bahanok je bini buta bo Christian bo bihik Shillong ni no nawo Meghalaya ni Shillong ni Happy Valley wo tong bini no bini bihik kuki Christian there belongs to Christian tabo go hide at the present bini bibani bupayong bo as ambasawo halam jugno bihik nawo he also Christian tai kaisa wana ma sang kangke bini baham jug okra tabo MLA ex minister borong ganang ang nom ni bro boni baham jo okra khwai ni broi a khwai ni je ani Tipra debang ma tongnai ro ngar cheri nai di ang jodi tatal da sa kobidesa boro bahani Christian family ni bro nga bo je kuno apo birsa mundani jeta program o jonatel gorab divas bo 3-4 time mention khayo jomaite hoda ne narok nai ne di question not only that time afro simia most of the time bo talk sakang ka hoda na tai chapchai ni mention another leader also there is so many political leader why they don't mention their community Komal Kolosi he can mention the Koloi always Onimesh Devarma also he can always mention Devarma but other leader they don't mention any another community but our MLA ex minister Rampodo Zomatea je jaga pa thangi bo kok sakang ke
tam hi sana ang hoda jomite ang feel khayo I am also I proud jomati ang ini ang feel khay hai phano bo tini age bo hoda okra bo saya tinang nedo nai ne ka bono kabang man nedo bo abo kabang man fake lai ne ilai bo masna bo hoda ni general secretary si saw hoda okra bo saya a hoda okra ni jorawo bo tam khaika bo haikhane bo ni leadership ang nai ne mini study khai ne mini tripura hawo borok kabang dukhu mangkha leader kaham khang ke tamang nai borok khaksango santi mau borok walai sulai keringo pia je borok proud khainai gorbong nai saksa ahangkar a leadership je prusanai borok ka borok osanti mano 2000 sono balai ni gondogol kha ar jorao ni pore on kha tam kha jomita hoda haino bag ni thangka Bikram Bahadur bai bo tele mura yang wota bo hoda kaini ngito Oke, Roman script ni andolon no, kebang baru Roman script support kai, only bokrok sanok tiniwo Roman script na wahai ni hai, bok strongly ke about against kai basal. Gang tini no kaisa baru alusona somosona kai ni musuh ya, kia tangwi maya, tini masau, tini ceng ang bokrok sa ajo, ekjon Kristen missionary ni abak kita musne kai tong ni pia, ang political file ha. Haimane poreo joto Kristen Muslim jati Hindu thang joto mol som koloi jamatia tebarma rangkhol ranglong dalong ochoi riang Tripura joto kaipeng nuatia morasing joto equal ni mokolo kan manung nai tani kake sini target kake Tripura wo sini Pan kerei, bat sini, tini kontak kerei, sini Tripura, sini yapau, sini kontak nang. Apa sih, tini wa, sini borok musugui, tabun adonik, sini jobogrok, apa sih nahari sam kaitung. Ba, apa nanti sih sini borok ini khacik tu. Orang kuno meter ya borok jate religion tu ini apa hai kaitung. Pia, angka cara musuh. Kristen apa hai no? Kristen ini hanya tongkang, kabe Hindu neng hanya tongkang, bono sungsot kono. Tu kita kayaknya cengmi lelai ni bono sengma korai ne. Kristen kakak bo perfect usnai. Kristen kakek neng awal Kristen awal to kau ya, enggak naik nih kakek Kristen no naik nih kakek tahu, emang dah BJP oh bahaya, naik nih kakek tahu sini tahuk sukla soron awal nuatia, bo keroksa yang gorjigan tadi, bo to Baptist ni belongs to Baptist Church, and because they were masih borom kena, bo bahaya nih Catholic ni, Bidut they were now at the present MDC, he belongs to Baptist Church. Then another Santana Sam, he's a Buddhism. Then Kuwaiti Jomatia, Patal Kanya Jomata, they are all Christian, BJP. But just Christian to Pia, our Kaisa Chinite, Prasau, Tabo, Andalon Kai to money. Avana Pograna Bagabro Omna Ishukai. Jodin Omna ST certificate bill pass Kanya Nikaga, Palamenos bill pass Manamai. Our Orna Andalon Kanya Baya. Take there, Palameno bill pass on Parliament or so many MP Christian. Huh? Think there. Jauh kemana Christian tong MP o bahaya. South India o kemana MP Christian tong nai, kemana tong nai. Enggak alkang MP tong. Awan bagai, awan konodes sombobia, haidi. Boroknya only Hindu na best kayaknya apro 25 December o borok. Tini o awan kayata masih nai borok ringu. Pia. Joto cengkangke Kristen hiyawe Hindu halayawe ceng joto tiprasa ngi ceng joto no abono om hai tongong om hai marana kasui ceng kaina no joto phansake adi sahar kono dharma beda tato bedi ceng dharma nirapekho secular country abono ceng kini ko pachana mosogo om hai ke tato bedi pia oro jagawo Tripura hawo boine hani final kebang mana percentage Bangai tini wabak majority ngai tongka, tapi kebang phaitong abono se mentality watching nawinai samu khai kengka sanai sini boro tabu ST cancel ngai tangka tak sembusi ST 31% no, tak Kristen no orang ni ST cancel tangka ke, ni tabu Hindu tongai boro ST bode bare nai nak komong nai, bode bare nai komong nai, kok kere ni cancel khai rekha, kono kok, all including Christian, Hindu, all Tipra milisi tak to 31%. ঠিক deh. Enggak bos tahu orang Christian orang bakai rekan ke, ni ST 31% na nunggu depan mereka dekomong nai.
Sini milona ni jamatia boto educated bot sinai kaham ke bokko de kom nai bede barne sini even ani nog ne borok emle belai respect kai bobu wan sok thung bode barne ko kom nai pia aumia nai ne ka kileria wo youth ne kaisa program bini ganda wo asok ja prai borok bang ne moncho asok ja bini yagra debra joto christian mang asok ja joto christian Bagan Hori Molsom, he is a Christian from Believer Church, belongs to Believer Church. Din Kumar Molsom, he also Christian from Presbyterian. Kansi Kumar Molsom, he also Christian from Baptist Church. Like my name, Rothindra Lal Jomatia, he also Christian from Catholic Church. Bokroksan, enggak awan bagai jodin dor mana best khaira senti khaitane nikangke ang blind age bono okong no sawo ang jepro bobai ideology bobai phelai mani karan ka bono ang bobai wai no bai thana asok saka omai ta khaidi omai ke sagla nung ta politics of phaikangke tui heisi mangnai jemon ribaro tam khaiba tak saidra ribaro tam khaibaro kahamna bu sunai hamiana bu sunai hamiana ka kaham khaina bagai sunai kahamna ka tem kaham khaina bagai sunai jeng leader jeta untonai rok jeng tabo orna dormo period nirpekho kaisa barat jeng jeta politics of tongnai rok jeng obai ke dormo no side ne best khai ke abasakla awani bagino a back side o phanda ka RSS bo puinda RSS ke pia RSS ne bo RSS no tei dunai RSS bai tei dujak tongnai pia bo a RSS bai no bo thungjabai tongtino tangi montri maya jadi RSS mana Hamzah kangkat tani bikas debar mana tani silek hai Kristen bela Sukla Soran Noatiano tani silek hai Patal kaina Zomatiano tamu jani Robert Budi tamu chairman senang katangi senang ka pia botos halsawo chief minister ni awasi tamu sene David Garsibo 2018 abone pore tamu khaikya block chairman sen paisiu tabo bo hai MP ni jora MP Malia tabo bo hai ne bo Upamukhyamantri mana Thomas Tamka ST Corporation Chairman. Really, ani nog ne borongwe boikabang phone khayo. Today around 6 o'clock nising starting khai mane. Nini nog ne borok rampoto tamong khanai ne chau. Station siri ne masaka. Ari joto media ra goabano no sango joto personal abakai. Awne ba ang tini sana ne musugu. Ang ke kriya le blasi ang bone gulami bengya. Ang bine gulami bengya. Jadi bani gulamin to naka ang tino ma ke kok sangla kamu awani bang sana musugu jodi na asik ti prasana hamza ke hindu simi hamza tong ka ang tini sanai don Christian ba adjust ngiya killa wata bok bahai condition to when he was the tribal minister from Killa Rampodo Jamatia our CM Purna Jamatia he also from Killa ADC Mukhyamantri we can say Chief Minister and our CK Jamatia from Killa they are all Hindu tangi porok milimaya Kristan tongi ngasag klaiman yang kake omai tei sujug maglaga okong no sau joto no kong no sau football estrustap hunai ne kaisa tagur komol klaiman ni estrustap abono tei si kok bang lakha yang siam pas khai raho ka yang ngong kake Rampodo Tribal Minister boka kas hui tongkha Killa tini chini yang jorani news ni founder laila khai kabang ma jaga thangi lama kri video footage to ang sayanar repeat khai nai di ang sau Killa te mai sujug phaigla kha Killa ni borong nang tini o media ni sau Killa om haite sujug rangsak ni sujug phaigla kha Killa ni borok no tribal affairs minister ka Killa ni borok ni edisi ni mukhyamantri saka Killa ni borok no edisi ni siu busai tongo om haite repeat khaina Killa ni borok pede no saimia pia tini jora Killa ni borok Tingoria Darjeeling thang nai di yang jora news rogo kabang ni coverage khaija tu isani tu nung tong la Aban ka bokro mata bokro mihimya Kristan 1,60,000 now all over the Tripura. Abno think can horsal Japan discuss kanya also na kanya.
Roman script sang kakek Kristen oporona am Kristen ni ai khorsi direct ha awani bagin ang sana no musugo om haite kilaw sobo rang sang ni sujog tai phaigla ka jene tabok rampur jamte after election 2023 tabo montri mali atai bo pure phaisna ajoro khlaya kilana jene CM bahine next time CM nai 100% sure kun guarantee kro jene sika jamatia sar after 3 year maybe bo retiring mani pura botai phaine dete bo ai jaga fill up khai phaina kada khai phaina abos tinang dine sana musu abos ang tini singna musu especially for kilaria lasia dete loja jeng omai ke karane te kono chini abo krei tamasnai mokhang phuna ne krei pia bo bai ka asta bolo bo omai ke sai tong ang Kristen bo Kristen ya ko Kristen una ne bo logeng ine kisa dolung ka abo se pia reality Kristen ka ang rotin do jomatia rampo do nog ni pula Kristen ngo pia ang tino Kristen kanene ang jot tonono sini Kristen nog na kono musu Kristen nga ke ni culture society ne khimir ka abai jodin Kristen bisa wan so aba bubul Kristen no abai te tang thu hai chi jodin ne pin hukumo Mizoram thang like you can go and see Mizoram they are almost Christian but borong ye culture hukumo borong yakariya tabok nai dekha ke ranglong also like 97% Christian pia borong culture borong yakariya tamok sabo sa hukumo kema silai ne hukumo tini jora tini asuk jora kok sajak tongmani tini asuk jora kok sajak tongmani hukumo ne kok sajak tongmani abo most of the night ekake Christian nog jeta khaimani bising tini joto kok sajak tong enggak tabo nai ne di edisi ni bagi tak andolon khaileka orana edisi ba andolon khaipro orana kebang Kristen Hindu mili laino edisi no andolon khaikable tak Hindu Kristen joto mili ne chalai tong khable bijorang khol chini bike sar tak Tipra Motha ni president bot kai tham sit toy pekha bole bo tak or jaga Hindu basawo jisunu korta he is Hindu belongs to Hindu ha bon churi lama basawo mukhyamantri kana bole enga abaki bijorang khol sar wan chokana ang to bo mani Kristen ang aro Kristen chimis ma basana rampodan motan kai hong khamta ha tinta sit toy pekha bole abani bagai chini jono sadron dog abano jodi na ama hai leader no norna nikake bosgang ni salo wan sunan klayo ama hai no sing hosana nangnai chini dol bising divide khaidani abani bagai ideology bai na ang tinimo rampodo jongte nog ni borong ino ani bukha amasuk aboya tamasini chiko nam sabka khaya tan kangke killawo jepro ang America ni ani friend of te kabang toy face onek kichu ang to khaija mane guri roi nana tiang oi develop bom te khainai joto kichu am khaija aboni bagaino ang tini sana numusugo develop bahake ingna nang kona begana bahake na kilawo kaisa na develop khai juani to thangradi orno borok je officer mus kotor minister borok se tini exhausting lai miya Kristen bising no ka bachirgradi ngawo se Kristen se badoi se khlaisnai Tipra kemai tangan ni Tipra menaktai bertangan menagiti bertangan itu sekarang saudara mahai lama tangan ke. Awan bagi yang tini sana musuh. Jadi Kristen abu Hindu no neng Hindu hene kaki tong kaki Kristen abu tini stop kaya neng tong. Ang Kristen bukan. Hindu bahai no jadi Hindu neng Kristen neng kena bahai tang tu. Pia ang tini ni sana ni musuh. Neng tini wa cengar Kristen Hindu hene kontroversi kok bangla ya woi. Boini ha boini jagawo nai neke boi baika solei tong se pani nai len tak bo sekango chini MLA ex minister sao China no nai suring ni borok kisi sa borok se sara all over the world no control kayo South Korea no wan sumai de South Korea se Christian Mizoram no nai se Christian ngam borok bo sao majority borok se rule khaine hasa ari sem se salsa Tripura majority tongmani before independent India jeng independent jeng majority tongmala nini ei joto ma wan chokmani karone no tini Tripura yang hak parni phaina or no tini mukhyamantri sai tong jefro biplov dev mukhyamantri sao 2018
jottona se sikang mile lainai kokti sanai Bangladesh no mukhyamantri chari sanai Rampada Jomati and Dr. Atul Deborma borok si puila sikang Bangladesh no mukhyamantri chari hini kokti sanai bani kuno sarigira makre 2018 ni ko tabong khake je majority bon rule khaini tang sai tawka awani bage om hai agam ko gam krei om hai leader no act matter nor nai ke public ni thanio public ni yak siosi abas wala laine aro salai silsalai kre awani bage ST certificate cancel at 1,60,000 the Christian tawmani bisingo builas ke ST certificate Rampada nukhuni borongnan khlaide nei na khorang tisadi jotte mile awas itini ang nang thani ko aku fake se pase political lo BJP ni political lo kelas orang nawat yang menteri Kristen digas government Kristen kita MLA promoter yang Kristen tapi menteri to tongko sitak kaini pakai kam aran bisimo jadi no community wise renani thaka kai agagawo tabu bis tuku khailai riang ni phasing ting riang no naglai riang no renani klai usan kai takon ko Tipra mo itu muna yang sendiri ko kanan nge Filibrian no riang klai Filibrian betul Krista nge tabu ini esa bising lo de alosanan teman ke Kristen Hindu mengenai nejini profit nejini career no selama ni ba monti namun cuma bagai Hindu Kristen omaki isu disawai Kristen monti no sokong lagi apa hake je wansum susui khai kamu mengenai kisah media wo sinai nungai wo kokti sai kamu je because they were monti oke Kristen enggak angke Hindu ama hake enggak kamu bisingo media ron bising kalau masih naik nilai ron bising om pakai kok je asai teman awalnya bukan kewan sudah aku berarti kuwi jangan ke pakai kewan sudah kok politically jar ni akangkha jar personally profit ni bai akangkha tong ami aprono abono amu khobor makha milonani jamati abo bo RSS bopul ABP khayo milonani jamatia BJP ni Pia bobus kango kaisa tabo openly saja kangga bo oinai phangjang nai pia bini internal bisung musumani baskau tiket mana musujang self profit self benefit ni bagai enga a jaga thangkha angkai mungsai mungsa khlaima phunungna dagi mo ongklogo bag yar be omne backup khainai to tabok sini tag ang nok ne borok no bo bahaino bono Lok Sabha ni pore minister of hine hine khana minister main khub kha dukho ngata go performance ma phunungna nga phunungna ni thangka ga yang Tipra Motha one side demand teinai diling thangje kunung thang klalai tong ngata bo orno Lok Sabha chikang dor ma teini kok banglai tong ga demand tumun chinti prasar pawui thana tabok si motam ti viral ng tong nga om haya thangka ke Lok Sabha borok dor mana west khaine bud nawi bud bench namui boiteri parangani kalai sasa ongko pia Tipra ho omoto 80 son ni 90 son ni Tipra ni bai tabok je adunik tabo pher obo tabok ni jogota ngabani bagai omo borne o ongko kono din phon sagla sengka ke Kristen bai Hindu bai mile wis omono bata khaine borla Hindu simis omono Kristen certificate cancel hini sable estini sengke o certificate ma khaya hone Kristen bai Hindu bai mili chi sengka omono ka sama borok dile thangka sengke jinka mokol khonjo jinka kok bai ndeba nang Hindi makang bi Hindi mano nang English makang bi English mano nang sui makang bi sui mano ha tam obab tong ba borla Hindu best khai chi Hindu chimi ke thangana sengla Hindu bai Kristen bai joto mili chi sala abang khai nang ke sabne plus point nang na ngani ni secular country dormo ni pa kompiang thanga omini biang thanga aban bagai bol samta khaidi ama sak GRBT thangna ga chakrin bang sir lai meya o government
Tay kebang officer bising obo kebang mano obo no support khaya tawo support khaya ne bage government no support khaya ne bage thare JRBT selection no borok ruimani able SPU পর্যন্ত বড় নেতা রক সাকসন রইমিয়া থানে টিয়াসার যেটা নিউলি তাবক ট্রেনিং চলাইতাম কো কবাং সিপিএম নে বসারক টিয়াসার মাখা আগে সিপিএম না আমলো নং সুচি কংসা পা মানানি কোনো উপায় করে খকরা বুখংসা মাংলা পিয়া তাবক বিজেপি না আমলো কবাং কো মেজরিটি না আলকা পাতিল বরক মামলা কারণ অরনি যেটা কর্মচারী খাইনে রব তাংনি যেটা গভর্নমেন্টনি রুল এন্ড রেগুলেশন চালক মানিनो खाफरिया साजागिया आवनि बागै ताबर जेसेबन खाइतंनि जेसेबुं तंदि आबो बर नगर गोसिरम हायनाय आबो सारसा बर लासनुमानाय कुनि किरि जानाय करू कुनि करै जों हिन्दू ख्रिस्टान जत्त थासांनाय बुवाग्रा बन सावो बुवाग्राना आइगने रास आमला बाबनो नों स्टाडि खाइनायदि बन मिशन कम्पाउन्ड बन मरियम नगर बन तिने बुद्ध मन्दिर बन तिने आरो जगन्नाथ मन्दिर जत्त किछु आश्रय रखबले गेदुनिया मस्जिद जत्त बाय तंगने हेने खाइखबले गोपिया बका साव आगे राजा तमने तबका राजा करके साव चिनि एक्स मिनिस्टर ने कॉक फाइनाय 1997 आफ्रां ख्रिस्टान याको बैला राजा ने कॉक साइ खनारुय अ खमलंग 97 96 अ खमलंग तो बनाय रामपुर जमतिया राजभक्त तौली मतायो खलमरो जदि नब बैतमा काका प्रो अकंगनब रिपीट खाइदे राजभक्त बैनि बसा खरक थाम जत्त मिशन कम्पाउन्ड एदिनगर बुलाना जत्त इंग्लिश मीडियम पढिजा सैम्पल जत्त सैम्पल ने थु हाथा मांगनो जत्त सैम्पल हाथा से बने बसार भाई के नो अकंग साकना ताबक तबिन बसार परेलिया लाई थांबाय क्या ताबिन तला बरन का सुद्ध ख्रिस्टान सारा स्टॉप खाइदि अब स्टॉप खाइदि अब आई गोला मा आबे ता ना का ताइब खबर लाइने का बिसिं बेराय अंगल ताइब सिता पे तांग लाइने आवन बागै आं तिनि हामबले आनि नग नि ब्रो आनि बुफान बो नग काइसा बेलाइने रेस्पेक्ट खायो बेलाइने अबो खायो फिया तिनि आं पॉलिटिकल काइसा सामुंगो खाइने दफानि सातेंगिनाय तिनि अकोनो साना मसुगो जों हाय वालाय मंग अमाय चैलेंज ना लायो अमाय के कोनो अमाय के बाय तिरप्रा अंगला ताबो जों तिरप्रा जत्तनो तैदुलाय तंगनानि जरा जत्तनो हामजा लायनानि जरा जत्तनो सोबा लायनानि जरा जत्त मासा एनो थांगि चबायनानि जरा गरै बररक न सोबानानि जरा अमाहायनि जरा व ताबक नों अमाहाय के बरनो होयरानि अरै परै खायरे उरुमुर खायरनानि अब ताखाय जादे प्लीज बक खायनानि थां तंफानो आं तिनि तिरप्रा हानि चिनि लोकरकना आं कबना मसुग लगे तार बायजादि अमर आने हम्बल रिक्वेस्ट आने हम्बल कोय ममन को आं कमन को कोयना मसु चिनि तिरप्रा हानि लोकरक so bini besar jotna sampel sapari ukharata abo kabang malu kuro sinai numero bo kokti sei tomo boria academy bo english में boria academy bo english medium school bo tomar skrima ke bengai tabo degona korina hamzago ke boria academy bo english medium thare hoi bi school no bo tabo degona ka school ami chama ami ngam sa meso bo hasil bro degona korino na ya masuk nak ni au skrima ami bo ke bo ko kasi tak sini bo Christian ni yang lalu dia kerja orang itu pun jadi an bang kajian itu apa kita mana kami kami ansar itu beri jadi tak terlalu sini kota di sana lainnya kota sini kajian orang bisa beri kamu soalnya orang boleh hamba tahu kita mau dia ada satu saya pakai kisah kerja orang mau cari kisah ini nanti baru konten dia kasih sama kami hanya orang saya terima kasih dia ini nanti baru masih baru kota kaya kita sudah itu kisah di masa kerja masa yang paling di mana abang kaya central government di kaya ini juga dia baru itu di kaya ini orang bisa tak kalau kita bisa tak mana sorry bisa mana sih bisa tak mana orang tuh memang masih bisa tak gue yakin itu bahwa ya hello apa kau gue yang oh hello dia tuh mana sih jauh jauh dari sini sama apa di korea oh hello jauh jauh dari ya hello boleh sama gue ya ini tahu hanya cerita itu satu itu lagi kami jauh kita jauh berkata itu satu jauh kita bisa berkata apa saya bilang mana saya kita mission isu apa yang baru gusti kata jauh dia boleh sama bos bos jauh bos lagi antara saya kan sendiri ya yang saya kata tahu bila asupan saya kata bisa di mana sendiri boleh sampai di mana saja simple itu aku tak warga saja ya saya bisa kata om itu sih dia kata ni kita kaya kita kaya nah banyak ni kaya kita orang tahu bisa
apa kami berkawan dengan yang Abi ada fatra atau mana saja. Bersama sama. Ambil kali apa bersama kita asal itu. Don't do like it. I don't like it. Ini activities. Kan direct. Apa kan harus kita sabar. Oh my god. Benar andalusi boleh polisi andalusi kalau bagi nama macam ini. Kalau bagi besar salah. Jadi kita yang akan salah. Bahkan di sini dia pun masalah lain enggak. Lalu tahu tahu boleh. Jadi situ ini proses sama. Tapi kan ya, nggak usah kasar bigas lagi di kota saya. Lagi kan sampai yang bagi orang ya, ben kagak cuma dipakai cek kalau bagi kalau dulu ini ada sesuatu yang promosi. Buat orang yang demis lain kagak tipe sama kagak nama kagak. Orang kisu orang akan berapa itu, orang polisi suruh polisi lagi. Itu terkait dengan sokongan ini, terkait dengan jadi yang kalau kita hidup, kita mau saya, kita masuk dan komen. Apa hamzanya kita biasa kita. Kamu bisa mendengar kita, kamu boleh bisa mendengar. Asal mau orang, hah? Ini gue kiri, sampai kan lo, mana yang sampai lo, terus ada, gue kiri kalau kamu bisa kita. Boleh asal mau orang kagak, ada plus bisa masuk kan sampai. Aku akan bisa masuk tidak perlu tahu. Hah? Di hati masuk asal mau orang, di hati yang masuk plus masuk, buat kita bermasih simal buat pelan itu sokan. Apa asal mau masuk? Oh di asal nang, sekarang mau simal harus ada kita. Terus sekarang. Ya kamu asal harus berdua ini, kalau itu awalnya sama dengan makin tinggi sekali kamu. Aku nonton tahu, kuna tim kan WhatsApp saya, kalau mau kita tahu, kalau saya mau kita tahu, kita WhatsApp kita tahu, ini saya tahu, bangga dia, dia kita saya bangga dia makin saya tahu. Saya bilang, kalau tahu Tipra kita tahu kalau pasang kita, kalau kita bisnis amal di sini orang bisa tahu ya, tahu ini bisa jadi, kita pun tahu saya, bisnis amal di sini tahu kalau dia tidak tahu ya, dan apa sih bisa kita, dia pun masih bisa, untuk Tipra kita, oh kita, ada cek dulu, kalau masih ngomong posisi kita, boleh kasih bicara yang kalau soal Tipra kita saya, yang kalau tidak yang lo, dan rasmi datangnya yang tadi, dia kalau seperti apa, kita, oh betul betul, apa kali kenapa nih, lu kan baru satu, tapi nol naik, mungkin tak ini saya itu, kamu pasti tapi harus bersabar. Tapi formal awal saya kan betul. Dia sini kok hano like other. Jadi saya mau lokal makin kan negara Hindu Kristen berbeda oke dia. Saya mau makin om bukan makin. Apa yang bisa masuk? Ini jangan aku lagi kalau engkau jangan posisi hari Desember jangan tapi sokaman manjok Tripura. Ini terus TK kaisa beli kali ini kalau kasen. Hal tu kemana dorong nanti hinai borok kamu. Dorong nanti hinai borok di sini. Jadi saya mulai kasi bukan bara borok mana berita kali. Sini dorong nanti masuk kali ini kita lagi. Oke aku makin jangan kaisa mulai mana engkau jalan Kristen. Ini hinai borok engkau minority kali. Minority facility itu nanti aku kemarin ST Putra borok. Use kali, utilize kali tengah. Jadi kalau mau jangan lupa ST Putra borok kita lagi tengah. Sini mana kita tengah. Oke sini aku ready nong kali ini program nong kali ini sini udah engkau borok nanti saya lagi kaisa. Jadi ini dorong hazard ya sini sponsor punya hazard ya sini. Orang hazard ya hina nanti ada dalam tengah. Oke, ada dalam nama dia sudah borok nanti pengujasi. Ini asal mana hazard ya mungkin sini asal tengah nanti sponsor nanti tengah di bagi sih contoh schedule type di facilities mana. Untuk kemudian contoh di sponsor nanti borok malah itu ini slide jadi kemana. Mungkin slide ini borok menjadi jadi sama borok nalai. Sempurna borok di di work sama kayak just kaisa umum sih. Kayak ini kaisa sudah tadi. Jadi sini itu pertama sanjak di sponsor ini yang di itu tombol. Kalau kaisa itu kayak ini. Dari tombol mungkin kaisa sudah sini Tipra Hasteo ya. Barat Hasteo ini barat Hasteo di lepas kemudian sekali asal suruh kita asal suruh kita harus suruh kita sini mungkin posisi tadi Desember kayak ini Umumnya dokter arti kurang sih. ID nih parlemen aku kono disaka presiden aku cuma kali berkah. Kono tuh memori nang berkah. Apa nih taruh mau implement nang dia. Oke, aku memang nang saya tiba-tiba bisa lagi naik. Terus tuh ada hasil dari saya 9 kali. Ready kali. Kemarin hasil ini kan jebak kita naik kali. Kono kayak boleh di orang listnya di bawah nang sih. Kawan nang bulan. Oke, tuh butuh kayak tadi harus aku tuh naik kono nang sih. Jika kurang, di mana ini pun barang ini mana no naga di babe. Sini jono dat ini masih baru di usia sesuatu yang lain dia sama ini bono implement kali. Jadi asal satu lagi musuh ini mungkin untuk sampai kok masih apa masih posisi semua. Ada kamu kali ready kali itu sama lo kali itu pun boleh dua kali ini. Untuk apa saja? Ya bisa ini Ani mungkin bilang kan cuma ya. Dia pun buat tu kuat kena besok Q. Anti KOKBIN reaction dengan temporer. Bagus itu secular state kok nak tuh धर्म निरपेक्ष. जे जाने मुसुम नि धर्म खाइम. मुसुम याते कुन धर्म ता खाइ. अब बड़ा लाउट. धर्म निरपेक्ष देश केवल क्रिश्चियन का एसटी के एस सारी बात में छाने. जनजाति सुरक्षा को मतलब जनजाति विकास जनजाति मतलब. First of all, I don't understand the meaning of जनजाति. Tahu lah. Mau kau ni galan bukan bukan kayak borok itu जाति है. Jangan borok. Bukan saja जनजाति. Semua suruhkan dengan Bangladesh ni. Lok borok ayah ST songka kami kami. Ramdati kan kasih sabor habis. Desa orang asal tu. जनजाति सुरक्षाkan borok bila tanah orang ramdabai kasih dan jadi. ST Kristen mau besi जनजाति सुरक्षा juga. Tripura orang kok saya dengar. Kristen jadi pasal kisah mana ada. Ini saya tahu. Ini TCS officer ni aku modal kamu. Di pasal ini di nomor sebelah. Holy Cross High Mount High School kayak kali. Di pasal borok kamu ini. जनजाति सुरक्षा शिक्षा दे. English ringya. বিদেশ যুক্তমিয়া জনজাতি সুরক্ষা নাই আমরা পাকিস্তান ভূমি সীমা জনজাতি সুরক্ষা নাই যেমন তারা আমি সিরিয়াস আমো জনজাতি সুরক্ষা ভূমি সীমা কথা আই ডোন্ট নো ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ নট সিন ইউটিউব নট সামনে and movie as সামসা যদি আমি সাইতো তাই এই ভাষা তেল শিক্ষা না আমি যে খ্রিস্টান ভাবনা প্ল্যান করতাম কারণ হিন্দু ধর্ম ভাই হিন্দু কোন লাইন দিনা পড়তাম সেটা আমি শুনবি এই মতাই হিন্দু ভাই সরস্বতী লক্ষ্মী কালী দুনিয়া সীমা দিনা পড়ে কালী ফলানো সামনে থামে আমি জানছি ভাই কিন্তু বাইরের পক্ষে যদি সিয়া তোমরা দিনা পড়ে যিশু আসিলে লিভিং গড নাম কাইসা শেল্টার নাই নি ফলানো আপক সিয়া I brought this only it is a matter of time. I myself will get converted to Christianity. Motha Gandhi Bharat Swami Motha Thailand boleh ini aluran sempurna. Bible ini bisinggo, Yesus Kristus bahilai, borna hamzana terengka, oshodu bandulon.
Tapra yang kaisar din salai awai matu itu Yesus bising lam jabe so awtar ka prithibi wai awtar bising te bakro ko judo ka borom te ek matu Yesus Kristo borom hamza bale nije crucify ki mo kese so I'm not going to debate on religion Hindu dharma khaye bobre Islam dharma khaye bobre Buddha dharma khaye bobre itu Buddha dharma khaye Hindu no basi din sakai awu bol api Buddha dharma khaye Hindu dharma khaye খরচ করো খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে তার খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাই দিব আমি আর খ্রিস্টান আমি জিগে অবস্থায় ধর্ম উদ্দেশ্য দাম আই ওয়ান্ট টু নো আর দিন জানাই কেন আমি এসটি নিছি ভাই দিন এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% ট্রাইবেল এখন 99.9% বড় ট্রাইবেল মিজোরাম এর 99.9% বিশেষ 99.9% খ্রিস্টান মিজোরাম লাইনে তার মানে ভারতবর্ষ সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্টার্ন স্টেট কেরালা অন্ধ্রপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ সারা বিশ্ববাই ভারতবর্ষ সেখানে চাঁদা হয়ে গেছে ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ বড় পৃথিবীর বড় হামজাগো কারণ সেকুলার স্টেট নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র সংখ্যা তাই কিছু কাইমানি আছে ইজ মাই কোশ্চেন ইভেন নেপালি তিনি রিগ্রেট করে যদি হিন্দু রাষ্ট্র থাকে ধর্মীয় একটা রাষ্ট্র থাকে তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ পাইছেন অ্যাকসেপ্ট হাইজা করুন তিনি শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাকি সাউদি আর ইন্ডিয়ান আমি ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস সেকুলারিজম আর যদি যেদিন ইন্ডিয়ানো হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা খাই নাই আর ইন্ডিয়া তিন টাকা কাইদন কি পাওয়া যায় সো আই রেসপেক্ট দ্য কনস্টিটিউশন আই রেসপেক্ট অল দি রিলিজিয়াস গ্রুপ হিন্দু হামজাগো খ্রিস্টান হামজাগো বুদ্ধ হামজাগো এন্ড উই আর ট্রুলি সেকুলার স্টেট ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ অমনতন্ত্র ভারত হাত ধরে বসে যারা জনজাতি সুরক্ষার বিরুদ্ধে ভাগ করছে আই থিঙ্ক ইট ইজ রং জনজাতি সুরক্ষা করতে এই ছিল স্বায়ত্তশাসন রাখে যায় ডাইরেক্ট ফান্ডিং থেকে মন্ত্রী পরিষদ চিঠি এবং মন্ত্রী প্রধান থেকে বিধানসভা আসতে থাকে রেখা দিতে থাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ খরচ নিয়ে যায় আমি যখন জনজাতি ভাষা সখী আমি আলাপ খবর নাই আর যদি মানতো দিবাসা মানি তো কাল ভাই যদি কোনো দিবাসা পাঁচটা ফেসিলিটিস না খালাতে বাদ নাই দুইটা নাই তোমার কাম করতে বাইতে যদি তেমো ফেসিলিটিস না লাগে ভালো কাম তো সমস্যা হবে হয় আরে যদি খ্রিস্টানি ফেসিলিটিস মানি তো বলকে সিউ মানে পাতি হবে কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করে দেখায় দিবাসা এসটি 31% তুমি 20% 50% তো বড় হয় ইন এসএমসি রিজার্ভেশন লোকে খাই না দিন বাড়ি পিলা না স্যার যে পুরো নতুন বুয়া ও কাম শুরু চালু আপনি বাকি দিয়ে ঠিক আছে কি তাই হোক পুরো দিফাটা তাহলে এই দিদা দেন কিন্তু দিবাসা আনজা সিনজা আনবো দিয়া আছে দিবাসা হিন্দু ya semua orang beri proposal kayak kalau bakal naik boleh naik para terus lama buruk risau terus sekali umur bagus kan famous naik sini kita orang dua pesawat saya bangsa orang berhak untuk berapa আমরা আছি আপনাদের সাথে আপনারা ডালখান আমরা খাবো আপনারা যেহেতু ছোট মানুষ খাচ্ছেন চাকরি খাচ্ছেন বলো খাচ্ছেন আমরা খাবো যেহেতু আমরা চিন ধর্ম আমরা রেসপেক্ট করবো আমরা রেসপেক্ট করবো এটা এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ খাইছে এটা নাকি ওরা আছে পছন্দ তাই ও কিছু খাই কাজা রকে কেবা ওরা খাইলে যারা হইছে নাইন পাইবে সো দিস ইজ উৎসব আপনি তুই ধর্ম নিয়ে দাদা খেয়ে করবে আর কোনদিন সাকসেস নেই এর মধ্যে বাবু সবাই আমি পার্লামেন্ট প্রার্থী দেবো শুনুন কেউ এমএলএ মন্ত্রী দেবো শুনুন বেস্ট ঠিক আছে তিন দফা সেন্টার আর দিবাসা তুমি একটা মানে কি আমি সেন্টার দফা ভাই itu grup dari sini teman nak kusan dari dol teman ini তারপরে কন্ট্রাক্ট এডুকেশন মানে দল পাল আপু যেগুলো ক্লাস করতে নাই dan saya kayak itu বলাই কিনে দিবাসা কুsan dari দফা হামদা বড় পুরো দিলাম দিয়ে দিলাম আমি পরিষ্কার করে সব দফা করছে সব বিবি তিনজন এর মিলে থাকলে দফা থেকে মানে আমি রকম চিনি বাসি so আমি বলবো আনসিয়ান ফ্রেন্ডলি স্পিকিং সামান দি প্রেস কি কিছু বিটা আনসিয়ান দিন জানি যেটা রাখে প্লিজ দরকার সব দফা থেকে ওই বলতা রাম বাতলাম বড় কথা বড় গার্ড বাংলাদেশি হামলাই কয়েকজন পানি ফুল পানি সি মেবি সামওয়ান বিগ জানি আমি তো বলছি নিউজ সাইন্টিস্ট বিশেষ করে আছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাত না আমি কথা বলছি খাইবো আমি জানি ইয়েস ওর বুঝিও থানো হামজাবো এসটিও ইপার কমন খাবো কোন এই সাধারণ রেলি ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু ধর্ম করাকে আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি এবং আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে যেন কোনো না और बुझे को बोलने दे सकते ही दिबासर में रेडियो खान एसटीसी को में एडीसी सलाइ ने ग्रेटर दिबालन दिनाले राजा मुसा खाना जुदी दिबासर और दौर खान दिबासर तान सेना गए अंदर रेडी दे दियो तुम्हारा स्थान बॉक्स में तुम्हारा घर पाइना कल आज को वाइना कल एमएलए मौसम बिना प्लीज आप मारा जाओ बोले भी वाइट नहीं तो देखो তিনি স্ট্যান্ড হই আন্দোলন থেকে দিবাসর খানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বলি আমার ভাই যাবো শুনে নিও I'm sure মারা যাবো মতে না সাধারণ লোক আমি কথা বলতে I have not spoken on this issue but I'm sure mo খানসা চাই মতে পলিটিক্যাল বা এনজিও বা মথার মিছিল Juda মথার মিছিল যে চাই কেন mo মারা জানি আন্দোলন কিন্তু ডিসিপ্লিন Soal engkau apa itu benar? Ini termasuk asal ini kalau engkau dengan posisi hari Desember, jono jadi suruh kamu muncul di belakang. Ini terus dia kaisa, reli kali ini kalau engkau jen. Tim tahu tuh kemana orang mana pilih hindai borok, orang mana pilih hindai borok di sini. Jodoh ni saya nunggu lagi kali, tim para borok berkali kali. Ini orang mana nunggu masuk kali ini, dia salah lagi. Mungkin aku itu jemput kaisa nunggu lagi kan, kalau kita hindai borok, kan minority mau buku, kan minority itu sebenarnya ada kumpulan itu istimewa borok. Itu sekali kan jelas kali borok. Di masa awal kita memang kuno, orang baru bangun kuno. Manus kebetulan tinggal pas leksa tiga. Omor jadi aku layak namanya. Sudah muka. Orang jual hukum muka. Kamar tahu ini tidak berhasil melihat rumah. Kamu masih mau coba jangan tidak beli. Ini kalau kita memilih opsi bilang orang segera. Cuma kayak profesional itu tengah. Mungkin sini aku ready no kayak mana program no kayak ini sini budaya tengah. Kalau no kayak message lewat ini kayak sih. Itu begini. Kalau mau hampir lihat sini konflik, hampir lihat sini. Orang hampir lihat ini ada dengan apa? Oh ala datang mana nama dia. Bisa kamu konon menteri itu bisa sini. Kalau dia kalau kita mau di sini kalau di dalam kita memilih kita kurang luka. PSD di sini kalau orang mana di sini dia. Ini asal mana hampir lihat. Sini asal mana? Sini asal tong sama. Itu teman di balik sini. Contoh, schedule track di facilities mana. Kalau mana dia
krisis संस्कृति nanti kami baru memalang jadi itu selajak itu mana mungkin selajak ini baru mencetak jadi sekarang kalau semua orang itu kosong kan asal masih kainin sudah tanah kaisan sudah tanah kalau kita ada itu sama saja kalau kita susah boleh ngomong semua lagi apa itu amat tidak ambil menarik kan kalau mau kita main bukti sama baru itu di nakal begitu oh kan bisa jadi kita harus tahu amat dari mana kita pakai dengan daya om itu apa mandi jadi bahasa kita harus dipahami amat masuk jadi sih kita tanah itu sangat krisis संस्कृति ini yang di sini kembali itu baru saya sampai sampai ini kita harus kalau kita masalah dengan kami kita masalah itu saya belajar apa ini kita harus dapat apa saja ini itu saya apa boleh apa sih bawa kita sama bos itu bawa boleh sini kita sama baik kalau sama saya di situ sama harus kita lalu kita masuk yang kita masuk sini kita mau sudah jadi Tipra Hasteo ya barat Hasteo ini barat kota itu Hasteo sekali kamu seluruh kali mereka Mishra seluruh kali mereka Raja seluruh kali mereka sini makanya saya posisi di sumber kali kamu kalau dokter Karti kurang juga ID mereka parlemen aku kono di sana presiden aku cuma kali berkah aku kono itu nomen aku apa kita mau implement dengar ya makanya aku mereka itu kayaknya dia bisa tidak lagi naik dokter Raja Hasteo mereka soalnya kayaknya really good kayaknya kalau Hasteo ini kan cepat kemarin kayaknya kalau kayak baik ini kalau dia gawin oke itu aku tuh kami harus aku tuh nih naik online itu rowinan jadi kurang di mana kayaknya ini cipu para romi mana ini nari dan dibagi sini dono jati ini sama ini model use krisis संस्कृति nari dan dibagi jika kita mana bono implement kayak jadi asal saya ini ini oke terus sampai itu kalau macam jadi posisi Desember kali lagi kamu kali ready kali ini sama lagi itu di luar kalian ini jadi total kabar saja yang di sini itu tuh enggak kabar itu kan mungkin di dalam ya coba sampai pak menjadi kamu tuh asal ke onek Koklam lalu kita mengkritik country nomor 1 ang sampai 12 kok jenis kan ini KOKPIN news posisi di Desember ada wajah Kristen biru deh wajah KOKBOROK di aren selai proses mereka ini bunga ang kuno right for mobil yang berada yang mesti kita satu dong jangan berarti sulit untuk arms sila paham jangan berbasis macam jangan freedom is always peace nanti nanti kalau satu enggak saya mau saja itu baru ini sama arwah nuka baru sama orang saja MLX kayak minister baru mau sih lapor dong aja baru kan kerja baru mau nih baru mau berkerja sama yang yang ke korea para kuliah apa itu bisa Hindu periset nih ba Hindu dharma nih berarti 30% ini serius bro dharma kalau itu main jadi kalau dharma bagus itu majority Hindu dharma itu kan sembilan kebarukan sekarang sebenarnya bila sekarang priam berpikir politik ini kalau orang tidak mengingat teman the people of India having sovereign to reform to constitute in India into a sovereign democratic republic to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty, accessibility, pay and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all. Guarantee the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949 to develop and give to ourselves this constitution. Okay? Priamo ko progression about the Malainai ko no. Koklam Koklam. Oras yung punay kasi ano, India kasi oras sila tapi sila. Ikaw sila sila kasi sila pan kasi mo. Ito ay sila kasi ko. Dapat sa mga. Tapos dia boros naman. Asam daw ba ko minister daw ba hindi. Tipra sino kasi dito mo kawo. O mga may kasi lumagay. Hatta ex minister. Boleh bilang tawana ko Christian. Ito po no actually sa na bagay. Bano kali minister to minister ko awre sa minister mo sudah abang. Ang kana bini film bin ko sa 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 ba ko. Kay ba ko kasi newness minded. Bang tani tahu kan je atau jak di tongka amai kri bang ni kisah sakit saya sering jadi dalam ni Phaikha dalam apa bos dia itu dalam apa pasang antar dengan kas yang kamu pasang antar dengan pasang antar dengan apa project antar apa project kurang sampai project kisah suatu project ini kisah taruh macam apa kisah project angka anko saya kena saya kena mau kucing project karena memang ada teman project jadi anti semakin dalam kami religious kami hidup maka dormo jadi tadi kami pernah dalam kota tadi kamu dari kita asal kamu dari kita asal kayak bakasha bawa kamu basaba mo tribunal naman tay buni manino ko kaya naman kaya isto kaya tawas le bar sunta ini ya ci domi obisi don bokani fiya ang amon sini masana sino sika ito masih darmo abo sekta kata wala darmo mana gutom abo di sana kan sebagai orang yang bungkela angkai bodar mo busuk tamu di sana dulu ko siapa sedang no ini nara sama barat sawidan sedang masuk ni soal please asome british ni dawo sedaro apro inso bais ni poin ber posisi adelo apro je communication backward laka para dulu itu kan apa saya lengkap itu otak sih kan ya nama apa semua dengar kiri omah bagaimana British ini jauh ini soal ekosistem biasanya civil rights nih provision susah angka yang tahu bagi mungkin konsep kai insya bilis artikel yang kai harus musuh kita bawa no insya bilis uang insya bilis uang kai apa atur datang jadi kalau dulu no sini berarti dasar punya power lalu itu sudah berapa mana boleh sungguh itu bilis estingga insya bilis apa civil rights dia sungkai insya bilis bui abu baik asal kopi baik order ini kan hanya kata aku berapa abu sama si sama nulis bagi orang kai orang ini raja sota orang ini raja sota sama politik yang sota pas apa on the way enggak pakai SC gitu kan apa kai di konstitusi fundamental tapi jangan dan kok baik kalau kan jadi selain itu mian kok niskan wes foto-foto kan jadi posisi di sopan kan jadi bawa mungkin kan salah tulisan nggak pakai sama berapa lagi juga kai bawa bawa lebih fasiliti itu jadi aku nanti tahu om hai tahu fasiliti mana kai ini ya milan dan Indonesia betul yang Indonesia nang terus ini saya pernah di universitas ini kan ini ayam itu baik nuan semua to udah MN itu en sing so minabo udah sih
karena nanti baik jago saya mau buka aku sakit kena kaham kaham poison ang das imagine kayak mana mesti aku omnin ko bahang kami selesai kok naka ngai norong kai Tipra ni bisingo ang nono just imagine kayak mana ang non chip sini ya personally tabon ini nuka buma khang nuka mia kaham kai selesai kok naka ngai norong kai Tipra ni bisingo saya neng boys kulo monos lagi apa kan usen ada Rajasthan Rajasthan oleh monos lagi garo to hindu fundamental kelas bu anggo semau kalau bikas ni mandi sebelah ini apa namanya apa buku ini program jadi kita aneh bolos ya tapi kan belum satu apa ya bawa orang masa di liur kayak sini sama tampil rumah dia ini pas nanti kalau sini pura pakai saus sama tondor pakai saus Hindu aksine sama tondor menyasar je ai dabang jangan kau yang sama tondor mau ni borok ni je sama tondor mau ini beberapa saya program angka kau saya mangkat karena dosa prinsip of atas tondor mau no kalau cerita kayak saya boleh semua honest sama ini sorota mana baik jadi ini doing living being bab jiber fakta napa mana kayak mana dia kan kesana sambil kah ini nomor konto Tangli manja, main bersama itu. Orang kaya itu nyasut, dia engkau mi, apa ni? Sangat benar orang nyasut lagi. Borak pun kesama ya, tapi orang yang sama ya, apa reframing from enjoying living being. Apa? Itu jibran no. Ruang itu tapi yang malia, mungkin bawa tahu kalau prinsip. Apa pilih maka itu sudah tahu orang itu citra antara saya malia boleh dibuka malia kono mai ke format mai. Goodwill ka subesa, the mana buina sultan kaham. Goodwill kenang saya tahu goodwill mana? Goodwill ka subesa suboicha buina bagi kaham wansunai. Ka mercy ka doya kharak magenang. Patience ke tojo genang, forbearance, sehonshilata, self restraint atau সংযম, engkau generosity, udarata, bang kalau wansuma kotor, engkau asceticism, toposia kalanya berkas bisa asal sanatan tar murni, amakat prinsipal baniti, engkau angtak sanai makatamo, engkau tahu sini borok sanatan tar na Hindu, baksa sanatan, piaba anuka, Chhattisgarh Jharkhand borle alam tribal version Hindu yani sang sanatun desu version tribal ase enemism version go nukjai sor kaisa uta managi sibor hana dunai nei rathama enemism marabno o enemism mo sin borok tongagi ngai tabu India ni kabangma tribal no Delhi rogo last year ro movement ka kodama movement ka angsi khobo jata man thang malia rang puisen pro ko manar plan bara rong nei ko nga approve dalai dam tobai a samay bor tram saka sung Hindu buya sung sanatun ya sini kaisa sung gotung sung alada tribal kasih tahu malah langsung enemy itu distribut mana berarti kalau kayak apa gitu ini aja sama yang mana kayak oh santai kamu cakap babu sama babu kita tahu sekali berasa tahu langsung tahu tahu tribal kita tahu tribal kita tahu mana apa sung saya mana Tipra ni saya mana nol sana di bawah Bangladesh bilang ni Hasan ni orang satu Malaysia busuk sama Tipra kayak sini berasa tak jauh mau di sini yang berbatu masih baru yang Tipra ni sini tekun kita orang sana sakumarok 1 GB miliwi dah sika engkau sakuma maksimum tahu Bangladesh ni Bangladesh santai bah ni kita India government bangno Directly, borok subawai, Tripura borok tongu, semua kaham kai saya manu, borok tabuk Bangladesh government ni against the sobakai tongu, sakumaruk semua saya manu, buitu saya manu, abor borok botol macam kat Tripura, biasa itu West Tripura pun, Dola district pun, bak engkorogo, belai kena, yang konda sora, abor tu Gomoti district, Roisha barirok, kebang ma, aro Tripura yang borok, borok kita orang masuk, Bangladesh sama kai, zayuk, ino sama Jebro mereka kaya mata ode milon nani demate azuk mata basia. Begitu saja Tipra. Politik kita maka. Rantau mana? Tahu kan mereka kaisa dulu sini mana? Tipra dekis sama bini kokol sakau. Baru lagi tidak dapat dapat dapat. Ini dia rasa sama ayo. Religious freedom, marriage freedom no bosai man. Religious freedom and marriage freedom. Aku mungkin dengan dapat mendapat agama itu ikan tersoloknya. Religion no bakal freedom ya. Ini tinggal bahaya Pakistan. Pakistan kaisa tahu saya mana? Muslim Islam country. Ada bangal tangga cibumu. Ini bukan bu. Ini bukan bu. Ada Kristen bu. Kristen itu pasti bukan baru. Pakistan mana ini? Oke. Bang awam hai pun dijaga situ. Walau SDC, bisa tidak sistem play. Karena di Malaysia play. India tadi maklum kan lain sejarah. Enggak di Bangladesh itu baik. Darmo bo, sini di Badolrok Hindu darmo. Baik opsi di Badolrok. Dapat kita sekarang. Bro ni, kasih dia berbeda ni. Beda produkmu. Apa tulis akan kai? Berno. Situ darmo. Sastros divide society into society of better. Four. Into four divide into four. Satu berapa kali? Balance. Kami tahu itu suka. Sabar pas masuk India tu. Entire population ni. Round sampong, bang sampai. Ramon kenani. Pasal ini dia bicara. Kita boleh. Kai bulu kan bernotot kayu sengkemano. Jadi prawo. Kami ni mesin prasok. Rada damon doi. Hindu doi. Buset itu nara itu yang pertama agi yang bang jadi itu kagak angin bodoh milan dari pamati dia akan boy cakap apa mas nurul busur apa nak kan polu tuh marah cek jadi ada kasih suruh turun kasih soal bang dari mau kain tahun baru malam susah tapi bawa kami sudah punya fungsi mana nih ya fungsi baksa itu di mandu kita masuk kan gue lagi wes bang bang dari songan itu tuh no ulmoi sorong itu nomor bukan mana Badolrok dari blok dari top 3 blok bonceng aja ayo kita hasil penuh